Malaysia. Iya. Malaysia. Oh. Tapos tama primisi. Tapos economia, se fala de a. Kai fai popo ki he foto ngawe ko ni kami he ignista mane pot ngawe. Tapos popo benia se ke ne paseti ihe ilo Klave e fini motu ani ai ngā ue lahi o kuna whai ki kau aki pēr moe kakai kai tau te whito ki he kakai te whine nā ku toki wakai pe ki he meaki mui ki he ene ki hiki nā whakaukau au e hiki o tā polo wata tau ke toka lahi o kakai te whine i he whonua pēr ngahi whe mao Kako whepopo pa mo whamalo ko hiko e ngahi ta whaaki kono ku whai ia ngā wepe au ku mahino kana whalawe a wahingani he ngahi monuko ia i he sipotika koe ki ta whaaki koe e ngā ue ma ai toka ngai kina koe malu mo hawha sosiale ka kai whaingata ia ka tuu lawe a mawhua o ko whewhia ai ke popo at ki ai mo wha ampe na te lahi na te tokangai ta whaaki ko i tokangai kinanga ta whaako ni ke whamamalo ko hi o ku iai te whanki talanoa o i miti au kai ke ko tupe au ke he eignista au ne os mea le leipe tokangai kina wahe ai kau ngā ue ngā tokanga ai kau vai ka o ku ko falala pe au ki he fotutu ngā ue mo whalele ngā ue kune whakahoko ko hika ka kai koe ni o kuna wahi ke toka ngai kina ai toko lime nima o kuna o toka ngai tongani pe o ku toka au pito o ku ikai ke te aha taha ia ke ni whai hono toka ngai kina kina polupe koe pai koe tau lekereka pe o ku tau o no futupu o kune toka ngai tau fitu futupu o stoka au pito ngai cases pe he pe aku o ku whawhiwhia ia i he loto o e kakai whiwhine ke whai e tokoni koe ni me whaampe ki he pot ngā ue e whawhai ngō fuange ai halwhanonga o e ki momo pe koe ki seniti o ku maumo ui me ai ai whahinga koe ni o ngau whai a ngā ue mo e tau ki ko uhi ke nau ua na whai ange ku nau wakai ke ta whaki ke autori o kulahi ange ki monu ai ta nau whanonga na toka tupu ai me a o ku tau loto ai ngahi family toka ngai uloaki koe tau ngahi whae mo tau ngahi tamai whangai whantampo ko na wau ke tuunga o toka pau pehe a whiwhia mo popo atu e minista malo ai ngā ue, malo lahi, pe au talamonu atu he teo e sipoti. Fotutu ngā ue ki he teo e sipoti e tau e nima kahoko ko ngā ue lahi o ki kai koe ta unipe ia, ka koe sio whakalaka pe koe haime te tau au sia, mo e palani ngā ue ki halelei e inasi. Whakalufua ia whonua he o ku nofo e whaneri, e o pot ngā ue ko ia pe sea malo. Ko ta pol ta wa ka no Asia tap mo e o me pa fale wala bu ki malala e miska ya ya be se e me abe ko to kan ki ai o to ko me ma o ina sia i he pesi wa balono e ko a koni ki la losia ko fa dona ai to koni panga koni ke sipoti ngai grants and activities from the no million to wa o tu la ko ka ni e me ale ai hiki ko ni sea e lave ga to ai ngahi good sporting mo whanau ko ia tau tupu ko ia habisea. Me be to kange mo to ania
ia nga no vai pe se ni ko ni mai no be ai prioritize ani ko mea mai mista ko mista mo wi i mo atu ka ko hinga aku ya se ko fala ta de pro ta val se da ta ye tongani se ko hau ko so ka ya tongani se ko be to ya be to ko hau ri ki se ke no be vai ni ko ke fai no lo ya fai no be a be to ya ka mo fola mo ke tur ai ko nau ko ke ngai tim ko ni se fala fa be ke ya mala sport mo mala ga inga le o na fa na ga inga ke ko le pe ya ke diska ki vai ko ni ke fa to nga pe ai ngai timi ko pe ka te ta no ke tala la ta pe ko vai ni ase ai ti metala to la ko export ko sporti okay to la pe mo fa na o ya se una no fo pe na tole i he ko ja na me fa ko me be ho ko ne hala pe se niti tu gure batali ni sporti he ka he vaka tole o ya ai fiu la pia ke va se niti ko ni ko me ka fa fo fonga ya se o silo ga to ya o ya ngai timi ngai kolo o na i he me tamai to la on ho ko be tai tori ko na taleniti kana fola na to ai ko seniti ko ni ke ono miliona ko ni sia o ku mau inga pito yo na fagai via ai fa na o to tu ngai kolo o te ho ko be sia i ba fa la ko to tu pu ye pes i wa hi ba noa me da tau seniti la pe mo ya ono miliona tu o ko fa be ke ki fa mala me e minista e ko ko ni se ya ke te ko ya ta ko pe mo tu ka ni fa na o ya me agno si o ta ma pe ka fa fonga na to ku na matangi mai ge ke se di ko ni constituency fan se ya e di fe un ai ai nga pe ke fa mara ala me ke anga vai vai nga se ni ko ni ke sai pe malo mista Também, vamos lá. Malele, dat me feito me sega, mas masipikan pins kalang di kay maangat mutong hawi ke pamikapato. Di ko matapi may anatokan kaya kafonga o tunga tapualu ki he bahe akinautol ko unawo ko kau kaya kimes kaya tingnautol to lekileka mo kinautol fay ngataye pakasino iyo mau fai to kanga lai ki ai ko nga ko me ai ni o to o hake pia o fai finga we aki ai pia mo fai pa nga mo kinau to na fa ho nga we ko ni pia nai ostari minista pa nga e fasio ke hiki me pa nga lima o al me pa nga lima ke pa nga fit ke hoa ke hiki me ai ke pa nga fitu ke pa nga ho fulu ke hoa ko e me fe ka aki pe mo spoti o clave mai ki ai ai fa fofonga ko e io ko e panga ko leona po lewa miliona i he me spoti o ku hinga ia ke to poli ke no fakala kai e nga spoti ko to ape o fa ha ko to ngani pe ke ngata ai ka ko no to nga ai ngahi fale ko ku tau te fito ki te whaiwa, ka me whare mamata sipoti koi atele, koe ngā hingawe mono pia o whai kia. Koe wauti kona he peswa osi, whamore pe koe taiki i ngā ue ke whai kia, koe paanga ono po le nima koe a, koe paanga ono ia e sipoti, koe paanga ono po le nima ia e social protection, ke aged care facilities, kana ki i he mai o whao i he wauti ko ni ai a whaipeta no ke pa mo e minista panga ke whakafoki hake ki he
Polo kalama koe ni koe ai tokanga kina kau tau leke leka me kau whai ngata ia. Luke paanga ke langa ake ngai senta koe ni e tolu i tonga tapuli pa moe taha i wawau. Ko ia pe ai ki tani o whai ki he ngai wheu i malo. O vau tauno, me mai. Tap mo e whiro na ksia, tap mo e tam diskalami. Te o ik memi pe whare sia koe. Waki pe ko whamalo ke inista i he patseti ke motuani koe ke whiu hia ha mea he. Patseti ko tokanga pe koe ki fotu o kau pe ia. Na aunga pe umahino ke te au komiti ka atoa e ngai paanga. O kulawe ki ai. Mea kia e inista ai o whatatau ke ngai polo kalama. Tau te whito ke tokoni ke sipoto. Koe whakaukau ate e motuani ia o ku lahi paanga ia o whemau ki ai. Ka koe mea lerei pihono o atu e ngai wiso leo tupu ki ai. Ka kou tui e kai ke whaipea no ha mea kia e kinista. He tai tau te whito ke taimi o pu. Te tau la kia me ngai hoa ngā aue. Kia koe sio nia ki wamau e ksia. Koe ula ki pe koe whemau ha malai spoti. Pe ko stadium me mawa. Ko e whakalaka koe si poti sea o mahino au ki to pe koe lerei ko toa pe o mau i tonga tapuni. O mahino pe ke motuani ha paika koe toko lahi o wawau. O ku wau e toko lahi o wawau ke toko tahamano tolu afe. Koe capacity koe o stadium me teu whaiva. Toko ni maafe. E ka kai tena olawa whakafono. Ka whatau ai. Koe whainga Te whatontono, ko hipe ke tonu e whika he ko ke o tene whakasisi a wawau. Ko tōla wawau tō tāmanu whitu. Awhita, tōta i. O via. Tāmanu whitu awha. Malo. Koia e sea mone Ai ke pe waspe tamano ye. Koia. Sea ko te whaiva o toko ni mawhanga o tāno stadium. Koe whakaamuna a lama ha stadium me amawa ke tu. Koe whaingalota mawhana koe iai koe kakai o wawa. Tainua e whai mai tesi koe i karetahi mga i tau whawa mbrianga. Koe nge whaafonu ia. Ko mawa e whonu pepe o ke vai kaka mo uru akau tu. I e ngai whainga mawhana pehe sea. Pe kei ngā tai e pou ia kono teke. O si poti e whonuani. Tuku ke heane hono tafa aki. Whakataki mamatase. Ahi mai timi e moana una o tau e mengai timi whawha pura ngā anga ki whainga maari ki wawa. Pe koe oange koe e kakai koe ia kau pālangi pe koe oange ngai timi koe ia. Ua e ki taanga i loe wawa. Wholaua e ha sola. I kai koe fie whoki. Koe poinia sea. Me hanga whai ai e taki mamata. Ingai ngatai koe whakalaka koe e sipoti koe e whanau. Koe kapau be e wawe pehe kau wawau e naulere he musie. Fefe kapai ai ha trek whakalerei ke ako ia ki nauto. Koe kore i pare mia me ignistampang. I o taimu ke whemea akia mu ngahi hoa ngau. E koe project koe nia o ku long term i he whakaukau. Pea pehe ke ignista. Ka koe si o whaki e tue nia ke whakalaka i sipoti ke kia approach. O kehe me o mai beti me akapulu ke nau fulau ai fai ngā whanki development o fai ka koe tui koe tau manga la lahe atu ke ngahi tareniti o koe e whanau i kai ngata hei koe hako tupe whanua e whanau ako ka koe tokanga lahe ke ngahi tawhaaki whakataki mamata tene lama o toko nia sea koe kore ia koe koe whamalo ke nista ai ngā oi lahe koe whotu whakaukau koe hanga o atu he koe tui tai koe vei ua. Kata pau te tau invest i tare ni te tau whanau, ka pai hoko ni pa vison e whakamohe. Te tau ngau e whakataha ke whai ho mau whatongia o mau dolu. Ai kau whakafonga whare area. Pea whai whatongia ia pure anga. E tau malawa pe ke tau tuk. Pea awa maha matapa. Ka koe inga koe tau sio whaku pe ke ka e whono. Koe kore ia ke whakaukau i mua. I ngai vison e pure anga stadium. Maa wawa. E mue ka hau, hako tupe whonua. Pea mue taki mamata. Mo wawa o toa mo tongani ka toa malo si. O tu ka popo. I o ka me ki no pere. Se tokone pe. Mea mai ki no pere kawatapu. Pe ka oa pa toki mea mai ai
tokoni e tokoni pare mia o tonga. Tapu e whaitua na sea. Tapi he o wiki ko kakato. Sea, koe naki la vera koe ki he ke potunga ke ni. Tapu pamalo ke ni stai na o fai. Ko potunga ko pe ki he ngai paanga o kuku mai ki he tawhata pe ki he youth development. O ko wai pe ki o e pe ki he minister ke o ke le por kalama cultural development ne ngai faiva ngai tako e ka tahai ngai mea o lava ke tauhanga whapapau o tupu haki whanau o nau mau. Ua pe ngai whanua ma ngai kolo ua ngai whaiva tupu. Pea ulawa pe ke nau whakahoka te ngai whaiva koina ke lakalaka ma uru mea. Whaka mea lelei ke whakututuha po kalama o kulawa ke hanga teimi o pupu malolo au ke Christmas ulawa ke whai ngai wahenga. Tana o ki tātuku mai ki te whaiwa aha whoe. Pai he tanda tau walawa ke nao koe na tō pa nao whakahoko te inkoe hanko e whai aho whai whoe tamatui si ulai wha ulawa ke whakahoko ngahi mea koe ni he katahane ngahi mea ulawa ke whakatupula ki ai ai tonga, angai tonga taka tupuhake whangi nawangi unau mau ai ngahi ai tele ki kona unau sima ko tonga na tō. Mo si ope ki ke Pasifika. Ko pena e me konina ki sira na mau kamata me pe tai mina Hawaii ki Wesley o to ki no failahi e tai min. Ka ku a fie ma ko he ki tamasi ke pi part of o fonua ka mi ai. Ko tu ke tamia le e ka pa ka hoko ai nga hipo ka am kwente te youth. Ko te mea na ha o whalele whoki ngahi ai TTI e ngahi ai Tibet. E lawa he potu ngā oi ke nā hanga whakaukau i ke tokoni ai youth small business management. Ko hi ka nā lawa ke whakapaanga i he paanga whainu wahei. Ke nā kamata whangi small business. Ko hi e lawa ke tokoni ai pe me potu ngā oi ngō ue ka pao e aha. Akana uki pulu e taha ke nā o he mahino mu. Kai lawa pe ke whakaukau ha mea e he pureanga ko hike kamata ai atamai business o e whanau. O ka pau nau into business. O ti mahano ko mea ia o ka pe ke tokonan no po kalama. Ko e mea ko ke sipoti. O ka mana ki fo ke whakahoka sipoti he tau taha. Ko hae ngā ue o whai. Ka o siya e panga kona o wahe ke sipoti. O ke kiwila ne si na espai fo ke lao kona ke he levi. Tāna ke levi. Ko tui ko puri o ngā whae ia i he panga kona o wahe kona ke sipoti. Development. Ko ai pe ke whakalakalaka sipoti. Ka koe haa ai ngahi tōtu tōu ki ai. Ko mea kona nā hake e babau ka hauno. O whima uia ke whaka ai ngahi mahinga. I hifo, wawa, hahake, loto, mo waheloto. O whima ai ngahi mea koni ko wawa o whima wapita e stadium. Ka te hepe u mau sepe hapai mo niua. Ka uton ke whima ai mea koni ke develop, ka wā whima ke develop e sipoti. Ka whamau ke whotutu ha prokalama e hene. Ka doa ngai prokalama sipoti te mini mata pehe api ako. Koe ke hame he community. Mo ngahi wahenga. Ko mea ia, ka pai lawa he potu ngā ue ke mo toe ngā ue nā tōru koe na ka officer koe ni he tawhati sipoti. Ke mo whenga wea ki mo community ka hae ngai whotutu. Ko development e sipoti, koe whainga whima e skill training. Ka koe ke ate panga koe ni ke o wholau mo me. Ka koe hi
Pe toi taha. Ko maintains kono ko whare koni te whai wā. O ko whanau te mahalo o puris e toko tahu te whakarerea e whare ka masino. Ka kutui pe o ton ke te whakaukau whakarerei. E ko te whaiwa, ka whai e sipote oni i te whaiwa fuisisi api. Ke pāking me ngahi mea koea. Ka o whampe e lawa ke te whakakotutu. Pea mai ke hen ke mea i he hoeiki. Pea mea o whai me whotutu ki he amanaki sapi si keindo ni. E ka panga koni na mai ke levi, na mai ke whakarere aki mea. Pa toi ririu kai ke whakarere sipoti, pa ririu reba tawua. Ke tāna ke revi, ke development o sipoti. Ka koni utawa mai ke ngahani, te piki tau se tato pa ka hake. Ko ngahi mea kone ne lawa kia ia tofufonga walu. O kei fo i pe ngai timi. Ko ngahi ke whaka development e do. Ko ha ngahi mea te wad kiai. Pa koe Misa, kapape toko niat ki he mea kone spoti, tō tupu, ko tupe uai ka hake rei, tō manaki ke. Malo. Kon Parevia. Mara pita sea. Repe ki whangai ngā whakapu kai whātariat ki ngahi whiwhiri. Mea tokan ki ai e whawhawhonga me wawau. Moa nea pito. Pea e kāuia he ngahi mea ke sio ki ai ai potungawe i he kaha hange koe mea gong ke mea ki ai, koe mea ki he lele loloa. Kau pe hono oha ke he ni, mo e tokoni koe ni, ke whai ha whakau ki ai, ke whakakau he ngahi palani koe ni he ngahi tau kahau. Koe mea koe ni ke he youth development, pia mo e ngahi whaiwa, o ku tokanga mai kai e no pele. I o ka moia he ngahi mea ke whai kaha sio, i e kahau, pia e whi mau ia ke ngā ue whakataha e mia ia mo e kodu ngā ue ako, koe ngā tēnā whikau aki hen, koe ngā koe whanau ako. Pea au koe whakaukau lele ia. Koe, mea kan ke small businesses ke youth. I he taimili o lotonga ia e polkalama e ua. Polkalama e kakai whewhine ki hono whakoi, pea mo e hono tokoni ki nau tolu ki he hono whakalele ha nau ki business. Pea mo polkalama ki he tautupu ki hono ange ki i seed fund, whatape training, pea mo e na whakalele ha nau ki business. O ngai ngahi success stories, o asipe i he Facebook page a mia, whikau aki pea mo e ngahi tautupu o nau whai ai ngahi business ko ni pea kawai ki talanoa whakamāwhana me i wamau ki i seniti nai ange ki he peruhinga ke ave ki he kile eiti ke whai ake ai business ko ki business wharekai e. Pea malolo e whine eiti kai hoko atu he sepaliti pea au lele. Ai wai ngahi success stories mo whainga mari e pe mo mea hake ki e Facebook ai mea o ku mauhanga pe o whakotu o atu ai. Pea waki pea mo spoti wanoa tau taha, hange koe ko mo mea i ko toa pe, ne whai e tentaki ai pea mau e tongani i he tau ko o si. Pea hange koe ko mo mea i ko toa pe, na e eke ki he pale mea, pene pe he iyo, he koe au minista panga e lava. Pea au kōpō ai whine motu ani i he me whakau ko ia e lava. Ko mea maui ngā ho tau loto, ka pehepe ho tau loto e lava. Pea o kai mohono ngahi hausia o nau kai ke tau lau ta tolo whakapaang. Kai ke he o kuasanga e pale mia o ai ki i commit sipoti, si ai kapineti, o se ai e tokon pale mia. Pea kawat mo ni iho ki mautoro e ka minista ki ai. O sia e mahino ia ki he whakamole.
o aluia ke au ki he ono 5 milion. Kau mau ngawe ke mau sio koe ha ai paanga e mau ke whae ke sipoti. Ai koe ke asa tia patset koe ni. Ko tui koe patset tia tau ka hau e tuk asa tia ai ngā ue ia koe ia. Ai a koe paanga ia koe ni ke whakalakalaka pe o sipoti. Pea oku kau ka koe ngai sipoti koe ngahi community o ata pe ia ke whai mai ha kore ki hen. Kau osi ai ngahi constituency sia una osi lava me nau tolu ka whai te tokoni ka nau tolu. Kau ngai sipoti ko o kumbau tokoni ka wae ni ki o kai unioni. Badmintoni, o kai netball, o kai fuhu, table tennis. Ha sipoti pe o ata pe ke nau o mai o whai e nau kore tokoni. Ka o mau sio ki ai ke toi whakalele i ange mau whonga. Nā lama ke mau hanga allocate ai seniti koe ni ke ngahi sipoti o whakatatau ke anga e toko lahi mo e anga ai ngahi mea pihe. Koe ngā ke lawa o tokoni. Pea te ufoki mai ki he sipoti konde wanoa tō taha u whai kia i e tokanga iyo. Pea mau osi whengawe aki pepea mo e tasa no. Ke omi e nau ngahi pawhofua ko hae se ni te nau mau e nau tolu. Whatatau ke spoti koe nei tō whai Solomone, nei e sponsorship ai nei mau e 7 miliona. Mau whakafofua, ke komit spoti koe te nau whakalele, ke nau whai ngāwe ko ia, ke mau maha se ni me iai. Pea mo se ni ti totongi nofo koe e kau mea koe te nau lava me sipoti. Ke ne lava ia whakalele operation e sipoti e ne au ki ai. Kau kai fo ke ngai whakamole ki ono whakalaka i mo hono upgrade ke ngai facilities. Ai ko o si mao pe mo ia e mautolu, kau kai pe mo hono panchet. O ku ofia tu he 1 miliona. Pea o kai fo me fie mao ke whakalele ai Game Village. Ai fo ke talata tolu o tuku nau toha feitu e ta. Pau ke veteki nau tohe ngahi api ako. Ai o fie mau ke tokoni ki nau to. O ma os tala noa pe, os fai he ministry e fine motuane tala noa ko si aina. O salamai nau tolu koe tau e ono ka hoko mai, wai ngai sipoti ia, te nau hanga nau tolu tokoni e kau sipoti ke au whakalakalaka ina tui si aina. Os fai tala noa pe mo Australia, na nau pe hepe, o hepure anga tonga ia ke le hanga to o hasirini i he budget support o ai ko nau o mai o allocate he sipoti pe wai pe me nau mai tokoni ke he nau tolu. Te nau tokoni mai ngai mea whakawhesa e o kai nau whakapuna o whepuna aki dama ke no mai mea ngāu e moe hafo. Ai maulo tonga ngāu e ki ai, pe moe mau ki komit sipoti si i, ko winga ke lava o whakapapau i, o ku o si mahino pepa e toki hoko mai a mui. Toi tau e ono. Kamata me tau kahau toi tau e ono pa maungo i pe o ku taim whiunga pe ke whai ngahi potutu u, koe ngahi facilities koe tonga ni, koe sport fo kai Pasifiki o sport e uawha. Pa koe ngahi facilities koe tonga ni, o silava i kotoa e ia ai konga lahi koe toi pe mea ia e ua koe swimming pool, pia moe bowling, ka wai pe ngai founga ka hange koe kana ospihe mai pe ka mea koe me he ba sport koe Pasifiki. O ku ia teki mo tol pe tonga, koe ha mea te mo wala lava. Koe hai sport te mo wala lava, kau tuku mai pe kau. Kai ke winga ke whakaloto si, whakaloto lahi pe tau tol. Winga koe ngahi tale ni tia, pia ko tauhanga whakailonga e mahu inga sipoti o ia e ministry ke ne tokanga. Pea u where me tamaiki o nau mau e nau mo ui he sipoti. Pea me ngahi benefit ke he pe e hoko meki tō ngangi ko e hala mo e haa koe ngahi mea ko ia e whakalelei. Pea hoko ati he ngahi api a ko e whakalelei te nau benefit mo nau tōlai mo e kau ngau e ngahi papakiu e be e hala mo e haa fo. Aia koe tali pe ia ki he whehu i koe ai ki no pele, ko i ngā o ku kei taimi pe e no pele.
Koe tau ka hau o se ngā ue koe kia e ko mitsi potsi ke whakapapau e ngahi mea koe ni e ko whaia ka ngā ue. Malo o bito. Palo. O tu ka poupou, Se na e piki toko ni atau ia Tō pare mea. e konga koe ni ki he levi. A koe tau whono hono whotu e levi ia e koe whui source of income ia koe koe na whakaukau ke ai koe ke sipoti. A koe tau ni lea ne koe whafufuaia ne tonu ustontu ke i he 5 noa miliona. A koe ni tunga te minia na topi panga e 5 miliona. Ai koe mea na e hoko na e kore pea e he ngai whetaureisi ni ngai. Nga komisi sipoti ke ngai whakoe ni nau whakalaka laka. O ne tu koe nia o kei whai pe hono tāna ki ka koe an koe whakafuafua koe o komiti e kabineti i u whamatala o maumai. Ko taim koe whai sipoti maha nā o pia ke hiwango futup miliona. A pānga ia koe whie mau, mei he levi koe ni ke whakalele ke sipoti he wanoa tōta. O ka mekana whai kia tāna e komiti ko tupe ko mea pueanga ke toki o mai na lawa ki hiki hake levi ka kamatai lava whakamia ke ni. Mōne o pito e kalanoi koe ki o atu hanga spot ke whai ngai o motu. O ko tui koe palani pēia e tasanoka mo potu ngā mo pueanga. Ko tui e ai spot e ave ki wawa. Ia ko tui maha koe kilkiti maha ave ki wawa. Ko pika polo e ave ki e ua. ave kirikiti ki e ua, o inga kai ke iai e whituna. Koe, ka koe angai o e whotutu e whengai ke tuwhato i ngā sipoti pa tupu e facility. E ka pa e loto lele hanga e whamatala kena e mista ai a siaina ko wheke ke ave hako ngai a o steki mukenu. E ko naku ahi ki wawau ko sio lele he mala whangatonga. Lahi lele ia ke whotua mea wiki ki ai. A taimi ke hetu whainga he kātoa ngā ia mo. Ko wama ulahi whokinionga oku te kei ke au ki ai e ngahi mea. Ke tore ke tore pare mea ki tau ki hoko atua koe kos mea mai ki lista hana ko ngā ue. Kone whahau ko mai ngai ko matala. Ko e ngā pe kei nau a te tau ngā ue ngai ko ngā ue toi. Sai piku kei toi a Koe peke tōn pare mea. Koe na ku ke mea mai, koe panga kone levi na tāna ki ko os. Ka koe hi, ko tui pe o ton pe ki mea. O kai ke tonu e ke ave tufa pe ke ngai o pepe sipoti pe tufa. Koe haa e pōnga koe na ta whaunga au e ki ko hiri. O sai angi ke ai organize ngai whi au. Tape be hanga pe koe apuru, netball. Te ai o whiri mea hata maiki. Ta wai me utimi i musila seleri o ave ke nau whi au. Mea ia ti tau whenga ke maha mea. Ko mea koe ke tufa te sirini ke ngai sipoti. O ke tari tato po ka maha koe o pe iau. Ko hai nau mea wai. Whakamore sirini. Te ko tui pe o ke mea te mea na tawhai ko hiri. Maha koe mea i konu whai. Malo. O tu ka poupou, hoko atu e, palo, tawalu, o ngai ngau e, e toko ni wao kau. Ia mai ni staa. Tapo e petuna eksea. Tapo e kamprinisi kalmi. Tapo e panemia kamnista. Tapo e te pila kalmopele. Tapo e pila kalfafonga kakai. Ko kore peki mi te nima ke uhanga whamatala i atu. Ai palpare mai oe ngou e te ka inga aki ka moe. Ere au pito ni staa, ia mai? Kone isa kone tu he tai nimi ko palpare malahi taha he ngou e tonga ni. Ko tō lala whakaola mai koe ngou e te ko productivity. Ai oku e sia he tau whainga whunga ngou e tau tolu ku tau whawhalala ki whakawāwa. Ko mea kou mahino e tai timi, kone tō lalo ko koe ai oku i whapitania ko solo ke ni kāpa. Oku ka inga e mo i palpare malahi whauria he ngou. Ko au ka ui whatonga o tolo e. Ko mōre ia whaunga kere kere. Peke lawa kere kere o puke vai ki whawhanga ke mea. Holo mo tunga whakamea toko ni. Ko wesia e tau whahinga ko ngou e, ano e pokui koe. Ko matakari ko varieties. Ai ko mea hoko ko
I tai ni mi ko I hengo. Ai ko ne tu ko I tai ni mi ko to la lo ko ya u tau te hanga tāna ke tu ke ai pa mo. We sia ko fe ri waka ya. Ko mo ko ni ko tu tai lai tau hanga over dramatize ai fe ri waka ya. Ka ko mea o mau inga taha ia ko ke tau hanga o solo a to la lo ko tunga ko kere kere. Ai ko mea ko fai ke ko ai sio ko he tai ni mi ke tau I hano whenga ai panset ko ni ke tau hanga o address palpare malahi ko no ko kere tai ni. Ka ko mea taha ko roto ke tau sio he tai ni. O kai mo tau fatongia tau tolu le pa pintana ko compliance ke o United Nations Sustainable Development SDGs. Ko taha o wesia ia I ngowe anau lave ko kanai ko to lalo ko tuunga pala ya kau ko ko ke meta ke os famon fa sa ni sia ko carbon sing lai tahaya ko terrestrial ko I land ko source os kapau de taulava o increase soil organic carbon aki pe ai poine no fa tene lava ia o inu carbon dioxide ko to tua mai te tanga ke no ai ko tu nga ia ai ko sia tu ke pa ke leva mo si ma ya ko ne tu ke tai ni mi ko national determined contribution palani va to ani ko address pe ai kaunga ko lo pa mo greenhouse gas emissions ta ko tala tu ha ni ko ngowe ko solution ya tai ni ai ko tunga ko tai ni mi ko sio tu ke ai ko palani ngowe ke me hanga o address ka to me ko di more integrated ai ko ne tu ko he tai ni mi ko chat wa ko patse ti ya ka ba de mo ke me ka bu te unga ke ka I kai o inga he ko pia ke tau nga o teke ke ai ngowe ta si mau ke pa malo I fe kumi se ana ke misa ngowe ko fe kumi ka ba de mo ki fama ta ka ia he va o ki to la ta si mau ke tau nga pa te ka ai fe kumi ai ko me ta ko to nga ko ki ai ko tau fenga ko ni ke tau hanga solo nga pa ke o mau ngowe o mau inga ke lava he o tahu nga ko nga ngowe o identify palo pare ma o hoko ke ngowe e ka ke lava ko identify ya o nga ko lava ya you already lost the battle before you started ai fe mau ke a ko e ka ngowe ya ta we porque ta research ta extension ta va ta ye ha ke ne lava tala pu hai palo pare mo ya kapag te taulava ma kumi solution ko solo vanga ai ko exia ko me au tu ki ai pa ne tu ko he tai ni o gai me au tau di ma ka ke la ke ngau aki e tau to ke ai por kala mo ko Pacific Soil Portal kapag de mo ku ko pe motor ya Pacific Soil Portal te mo trai sabe que ko to pe pai to ngani me tai ba no fi kapag ngau aki ko taha ko programa ko pesnet kapau ke taula ki ma palpare ma ngowe ko hu ke programa ko ni pane tala to programa ko palpare ma ko no solo va ako no ko me ko malanga ko ya honi no pe si patseti ka te taula pe ta tolo solo ko mo ka ngawe mo si holo itu mal pana mo me ai pe na hene ton pare mi anusila pana mo o launch ai project lah fonu ai no kawato ngan climate smart agriculture ai ko nga mo ko yol pe mau tole tu ke to kon ke no no fai ta ni ye te usain MOU ka mo ka ta NGO ka live and learn ko nga pe ko pa nga ko o ku fai sio ke o ne programa se na ui te mo ko telefone fe te hau to ngan o fra amu
ke toi vi vai me telefu ne o tahamano pe ua mano ka ke u community la valere me ala aya except to ha u au la ne tu ka tai ni mi a ko famalanga ko pare mai ko tu ka te pire ko au mo ka ngawe te maulava solova ko pare ma pe ne o pe pa seti ka tu si te mau fena do do fai mo ka to mia pa mo kumi holo itua a fugala mi ya o kore pe ke po ha o pase pa seti te maulava mo to fai na o fa O tunga poupou, toka paru, mea mai. O se ata poi me pa kun kato. O malo bi mista se e. Ko mara mari o ha ko mai ke ke e ngai na go ya se. Ko men ko ki tokanga ia e mista ka fa don me pe. I e pesi u ai van nima. Pesi u ai van nima ia. Tokon ki whakakalaka ngai sektor tauta, private sector development support. Ai anai kei kaha na pe wana wa tolu wafa, 3 miliona rewa I he wanoa wafa wanima. Ako e estimate kon ki ai ko ua poi ni hiva. Miliona me tolu pe pagao e ka uni pe kaha. O noe. Ai ko ngai tokon ni sea ngai sektor tauta. Tuke ka paku to e se ni te ko ni sea. O ave ke tolu moa miliona. Patu whatonton me pe pare mi, sta. Patu hokat. yo ko malo ko o bukuri ka pate mo sio iko ke patse pakatoa o ku meta ko si ke ta uni o ku alwa ke olunga panga ke wa family o kono inga ko o pe a to kon ya sai na mo fono ke o ha be ko in kind ka ko tu ta ni mi ma la pe pare mia o support that ma o sanga fo tu au project kau ai pa mo pa kes ma tu ko pal ngala tai to ngani fai ta mo pa ta tu ko le la ka u dia I tonga pa ko sio ke pa kes ke ko tool waste management site ha mal pa kes ko no compost ai ko ke o ki he pe ya ka I foi banga wa no miliona ko pe wa fa o ki ka pa che o ko ta le to Se ke u toko na pe ke minista. Pade mu fatonga I foi kolon ta taupe. Ko ua tolu ua whana ke ja sirini ai. Na allocate 3 miliona he tau kosi. Tau whapanga loro tonga. Ta taupe na tula koe ni pa moe tourism pa moe fisheries. Koe me pango pe ko kai ke hanga tonga tapualu o mea. Koe sirine ni na uhinga kai minista ko whakatau aki na tu whataware. Whatonton na tse. Koe uhinga ia hono whakamao popo ki ha whotunga e tari ui ka iai moe visi. Whatonton na tse. Whatonton ki nei ko Mustapos. Mustapara. Ko e Mustapara. ka ki he minista. Sia mange he feitu lai ai Ua mea ue pani. pare mea. Mista panga tse. Kare mea. Mea mange ke koi kolom o ni pa mo pore. Kaua te o hake ha mea ke mou fe mea kei o tupoi a pe tu tamaki aki. se tu pe mo ke utari atu o la o valu ke ko tol miliona ko ni na to ka mai me ta ko si ke ta na mau nga ki ai pe na kamata na la he ai fainga na ko mai ke au tol ki ko me na fai ko talang ko siringi pa ta ki ko ne tu ka ta ni mi over the establishment ngowe tol mo full now na ulava ma ai ko kau mana mata no ne ko kan ko to la ya ma palau mo me nga au pa ku ya ke fa ko Pamala si stata ko mea ai a ke api te mea de mai. No, Stapon si.
Yeah. Ora que mista que to ma te mista polícia no to ma que me ago ne ngau que ai ange ko to me ta ki lu la he application to me bo to no ta malo se Saya kita orang tamu fetu na saya tapi mau pilih sekarang ni mau pada ini apa mau tamu stay sekarang ni tapi kau ki no pele tamu kau phone kata saya tu fatavare saya tu que O kore tu saya kau que fa foque nele saya asi pe au asi miniti saya que tu fatavare saya o kau que mau kan ore ko ti frepa sai kau kalake mo to e foi ria ko ia ko ke mo ni me ko ia mo re ko na tari mai ko tu fatavare ni pe Mr. Police Kumia te container ma upe ke hingo ka miti sta malo. Mr. Ko tu Police fatavare na hoko ka pa te tau kumia pe ko ini e ma upe ke ngai a Minister Saya Police ne asi he patseti ko ke kau ga te ko ia ko set ko ni ya ko fa more atu ka tonga mo fa nga malanga ko nga bebe asi patseti ko kata priwa me claro Mr. Police Mr. Police me claro mo me claro wa ko mo Ko pe ma ke toka ngai ke la ko mo ko ta pu o pu ke angutu ha me mi pa fare ko ni me ape a au te ke lava o ta of a te tuna ha mo ko ke o te ngave ke fonga ko ya ko fonga mo ni ni o mai sta o we ai fonga ke panga ka u ai foi ngabia ke fa halo to mamahi ka tau ho pat mo a Mr. Police malo sea o te ke te fai ai to pare via mo more ka tau ngau kai kai ke o se me ko ni malo sea ge ho ko fe ho ya ku ya fa yo me sta ka ke se ka tu ko ho ka sea ai ko hinga pe ke hange ken do me mai ka na mai no re ka te alu ye fe se ni ko ka ko palo pare manse ko ai ko ke e sta ka pa e fa foki fo pe fo se ni te ko ni que por nga u ko ni ka u hu ya ye no con go algo fe la aquí o anga ya ni ka ma tu a ia se ai ba ko os mahile no ka nga u ko ki tu a ya na va ya na relationship na do ya ka ma do fa ma con go no mai go kore Papa ngata pe ya ta he ta kilu e na kore yo na fa di pala mo ka foi relationship ko ya pa ko na fe mai na ta ko skilo de na tole ta mango e ko he me ta mango e he yo ako no to ko ki he ko me ko fe ga to ka nga sia ko e fa ka mama ha te na o mai ko ha condition ko fa ke ki mo tu a fama une fe ma la nga we mau me ke ke ko fa ga ia ai go hane na nebe na ta to du mo Se e o mai fu para o malu ya ki ko ke ku to ko wa fa fo me to ta balu be la pe ki fe e me ro na ku me mai. ari pe to sabe Malo ta me fe tu na se ta pa me ta la prinisi pa me ho ek mi pa ko me ta la. Ko ki fe be ya ke me ro me mai e fe ka wa ki ta mo mo le fa amu ke ta fe polo kala ma ko fo tu te pele ko ni no fa fo ki be ke kwa e fa ton se o ki fe wi ki ai ke ta o off ki o se te fe wi i ka fa ton nu ke fa re a pe Io. ka ke ta off ko kore ko kore pe fa ko kau ke ta off se ko mai no pe ka te ko nga le fa amu ka te ke tu kwa te fe wi io ka kore fa ton ne te ki ne ria ki ke ta off pa por ka pa ku hala fa re ka o ti mo fo ko ki ke ke fa fo nga ko nga a ko mari wa tu ki la he de to ka mai ke ka mo we to fito ke maka tu unga o to ka nga te pele ko ni ke por kala mano ke eri se polo to ta ko to pe ta te fito ke ba la lo ta o ki ke pe ko talo ne tu o ku de o si fata ha fu mi sini fana meren mo ha fu mi sini fana va i uta e ko la veo ke feito na a o si va kai to no ko lulu ko fu mi sini pala u ke utui moe kini pe ore ma ke o spende fe uki pa ki to ki ko la veo e feito na se na u va kai to no ke Foi feito mana fe ui se ka tari au. Te bu te malanga mai. sai ko da fu na ke tari ke ate fe uki pa ko ate fe uki o ke
Pia mai fitu na tali te ne teu. Oi. Na upahi au e whana misini. Kalau tu pakai tori mo. Nya dire pe ni sta ko mau tu pakai tori me whana me le ni. Hia. Malo. Ko uhinga pe aku whakala me lawe aku se. Malo. Nga koe, ho mon pe koe nai te. Koe pupisi dia koe nai whataharo e sea kumi katau ko sungai si kapa pei. Ok, whakanununu mai ka te au. Leo ka koe stokon sea whanarea ka te ulawa tau tea e fitu na uwhai ngā maarie. O te whanununu mai ka te au e kino pe. O whati fitu. Malo bila sia. Ikai ko anga pe ya e whakaam. Ko toa tu pe whake e whakaukau tu ka peke nau. Pa te o hanga tahi au e palani. Ko anga pe whakaam me kore ke te whakaukau iangi na te mai taki mea ki he. Unga ko e pe suka na e mea mai e minista. Na e au nga pita taki rua. Toko lahe ko application ni. Ako unga ko na toko ko me heke no. Ko te pepe no. Mana mahe ki kau mātua he o no se. Koe ku whakamu pe a koe ke mu whakaukau e. Ia malo apito. Mista mo. Koe e mista. Koe koe me taha. Ange ko lawe koni he green gas. Ai ko u ati ko vawa. Au tu ke van tu pe ke vawa pia. Ka u kini mo me. Nga ke to koni ko ke ya ke submission ko ke wa carbon dioxide even no. Ba tu vawa be side pe. Malo. Yo, malo koe carbon sink ko ta no te luwa ke ya. Koe la taha ko tapu. Ta mo va ta mo to ke na to ki famonia e wa ta hanima. O ngava o in ai casa ko tu wa me ko ai greenhouse gas emissions. Pa koe akau ko mea mahuinga taha hangi koe whakawao. Koe whakawao ko kero ta whakawao pita o spe tau pa tau palau e tau tulu mole. Ai whia mau ke whai koe tau ngau e tō muha ngafu akau papa koe a permanent. Ke ne whai e inu ko ia ka whai pe tau ngau e. Temporary pe ai tau ngau e tau tō. Malo ko ia pe, malo. Malo, o tu ka popou. Malo, tau ko katoe. Sia. Ua ho whapotu ke tu mau venga mari mau lama. O te tama, koe hoko mau pe tau kai ni pe tau ki mea mai pe o li liu ai mau hoko ngā ue. Au sai pe mea mai e no pe liu. Malo bito, ale le e fituna. O kai ke mi ai mai tō pere te ola ka pai koe fituna o tu ke whai ai. Malo sia. Tapa masia, tapa mo e tampu ni skala ni ka mai e pare mia pa mo. O me mi pa ko mi ka to. E sia ko e besi wanga hi vano. Ai ko e whakala ka ngongo e me va o kau. E sia. Ko whakai via ko e ua tolu doa, ua wha doa, ua lima noa. Ta ko e ua no, panga te, ko e tau ni, tau whamangan ka hako sia panga te au. Ko e whaha koe matani sia, ko hio ku wanga koe tunga koe he ahoni koe tunga koe kau ngowe. Ko e mea ni tonu koe ke lahi ai koe ai tokoni koe pa tunga ngowe. E whakaibia koe koe ke kau ngowe. Pa koe ni tu koe he ni upanga ia te au. Kana e no mai pe ia, me mua. Ka koe ni te kasi mea ni upanga te au i he tau whapanga koe ni ka hoko. Ko mea koe whaika tokanga i sea, ki whika koe pa mua ngowe. Ko ne tu ko he ahoni o ku hange ko ni hange be ko me ko no ku mai ko i he pacheti ko ha to ko ni e fai he botunga we se ka wa ki pa mo e pese la ta ko fo noa ai mo we ki ma nga mo wi ka pa u tu mai pe ya he ni ko pa nga pe ya te au ko me ko fai ga to ka nga e nga fe ho no fa ka e mo we sia
Kapau ko i ni wang he pureanga o ko ke potunga ko ni ko panga te au. Kapau ke me hi fo ki polokala ma ai ho fu ta hau ta to. Ko fe hola o aki ku la mano ya. Ka ko winga ko e fa ho ha e minista. Ko hi ko me ko ke fa ke to ko ni ko ki he ani ko fa ko to ko ni. Yang ve hanga he potunga we o to ko ni aki ka we a panga pete au. Ai ko anga e whakakau ko mo tuan. Ko anga ni mawinga ia ko e kureanga I he kau ngoue. O whakawhio ana ki ngā he polokalama ke he koni koe, ai asia koe I lalo koni koe I huangia ki wāno. Koe anga peia o whehui, ke hui whikawakwa mo he ko panga mea o whani koe, ai ko kwango o ke aika te whanutonu me pe e minista. Ko panga ni ko whai ko hono toko nia kau ngoue ki he. Whakai ai koe ngoue ke whai. E wha mahino ia e sea he ahoni. O koe ke taha māketia tau pehe ke hange ko ngahi tau kohiri. Mano pe uriri o anga koe maanga moui. Ka koe kongalai koe mea sea. E anga whewhe hono whakai ai ka pau koe panga pe te au tūmai koe ke whai ake tokon koe e minista. Ka mahino e sea he ahoni o koe kia hangou e ia e whakamaketi mahino tau he hanga ko taimina e mataka e hanga tu au ka tau hi mai mea ki si aine ka tau wholonga mai o mai ki he hina ko nea mai ko ki ahoni e sia ko ke tea ha whaingamaketi te he ia ki hanga ka kai ko mawanga mo uia ngoue ko mea ko whehui ko he ahoni ko ki he minista pa mo kureanga e nawa he minista o whai ai whakai ai kone ngoue ake paanga te au koutu mai koe patse dise. Ko tu be mahale to hoko te kia ko whehu ke kuranga e tia. Ko mi ua koe mea ko whakai to kanga e tia. Ko e lahi whauwhaua e ngawa ke kimkare ki kere ko whunua. Ko whehu I pe e iai nai hano hane lawe a koui. A kimkare ko ngā koe he kau ngoe. Ki he whonua, ki he kere tau pēha ngai koe ngai mea whaia ke tau pēha ngai koe whanawā. O mea I pēia he egg minister. Ko ngahi ke mikare kona koe ni e lama uesi ai tau pēhe he ango he ahara ngai hala whanonga. Nea tai ua koe a ko kona e alo uesi a manga vai koe whanua sea. Ka ngai mea pēhe egg minister o whaika koe e tokang koe ki ai. Ke koe ke ngata ka pau o ku e kovi I hala whanonga loa. E whewhe a motua koe unehanga ko o fua holo a whaitoko ni e sea. Ko mea e minister koe koe hoa koe ke haoni koe uraki koe ke hamea whakamaketi ia ke pehe ki hanga ka kai kia ki na honga tō. Ka hanga e pure anga honge ko ngai mea koe ne hala whanonga na fō mai pure anga sea. Hono wa mahalo mone tokon sea ai. Ka hoti ke fuha ke ko ngeskapa ta whaito o ke whakahauro. Ka whai toka ke kakai kou na hango fuaharo koe a kapa kou whonu whaito. Ka me ko whehui pe ke ingi stanga ka pau ke pāngani o mai koe I he prokalama koe ni e uang e pēsi uang au I wāno. E anga whewhe ha tokoni a pure anga ke e mea. Ke kakai e whonua. Ka pau koe ki hilini pēne o mai koe ke whaia ke whakai ai. Ko hono ua, koe kaha mākit pau ke hanga ke a kau ngoue. Koe koe ke hata ha setoa tau tahai e vilahi whe unga. Ke ni hanga whakai ai ha mea, ke hanga kakai kei kono kua māketi.
Kami yang fakir tu orang Asia kehui ke tu ke budget ko ni pamai ang ako petunga ko ni ke konwa. Pamai mapanga ko panga ke kita. Kifaya ke ni to ni ko ke kakai konwa sia. E ulai hono ngahi no noa ange ko ni fai pe fima ke ange ke mkale. O ka inga tape he we sia ko atakai. Ka ku sia pamai kakai sia. Pe ulava ke to falelei. Porque tau hala kolonga pe e me agora ni ko tu mai ko patseti pa mono fai via ko e ni sta se lava fe ni sta che fai aki kono fatongia a panga te au ka ko disio ko i ai he wa tolu wa fa wa ni mana hala pe ka ya me ko fai via ka ko fe u ya pe ya ki he ko mitin ki he tu ko petunga ngowe me ka ai ko na se malo Ja, maar even staan. Saya pun apa kita kami ko mo pangate ya ko pe no pe ko talo ko ha o ministra mo ko nga tenga que famalo hi partnership ko pa mo ka stakeholder ko to ko ne tu ka ni mi ko moti ko live and learn ko mo TNYC Pangala for you now contribute now cover the partnership ko ni for example ko live and learn ko now targeti ke now hanga to ko ni household garden household ni mangel fano ako ko tu ya ko he tai ni o bia ya o ngai ni ma partner so to ko mai ka ke me ko mo ni da he tam he ignore na don ko mai ha me ala kan he pangate au ki to kon ya ko nga ko me ko mai ko patongia ko ni sa ko no ku mi ha me ko mai ke to kon ya ang la ko ne nai os lodge Agora vai. io ko ka ba to ki to me pa le mia ke ko ka wa ta ya ke market ko market o ka ko tu ba ta ni mi ko root crops la ha bi to me we ke wa ta ko mo to lu temporary o ben e da uta quello se che asteria ka pangala ia ko se ko to tongi na panga di ma ke kilo ko me u mo fe ta ni mi ke to ke asteria ke uta frozen ko ben ia ko uta ko fufulo a bago o fai ben au ke ia ke me volta ko mereni me ka ke sai au to pe ko ta fa ko ta ko me ko ke tau ia ta ni mi hen e pasifiki ka to kona ko ni ko ke mo vai lai fa na va ta va ko ko fai pa ko monde e pare mia ko atu na tau se o ko an ko mai fo se tu ta fa na ke na pasi he kau sa ni si asteria e kai se Europe o te fa pau kona ke mpare ko kana os kamata ke ki ma nu sila aga tu ka tani me ma tolu he ke te fa feka al mea ko kapato ai ke fa mata ko ke mi kare kona ko tapu ta ma ki ngowe tonga o ko no lunganga ko half life ko no hinga ko wike fiha papa una tau fana ke kilo eta wike fiha holo no malo hiwa ke kampeni mangea o kulahe u fana vao ya hen half life here o wike ya tolu be over tau fana tau ngoe tau fana fa wike ya ai ko malava ko ke tau fa ko na he vai ko me ke to no fulahe o ku ilo he mau kapteti o lo tonga ngau ke sol strategy a tonga ma ko mai na ta me ku tai o ku kau e strategy ko ni te tau hanga address fe potential ko na ko no tau ke me vai me ka to ma ko talipe se fai te ngau ke me ko ma Me tapa. ya kalau mu Ai que me ben tapa para to ki.
Tapi itu na pe tampil sekali pe boleh kita berkata. Boleh fi mau ingat mungkin na me mai fa ponga no pe mi wa. Ko ha to ko ni ai ba ko ni. Ni ka kai fu no ko ba ya ko ni ko ba fa to tol. Ba ngau fe ku mi me fa kala ka ko ti uta. Ai ko ke hinga ni ke ata sirin ko en ko ilo ko ni ko me mai ki sta ko ilo. Ko fa to tol lo me ko o mai ko ki ba ko ni fa ko ni me mai sta ko ai ko ilo. Ai ko to ko ni ko fa ba ko ni ko ata pa am pa ko to on ya ti ilo ko ke to ko ni ta ma o e ngo e to sayang al tia kada wi se mo gi fa set pung la me be a wi a ai kan ko am ko ke fe ko mi ka ko me ko fa ka wa i chia e lava he patunga we mo pure anga ke furi anga ko ngo e ka kai ke na walu ke ngo ko ai ko ka ke ro nga o ke kem kare lo ke ba me ai be fe tu ka ko me kon ko hang o pu ko tai mini ko me fo ko ma we ba nga ya o ka le ke kem kare ka ko fe a tu ke fe tu na sia ko fe tu na fo ko fa e ko fa nga ngo we o ka ke anga ke fa ka kem kare yo hi ka pau o pehe ka tawa ka fa e ka kai ke fai ngo we ko ya O hai ko i mai me lai se. ma lo e to ngo we ka winga no e sia ka pau e fa ya ka kai tau pehe tu ko ngo we ko kemikale ka tau nga we ki ngo we ko fa ai ko ke ma wa e na me to kon ma wa me na sirin pe ula veja mahalo be mani oke o mo i be dongan gato ia fe tu be ko ki fi ba o fi a to fa ka me ka ko fo ke ha be ai ke ko malo me ka kai ke to ngo ko ke a ko ke ma wa na si ka ko no fa ngo fo ko no to sea o ka ke fa mo ke mkare ki ai ke fa na pe la wa no ma o fa ko ta pu ko me ago fa ga ho a pe lava he fe kumi o mai e me ago sai ke fonwa sai ke kele sai ke atakai ke frae kakai pe hanga pure anga ko makiti o fa tau ke ka pe kai no hong ne kakai ke fo mai pe kakai o fa tau me ago na fa tau e pure anga pe to hanga pe e pure anga e hui ke tau ki foi malu ko a me to korni ta ma we pa mo siri ni ko kakai ta fai ngo fua ho no ngahi mo fa more si e nga he hangi ho no nga ke kem kare e wa ngo we e sia la ta ha ngo ko a ni ko no to pe na ga no pe wa ku ke wa pa na kem kare pe pe ma na to pe ma na o ya ta ko to ku pe ho no ta kalau me ako fai ka to ka pa u ko na kere fe me ako ma fi ka kai yo wi ga ko asio ko ke fi ka ko ni e ko va ma hu inga ta he ne po tunga we e va fi kumi ha mea o pele mo sai ki ka kai po no ka mo po no yo wi ga ko fai ka ho asia o ka ke pe he ia ko va ai din han ko fai ka kai ke me ako de na ko ko fa wa ya sia an go fai ko ke pura nga ke ki fa la mai me ko ke fa to tolo ke ke fai ko no fa le ka kai ko yo be sia Alo. Ini sa me mai. Se ko he no pere mo ya pito ko se kumia mo ne roll ko mo nga pa ko na we I fa ma o ta ne e wo fulba ma va het me ko tretisi ni ago ko fan ko fe kumila la ko fa ma la me ha ka do be mo o organization ya seria Australian Center for International Agricultural Research talo na fan na do research ko ape na fa mari ko PhD na fai project I Australia na fai peito ko me ko
ta tu ko e no pele o kia whakaukau ke toi whakafoke tau ngoue ki nā tua. Ai ko mea koe mago mai nā tolu mi heni koe lere kakato e le simkerekere koe whaamba. Koe mea o whi mau ko tokataha ko tau whi mau ke ai ne simkerekere te mau sivi o ai e ne soil health card. Sivi kemikale, sivi hono physical property se kerekere, sivi me biological property. Ka te maha lewa assess ko hai mea unge wesia koe ia. Ka te eke lewa fui whehui, ko hai mea ke tau whai ke tau whanga solowa e. Ka ka pau ne tala mai ko ha mea o e lava o whai aka ha mea ke tau whanga whonga whanatura. Ka when ke foki ke tau whonga ngoe wa tau tau. E ko mango tau ene whaami hen, na o si whai ahi hen o whawhihoa naki, ai o mo kemikale o whana ki gogo te mata, whana tau whitonga. Taimi enu o nake ministai exia. Tea moe kawa fisi, tea moe whaito o kui koe taipelo, mau pea i tongani. Ka koe taipelo, o kai kwa kemikale ia, koe bacteria ia o kuni whai. Na mau ia ai, koe keha kehe ia. Pana uhanga lewa o challenge po tunga ngoe. Ka po koe keha kehe. Ha mea umo ki hanga ai o promote o mo kemikale koe. Ai kone tu koe tai nimi o sia ngā o si mau mo mea kani. Ko ke he ni ko minister malba ki o katopa te ufenga ke whakafoki ai approach ko ni ke tau lava foki al mamale ke tau al foki ki natura o ko si la ko si le atu ki Holandi o ke fetu i Holandi kona e nga ke kale ke te lava whahango ai e lau ta lo no tupu ko be ana fa ko whakau ke ai ki plan ni ko soil strategy ke save our soil. Kapag tau save our soul sa ito. Eso malo. O tō mapupo, iyo, mea mai tōtapu ono. Malo sea. Kai ka miru ia tu ko i koe mea ni whakahoko he no pele, ka ni e ua, ko hi o ko kangalahi atu. Ai simutuani ko hi ka sikau ngoe. Tō manioke pa mei tōng tapono o ku mau whakaamu mo kore atu e minister pe lava nei ai aleai o ha maketi ko hiko e fwoi manioke atonga. Kai lava mua ke tau mahino pēna e tala noa e tō lahi ngahi ule anga ko e kaku alpe taini o ku lelei au pito e ngahi mau anga manioke pe koe ngahi outlets pe koe ngahi whalkoloa fisi o koe e nau fwoi manioke pe amo hamoa pe amo ngahi whanua ke he ka koe whaamu pe ke pe lava nai ke mea mai pe lava nai o alea i ha whahinga marketi pau pe he ke fwoi manioke he koe tahani ki ngoue o ku polepole ai pe ama anga mo uini ai mo ki koini ai tonga taku ono. Koia pe e minister mo koe ke whaina ki tokoni ani. Ore pe minister ke watu me kau ai tōtapu tolu wa ngoto ki tari mai e. Se kamo feitona se kamo kampinisi ole mea mo o me mita kom takato. Kage tu ake pe se ko pamalo ke e misa e lotola i ko ni ke fa ngau e me o pe pacheti. Ka ko tu ko project mau inga ni ta ha mau pe mau pe ke patonga i pe ai circular economy o ke rea patonga i po wai ki se ni ti ai. Ko inga pe e misa maharo ke ia ka ki pamatala no pe ke mea e ka kai ngau mau inga ko ni. Koe mea pe taha ia sea ko ngā koe tau te mea ki koe ni e whatotolo. Tui tata ua o mo e mahu inga koe research o whatotolo. Ka ko tui pēo ia, o smea pe ko tui te ki lava pe o whahoko pe ia e whingau e a ki koe ni mohango. Ka mai o me si whafonua i agriculture program. Ko kalama a ko koe a hango, ka uma a ko koe na e whauai
no vakai programa o e tohoni ai e whai koe ne ngau e ki he research. A koe a pia se ai ki ai whakamaro ki misa, pia mo e whaamu pe hoko atu ai research ki e ngai a pia ko ni whotua atu. O tō ka popou. Ia, pia mai me misa. Pewe, kamutai, koe seko circular economy o e waponga o ta o fai pe ngau e ki ai. Koe tu koe e taingi ni o koe a kulupu e ua, mea ten he paremia. Koe kulupu koe na e lere mai koe mo national consultant, malsa peke ngau pe hingoa, mo tomo kutom na kau. Na o si koe ngau e na sai au tu. Koe tu ngau kia he taingi ni, ko fia mau koe ke whakahoko ngau e ke osi. O nau kore mena tole ke paanga o me ova au tahe miria. Koe kulupu koe tahana na ngau ke nau tole pa nau mala. Koe nau o koe pai mai presentation au kulupu koe ni ke au online lo. Koe kulupu e koe au o si hau ka nau tole o si ai pa mo nau financial backing au. Koe mea peo nau whimau nau tole ke whai he pare mea hatohi, ka whai he tonga pāwa mo hatohi. Na hoa na tō support na tō ria he European Investment Bank ko mo kautahi Australia. Ko tu koe tai nini o ko si whahoko peke o kulupu ke whai mai na presentation ni mau mea vea pare mea na o se kutak na ke pare mea. Ko ngā ke tō te whahasi o ke. O koe ke tupo e ngau ko nyo ke whai pe si o koe ki hai. Te koe circular economy o mea mahuinga e kapai e lava e peke ngata peke holo e ai unity uhila se te tolu kai la vai o fafanga ka kai mo fafanga ai mo ko me ko ke fica no que mane o que ko tai atu ko market access ia ko me bisa empathy ko ne hanga ko access market te bangala mo tolo fai security ai uma fenga aku koe bea koe ki hanga o tari atu e market access. E koe paa security e koe mea ia mautoa. Malo. Sia. Malo. Koe mo ko ki whewha aspe ki preanga. Kamo e kisa. Sia. Koe e mea homo e ko whakea whaka mo tone sia. Pe lawa ke whao. Hawita amene. Whan. E ka ngowe. Ko lawe be uia o marawa he pureanga ke uhi e pau e asiri ni mo mea pe ke whai whinga koe pese te hongu pese te wanoa. Whakapau le vai lawa he tātanga ue ke le whakapapau e le whakamāketi pe hanga le vai he pureanga o mai ai o totonga te kaungo ue na pese te hongu hanga e peha na ngau e tu mau wahenga ke tō mea pese te hongu ko ni koe ai koe tō koe kaunga e whapureanga ka tō mai pureanga pese te wanoa. Ke hui ka pau e lawa ai whaunga ko ia e ksia, ke mau ha paanga, witaea, ke hui ke sio kia e kau ngoue, i he whakausi o si koe ai koe i he ngoue. Ke hui he ka pau e lawa tau pehe lawa hei motua ai au ngoue ke ni tauhi, hange peha ne wahenga whakauike, ato ne tangai maneo te wanoa, te wike. Ke hui ka pau e whakamāketi ia, pe lama lewa tō mea peseti koe, ai tangata ngoue. Ke mimi ta tau pa me whonga koni ko whai koe ki kaunga ai whapureanga. Whapopo e sea ke paanga koni ko mau koe a retirement fund koe kaunga au e whapureanga. Ke lahi paanga koe ia. Pa muna tō tō lahi koe, ko whai tō lahi koe i sea koe ki au ia tā mano. Koe kaunga ue ia o lau mano lahi. Ko fehu peke pureanga pe o marama. Ia vai nga mea ke contribute mea tamango we ke hange pe hane ngā we. Hane ngā we la o he tau pehe ka wike ma ni panga e fiha pa tō me ai. Ke uhi ke lao whenga aku mo pureanga. Ko fehu peke pureanga ke uhi ke whau ha whakakau. Ko taimi kau horai mo tua ngō we. Peha mea e whai ka hatua ki whare lei e hopat koe e mo ui ki kai kuke te lava ko whai hanga au e te.
Ko feu pe ke pula nga pe lava fa wa polo kalama. Ka lava he tamango ue. Kini whenga kini tau. O nge pe hani kon putu, nge pe hani wahenga. Hale ngā ue ue. Whakawike, whakamahina. Ora pe o au ki. Ke tau ki fwoi ngā ue ko ia pakautui. Ko e maru ia. Ke mea whakapanga ko e tātango ue. Ka mono whake iwi ki ai. E hui ke ni tokanga ke whai ngō ue. Ke lava o totongi ne tawhaki, ka totongi mahe pureanga. Pēnga me whakaukau e shea, ono whihui koni ke pureanga. Pēu maranga, ke whau hawhai ngā polo kalama. Ke whau aki, hauritaa me whani, ma kau ngō e shea. Maro re. Ia mai, Misa. O e lawa pe whetuna kai kau pāka. Malo se ata me feito na te pa mo me pa komita gato. O ke to kona pe ke mena e to anke no pero e wa a pe ke fa po ko me fonta puono. Hange pe ko me ko na meta ke mi sta no we. Ko po nga we fo ki o na ko len preparation ni pe ke harvest pe mo pa security. Ko marketing ya ke po nga we mo tuan. Ko tari no pe ke me ma ke fa fo nga ta puono. O glotonga uta pe po nga we mo tuan e fu fo no ki to pura nga lo tonga. Usila Australia. Me frate fito pe he ngahi ngoue o kai ke lava he kau exporta lolo tonga o mau market. Ko e mani o ke lo tonga ngaue e pot ngaue tai nimi ke finalize procurement process o e plus freezer ke fare pek o ke malmare pot ngaue e fa no si ofi ke uta ngahi fua fonua no fito ke ngahi koloa me kai foha. Aku kage mau ko fatongia foke pure anga te fito ia ko me kureita pe mo facilitator ona ita foke ka exporta ia una uta ngai me kai tonga ke kai tonga ta spai to pure anga me ala pe pure anga ke ngai me ko hange ko mereni ko hina ya pe foke ngo lose pa ko mau inga ia no ha ke e no pero e wa Fagak mo lose ang ko meka na meta ke minista palpare mago ta indimi ko tonga ta ko full fox me be feituna ko fereo ko tonga ta kato atongan ko majority ko ka to lose ko kai nga ya u to lu e no pero e o ge na polo kalama to lose ku fengawak mo pot ngawe ko foi lose ko wala mau i lo topo ta mo tofia u to lu na lawa na to uta foi container ha ko full hekai ako e palpare ma nge kon go me akon me atko ke e sta ngoe pa na fa fano mai ke fe me ako ni re be na amanaki e sta ngoe na lava o mafuri e na foi lose o alu ice na ko ke ngau na sai pe te ke e to ki fai hasio ke frata amo yang e per security ko ki Australia ko tunga ko lo se ta ni mi sea o alu be ke o panga o no afe fitu afe ai pu fa lo se ho no ta ki to pula ko hanga ko me ko na me ta ke sta e no per ko e wa o tu nga ngoe o ton ke tau nga ta to ke to ko lo se ko maniok nga ngoe ko fa si e uta ko ke ngari o amana ki be ko to ko ni ke bene to nga mai ke e no per pa pe ke fa fo malo se o to ka popo malo ho wiki to ko ka to ko ngai pu ka la lai fu na ke to lo ye pa bu mo ia ai ko mo pu ka fe ia me te ki ko fa na tula ai ko pu ka ko ni fonua ko lo fa na tula me mai Kap mo feitona sea tap mo tampil nisi atapo ki hoi me mi pa ko mi kakato ka ta ke fraho ko te budget e pot ngau savea ponua palani pe mo ngai ko la fakana tula i mo ke hoka tu se ko ki fela o pe mo ai ves fola o mai aki ai budget ko ni ai ke sa me tolu ngoful ma fitu vesu hiva ai o pe ko haa whai to tonu te mo mau ai whanua. Pe te nau nofo ai o tuputupu.
Pasika. Se te ki ote ha ki whamata no pe toto kongalala he pe ai pachet e putu ngawe. Ko e whakafu e pacheti o ku tana ki ko e recurrent mo development o kahaki ki olunga ake a paanga e whamiliona he wakilu o ngā ua pe koe alhake ake e pesete whanoa. Pe tam ko whai wakai ki he whakatau taha ko e recurrent o kolo akia ai paanga whakilu tahamanu wa loa whanongeo pe koe hola ake e pesete ono. Ko e development o alhake ia tupu ake ai paanga 5 miliona tolu kilu whamano pe ku tupu akia e pesete hiwataha. Ai koe ngahi uhinga ki he ngahi veliliwa koe ni. Koe rikareni o kia he holo i he wahenga kau ngai tu mau. Koe ngā pen koe lahi teke ke whakahoko kau ngau i ke ngahi lakanga kuata. O ku holo lahi pe moe wholau ki muri. Holo lahi pe moe overtime e kau ngau e. Pe whoki ke ngahi nau hange ke kompiuta mo ngahi mea koea o holo moe. Pe ke ngahi mea ngau whakateknikare o holo moe. Ia tawhako e development ni o ku au ke olunga whoki he kulotonga lere project lahi ai ATP ki he ngahi koe ni ngahi whakatawhenga vai pa moe tokoni mai i he whonga kau consultant mo ngahi mo kau ngau e peke o mafu tokoni ke ngau e. O kia pe mo project ai SPC ki he whakarerei pe mo ai ngahi mauanga vai. O kai whuk pe mo project ai kau siapani ki hono whakarerei i o ngahi nau ki hono fua ai ngahi mo fuike. Pe pe whuki ki he project e taha ATP ko hono te siofi ai ngahi mauanga vai. Koe nei mo ngahi ngawe fo o pe ngahi new initiatives nei whakahok ai nei taria he minister panga e kore ke whakalahi e budget ki he kau engineer savea ko hipe ko ngahi ngawe fo o pe ngahi ngawe o kuto e pereperengesi yang ke whakahoko. Ki he nei reo mo ngahi lakanga fo o nei whakotuu pepehe ki he ngahi iyo pe moe ngahi ngau e whakasiolo ki pena i whakalahi mai. Isio koe ki he wahewahe o i pacheti ko ngalalahi ua koe wahenga pe moe paanga ngau e kuna mei tatau pe pesete whawal ai wahenga kai pesete ni maua ai paanga ngau e. I tau whakapanga ko o sina pesete ni mataha wahenga kai pesete whahiwa ai paanga ngau e. Ai me wahewahe tatau pe ai paanga ngau e pe moe paanga koe ki he wahenga. Koe ki whakaieke pe he ngai uhinga ai whiriwa ki koe ni i he pacheti. I tawhaki koe ki he tawhaki whakataki pa moe tutuni ngau e pe leadership and policy nai holo akia paanga 2 miliona koe ngape ko hono whakasisi e whewhalau aki pe he ki hono whakasisi pe moe vote hospitality pe whoki ki he wahenga minister o hiki whoki he pot ngau e ako. Ko hono toka ngai koe ni kere pe koe land management nai holo moia ko hi ku kawai ai holo pe se te whanoa ai allocation ki he ngahi wahenga pa ngahi lakanga ko te kei hatahai. Ko i ngau whakasawea na hiki akia pangata miliona ko hi koe ko ngahi ngau e fo'ou na tari ki whakahoko. Ko ngahi koloa whakanatula na holo moia ko hi koe wisia pe i he ngahi lakanga koe ni nai te kei ki whakahoko ke hawhahinga ngahi lakanga koe tuaki ai koe tuai pe ngau e PSC ki hono process ngahi lakanga koe ia. Koe tā mape na hiki nau
mo ti a kinau to ko hi ko to tanak mai pang fo ke tokoni ke foi division fo na fo tu pe ko ta mape na e holo moi ko hi ko ke la he ngahi mia ngau fo na e fai no whakatau. Iyo. Ko e sio ko ki he ngahi whakamore te te whita pen ki he recurrent budget. Ko kau ngau e tō mau na e holo e nau budgeti ana tōria ko hi ko hange ko mea no lawa ke anai ko ngahi lakanga ne tikai ki ke awe ke hakakai. Ko kau ngau e lau aho, ko kau rei pana hiki ke olunga, ko hiko no toi pui mai e kau ngau e fōo, ki hapai, pe he ki wawau, pe mo e ua, ke tokoni ke ngau kone e pot ngau e. Ko e whewhalau aki, pe mo e whetutaki, na e holoi, ko hiko hono tūsi o e whakasisi o e whalau kone ki muri. Ko e panga ngau e, pe mo e panga mono na e alui ki olunga, ko hiko e ngahi ngau pena ki mau ke whakahoko. Ko no whakatau mai ngahi koloa pa mo totonge ngahi ngau e. Nai holo moe, a koe holo lahi nia tupunga i e holo o e rent, o totong whare. Ki moa foki na e ngau ke he ofisi e whare kone ko silio i Waroroa. Pa mo e konga o e ofisi i he PTH. Pa kone ko hiki kone ki he whare o e koristutuku ni salote o ku holo o pito tatong whare ko ia ko e rent. Ko ngai whakamore lalahi ki he ngahi langa na e holo moia ko hiko ko ngahi whakasisi i hano whakatau o ngahi mea ngau. E ko ngahi mea lalahi pe ia o e budget kone e pot ngau e. Ai o ku whakalupua o hiki ke orunga ko hiko ngahi project lalahi kone o whakahoko e development. Ka o ku ia holo ia i hano whakasisi e ngahi whakamore i he recurrent budget. Ko ia sea o whotu watu malo. O tō ka popou, mea mai no pere e ua. Kape pa mo e sia ma tapatu e tampilini si. Ka mai ho me mipa e komika ato. E sia. Ko mea ko ku whaika ho haa koe he ni. E sia ko whiro wasio hifo. Ke mea kone whekau aku me mea ko riliu kere kere. O kuai u lawe i be maha mea i be ia he kaulo e ama. Anku nau tolu nau whairilo ki he la koe whanua e sia. Ai whoaki kone o mawhai ke lawa pe taha o riliu ai kere kere. Whoaki ai whoi mawhai ko ia. Peko hae ne kaunga ki he kere kere ko ia. Ka kune lawa e ia whai e whoi riliu ko ia e sia. Ko ku tokanga pe e matone ka e sia he ulahe ngahi kere kere. O ku kaki arue hono haranga totonu. O mga tuunga i he mawhai ko ia. Tau be ka pau ko e kere pure anga koe ki ulawe pe ko hai awe ki ai. Ko kere ko he houeiki. O ku mea i pe he houeiki ia sea ai pe kia hata. Pa koe lao foke o spetau e taha pa foke a kere ki he pure anga. Ke uhi ka tu whanu whatontono e sea. Ko mea ko o whaikai whehui e sea. E koe ngahi kere ia osi hono tau whakalao koe ke whaikai ngā ue. Ka koe whoke lawe i he motuani pe ko whē taini ko o ngata i koe e whoi tau e taha ko ia. E wange mawhai koe ki he ririu. Ka koe mea koe whaikai hoa e sea. Ko kutui koe anga koe whakaukau ke maa popoange hange koe. No whai motuani ma ki ka inga ku mahe nea whio ki tau. Ko tamila a whia maala ua kia a kakai i he kere e sea. Ka uhi ko no lava ko o ririu pe ia tae. Tae mai ki aha kaunga e hou e ki ai.
Pe ko hange kon ke tofi apuleanga pe hakaunga ke ofisa kolo. Ko mea whaika hoa e sia ki he ek minister. Ke ngahi kere ko osi lau tako. Ko taimi ke whokia ki he puleanga. Ka koe ke uhinga e ke to'o. Ka uhi ka whahano whakatonton whalelei e hala whanonga koe kere sia. Ka ko mea ia ku whaita whahua ke whituna. Ka mo e hoe ki puleanga mo ek minister. Pe lawa ke whai hawakai ki ai. Ko hai o ku kaunga ke kere. Whai ngofua pe ke whai. Ka koe taimi lahi e ksia ku liliu e ngahi koloa koe ni e ksia. Koe ngahi koloa tu whaholo maliu e no alunga na ia. Ka uhi ka whonga koe no ngā ngisia. Ka koe kore atu pe ke uhi pe koe haha whakakaukau pa me ho e pureanga. Ki hono malu i koe e haranga toton koe tu whaholo e kere. Ka tau pe he ngahi tofia pureanga. Ka moe tofia. Ani koe mātua kua ngai tu i o whakakolo a ke nau tau. Lau ngai tofia a sea. Mea hono a sea koe matatahi. Ko lau i whakoe motuani koe kere ano, ani koe tau peha nge ko whangauta. Koe whatonton me pehe e minister. Ko lau i koe ki ai koe kere ano, ulau ia koe kere. O koe kai koe tahi ia. Hake kone tau pehe ka pau ko hate iho. Ko no waha koe mo kana tea, ko kere ia, o koe mawhai ki ai, o nau tolu koe unau matatahi ki ai. Ka wang koe ku whatonga i e sea, o kuwaha ia he pureanga. Ka koe kuhinga koe e whakahoha koe ki ai, e ka uhi kone tu koe whatonga koe ki he kere, koe kere e ngahi e ngahi waha tahi pehe ia. Pe ku mawhai ki he mau tofi a koe tau pehe ko mawhanga. Koe ngata koe ia, koe tango alai koe ki tahi, ki he ano. Ka pehanga he pureanga ia wahe umea koe ia. Ka ku wheo pea koe ki he pureanga, pe ku wanga whe e nau whakauhinga ki he tahi lahi, ka mungahi mea koe no wano. Ai ko hinga tika whakauha i sea. Koe konga ia o tofi a. Ka pau o ku hala e anga koe whakauha a sea. Ka uhi ka te whai me peha na whatonton mi ta mua. I ko lawe i bea hange koe whafofonga wawau. Koe ngoroi a fok. Ke hui ke na mai, ka koe tui, ko no whakauhinga koe kere, o sia e uhopo ko whai. I he whaunga koe ni e ksia. Ani koe tau pe hange koe matatahi, lau foko koe mita ni manoa pa me hua koe tahi. Ka lau ia koe kere ia. U whakata ia ki kakai ko toa pe. Ko ni taimi lahi foki na kai ko fua ke whai halanga pa mua wahe. Koe kere ko ia. Ka ko whiu koe ke pulanga pa ko hae tūkunga kui ai koe he ahoni. A tūtuni koe en lao, ke kere pa moe mawhai koe ke ngahi konga koe asea. Ke hui ki whai maha ki whamalala ka tu ki whaho katsea. Mea mai, ei misa. Ka mua sea, ka me ho e ke komita kato. O ko tui o mo ni te mea o ku mea ke e no pere. Pea koe palpare mai ia me fuolo mahalo koe minister fonu ene ono ki mua e motuani. Na te ao mai e ngai palpare ma koe ia. O ku pene whekau akana mo ngahi mea whakalao. Ko tui sea ko kukore ngahi isiu whakakere. Ke toki mea mai mua e no pere ia ke ma tala no ki ai o ki he attention ale ka tau no fe mua e tau pacheti he ku kata kau ngai pacheti ke u isiu whakere koe. Malo. Malo. Foto pea poupou. Sea. Rio. Mea mai a tōtapuan. Malo sea.
tapi mi pai kakatosia koi o kanga be budget ko ni se ko budget ko go ai business ke fu ko la fe budget ko koi me ayo ko tokang ki ai se ki pureanga ko kawe ni pot ngawe mai ngata i ngai rekoti me he lisi ka ngai kere kau te kai ki computerizing ai me ko ni ai ko nivela be fare se a be fe ngai rekot ko pe la pe me ngai rekoti a puria ye ke me no ko ne me nga ko ta la hene tau fu mai internet mo na ko tan ge e fai mo fa to kanga ge me ko ni ka kai la no fai muri no to kama na kere na ha fi hono kum na si no fai pe hin to tongi mo fa lo na no nga be ke hange ko fa ma wanga so fa ma wanga ko so lo ne ko da pe dai pe ke ke si mo me ko aska to pe aku mau inga pito pot ngawe ya ko ni na walu me ko nga ko kau ya pot ngawe mau inga ta aku kere ko tau ko la me ai be da ben foto va kau pare mi mo puranga no ko na me fa la wi ko ka fai be fa kau ke matu akon ha na tore api io ka me ko stu tane tau dai na ko kere o tokanga pe au ia he ko lai ka hai ia ngai kere ko he ve hala ai ko gulis ka jari hape pe gulis tau ni mano pe tau hive hiva ko foi totongi ko ai si se ko foi totongi pe unga ko la ngai ka venga ki fua ki ngau totongi ya fola fa fai to ki muri te le ka kai pe ha me fai na alava no fa mahala ke pe lisia ka ke pe atu fraka haia a inasia to ta ma kere mo to ta ko hana business o tu ko yo no ap ke na inas ta tau ka wa tu mari pe amu ta si fa mo ko re pe ya ke pura nga ke no fa kau ya nge ha fu la bo ke he ka atunga ko ni ospe aure e a ko ba fok mai ja me ai pe o lai pe pa tu mari pe amu ai ka pe o pe ki familia mal go me fa to kanga malo foto Kamai, tap oh, tahu. iksia tap ya mo tampin sim me mi pa fare sia ko fa malo ke imista fonua ko foto beni sia mahino pe ko pa anga ki falere ko pe clock ko ngawe ko potungawe pa ko ka me fo o ni hang be ko me imista na e hoko pe e ka imista ki mo ngai puranga ki mo ka ko time frame ko pa time ko te alo ta ke potungawe ki fa hoko ate ngau o lo ka ko mahino be ke mo tuani e tu nga fa pa anga potungawe fe ma fa via fe mau ha matunga fa sirini ka pureanga ka ko mantu pe se na time na ki pare mi ko ai fa fu no pe to ta pua tu va no na e pe clock la hi ngau fa savea pe na e pa anga na fa no tokonia ai potungawe ke unga ke na ngau e over time mi pe na ke unga ke fa ka kato ngai ngau ko ni ka ko re pe ke pare mi pe mo e mista ke tu ko pe mo ai ke te pire ai pureanga ke na fa ka ko no moni o ke pe ni a ko ki e pureanga ko ni pe ko ni to ki hoko ni ka o sei ni ma ni hoko pe mahino pe tu nga o fa kere ia ko wa ngai po tu nga o ko te la ke wi ke ta a peta ko po nga fo no mo sa me ko normal we na nga o ka te case ko me alo la mahina o ta ma o la ta ko uhinga pe ia ko to si fa ka nga o e mo me nga o mo ha fo ngai pore no fe ngai mo ia ka ko te o te mo ai pare me mai está que motor me ape mo ki ai na fa ha o ki ai malo en la ni sa fo no mal
Malo, pe mai, e misa. Tak me feito next year, tak me hoi ke komita kato. Moana pite mea ku tokanga kia ya baba ka hauno. O koe peklok la whalia I he ngau ko nei ko ngau. Pa o mau whinga, mau reita, mau tu winga te taimin ke whinga I ke whamau pōpo ngai ngau e ko ia. Ke whinga ki aina tō ke osi, kai lawa ke lele ia ngau e. Mona pito ku o koe ngai ngau e niho ku tuai. Ko hi koe whetariaki. Koe whakahoka ke kaumau kere ngai mea ke o mai te alu. Tō taha koe maha ko ngalo I ai. O se ngai mahina ku hau ia o tukua ki o koe te whaha ngau e ki hene ngau e. Ai o ku hoko pehi o ngata whaha ki lo ua. Ai ngahi uhinga o ku tupunga I tuai ngau e. Ka o ku furi hene whonga ngau e te mino whenga ki waweangi. Mo whenga ki whai mo ose ngahi peklok me ngahi tau ki mua. Lahi apito ngahi mea me ngahi tau I ki mua. Ai a koe ngahi ngau e pena mo tukua. Mo ngahi ngau e nei. Ai te ngahi palapare ma ki hene hopo. Ka o ku whai e ngau e. E misa, pe ke tari pe whehu ia e. Whi wawe. Ero ke osi tari whehu I koe. Ka o tō hoka te waki. Tataka me klau. Koe si tau tūtoni pe ia. Sepe ka aspinga o toki whehu. Sai pe ia, pe. Atai me whetuna. Ka o ku whai le taha. Au ke whahinga o I muri o nga whetu tak mai pa o ku whai le vai whahinga I ke whakatoto e nau ngahi ngau e. O te nau te hela mai ka nau whakamawhai me peha nau whamili ko ha nau ngahi kupu tongani ke nau whakamoni e ngahi whemau koe ai ofisi. Ka koe ia I whawhonga o whai ngau e la ki ai. Tau hangi pe koe mea ki tokan ki ai. Tau whai pakatanoa ki he Minister Pangan na lawa ki o kile rotonga lele o batain pe ngau e te o ma o batain pe po ke po ko whenga ngahi ngau e kakai ki osi. Ka ku tokanga pita po tu ngau e ki he ngahi whie mau e kakai o fufoloa no tuku malo. Malo, e mai whaponga. Malo se. I ko whehu pia kia o mea mai furi ke te waweangi. Ke whamara me ko furi whewhe o te waweangi koe a pekloka he tai mine tū koe mina koe te gosi. Ka me ko whewhe o te waweangi mea koe. La banke ofisi ko whaino not ka ko e furi koe whai. Ki kata ki pe minisa oa wawe ki tuk tāpaki e. O pe mea mōni whikamalu. Koe ki lisi koni koe lanu mata. Pate ke mea ki hei. Hanga he CEO o furi he whaunga. Ai o wepo I kolomu ia I lalo whe mau ia ke whakakakato mai koe hae lahi e lisi o kere o wheitu ko ia ke tohi ai pato ke upload ke awe ke kabineti. Ha koe kore pike minista, kore mua ke CEO ke tuko mea koe ta tau e kamata mai pia kapai kai pa to'o whai kolomu ko ia kai whai mo awe lisi e kakai manau kore lisi ke kabineti. Mea ta, whamoni CEO koe ke tongi whamoni koe wheituna to tongi ke whamoni I he submission paper ko tongi awe ke kabineti. Kau ape ke ungai ko mala tot ki kau fafunga. Pia bang pukul tangu tu ni kana to toni ke kau e mea e femia ki fare. Ako ko tu mea pia o ko tolo I pakula he lisi o ko kore atu. Ai pe ke tani mai ia e CEO. E fao si o mala pe ke feituna. Mori pe mea ko mea kai no pere atahi. Au tu mai pe ke kau mau to fia ke na to kangai. Ka o ku e fa malu I oi koloa ai pure anga. Ko hoi, o ku hoi ke tolu pure anga, o hoi ke ua, o nga wahe hoi. O ware ku rera ki talasiu, ko I hau I ki ni hia o nofo mai, tau me wholoa na ngata pea hoi I sariote, ngayanga sariote. Ko hiki mai he o sakoloi papa, o tu mai ki off mai ki peka. Koe motu konu kui mua, koe motu e whakawhai tangata motu anu, ka kou kore pi whituna, ke ki whatontona te whaki mea koe ia. He kai ko te reira tau ke whahino ino au, he kulahe mea ko ilo ho patu ngā ngue. Ka koe mea pia ko tokanga ke mea ki kai ai hou e ki. Mo tolu kou, mea mea mo whimau ke mo na pita ingi sā, ko ke toki mea ki ai.
Iyo, tapu tolu, mea mai. Alo sia, tama pe dona. Ko pe uva ngai to tapu sia fa ki. Ko ki eke famala pe sia igisa o ku ye fo ke project. Tal vito ke ngai fe tu ko ni kolo o ke ilo pe mere mo tai mo ku kai. Ai project ko ni ai ko drainage mo ya. Pe ki la pe o ki update mai pe ya. Fafo, pe se ke tau ki malolo, ke tau malolo ai. Ke tau fatong mea mari whakatau mai, ke tau fok mai o ka tiri. Tau malolo. Mea mai ksia kumi kakato. Awe, ngomari. Itu lah English. Amai hoiki. O se pe tai tau kamata ko la pe ko lai pe ngata tong ya ko ho mo le pe. Ko tau tai ni ko la pe ko kai ka fa to. Ki lava pe ki lo ai mafanga. Ko ki vai mo ko ke mea mai. Ko mi sa fo nuai. Kau hoko ki ai ko le tota to. Ko ne fihu yo ke kau ki ko ka mo a u fata fe ko mo pa. A ku e feituna. Ke pamala la mai mea mai. Tapu feito na se tapu ho ek me mi pa e komita kato iyo ko na ha po ke ya ni nai kau e ngai project ya ATP o ku lo tong a hok ka ku ki tuai e project ka fo ka finga ya ngai issue fa ka kere ala po ke fa ta fe e kolo se tu he u api pa u firma ke loto e u api ke kolo se te fa ta fe na u ngai api Pakai ngai api ni ho kuna ho toleri. Pakai ngai api ni hi o kui ka ke na roto kia. Ange kawa me ngai api ako. O ke whenga rewa projeki ke to ya whe i training ke ya. O holo ngai wheitu koe o ngofua ke nau huai. Ke whenga ke au ki tahi. Ai koe parapare me te mini koe whenga ke loto ai kau mau api mo kau mau kere kere. Ke kolosi e whakatawhi o nau ngahi. Nau ngai api. Ange koe fo ke palani ke whakatawheta ke lere sopu fo i kolosi ma koe me hofoa, me sopu alu ki hofoa. Ke kolosi aloi ki ta, ka oku ke whakatatari mo ia ka rewa ko mahino ho no wahe fitu ko ia, ka toko hokoa. Ka koe mea peo whakatuai e protegi, ko smau no paanga, mau mono kau ngau. Koe tari pen ke whai e area, mo kau mau api ke whakangofua ke fōa te whakatape ho nau ngahi api. Malo. Se, ki toko ni te tōmere mora tōta tō. Mona vika mea ke minsta. Ko e papare mai ni, ko ngā kono tō o koe mawhai o e rā o e potunga e ponua e uhinga o e kere i he uhinga e halapure anga. O alui e he tapaki koe ni ponua e la rahi. O e taimien koe ke kumia space koe uhinga e tō mua drainage. Kua o vai tānu ia e ngā tānu halapure anga e ngahi pure anga pe koe nei situ atu. Nei alo e mawhai ia koe konga o e mawhai o e minista e uhinga o e halapure anga. O mōna ki. Koe tō te mine drainage ka pai tokoto le rei. O pau ke tatongi uhu i e ngai api ia kai lava ke toka maari an koe e mea. Mōna ki koe mea e minista. Ka goma o no pa anga. Maro i ngau e minista. Maro. Toto. Alo te whamaro te inglesa. Teke atu pe tau project ko ia, ko ngā pe ko ia no ka lahi ko nei uha ka whatawe ai. Koe me tahana e hake baro ka mea e inglesa ki mua. Ke tok lere at pēo ko ai penia ki whanki api mi ko ni pe whataha mea ke aia ha whai toka. Ki he wahi ngā mo mea ko whono apito ngai whai toka e malo se ma pe marie. Malo. Mea mai minsta. Malo e tia. O ko mona pite mea ke ai whakono pere wawau. O koe ni te inga ke tok awe
ape pa ke kapeti ke finga ke whakafoki mai e lao e hala puleanga. E le act ke potu ngau e savea. Tuhi ke lava whainga maari hono lewa i ngai kauhala mo e hala ke ngai ngau e mahoinga kone puleanga o ku whai. E ku taimila fu alpe kau ngai hala i. O ngai hala nau tolu ka ke nau whai maa petu taki ke kau savea pa mo e whainga kone nau whainga au e kone ki hono wahe kere. Ke lawa ke whakawhainga maari e ngai whitu koe ke whakahoko. O hange kone ke whakatape o pare mai taimi. Ka ku iyo ku tokanga ki he mea na e tokanga mai ka haponga tonga taptonu. O ku ngai apkonu tofu o ku whaam ke ngai ko ngai ki hokot ke ngai whai toka. E ku hi mone pito fuwhia mau o pito. Mea mai tō tapono. Malo se ma whainga malie ke ki whehu i no pēnia ka ko i he tui o mahu inga pito pe ke tu wat ke o te pile ik minista ko hike ke toki mea ki ai ko e ngahi konga kwen i he ano ku o si whai a hono i he tawhaaki ki sopu i talalo o fofua ko ngahi konga ano pea oku o si whai a hono vei mau. Ka koe tukot peke o te pile ek minista. Oku mao ai information ai oku lahi yange ai kakai mei muri oku nau pahena tolu he ngai konga koe. Tonga lahi o pito ek minista ai si ngā familia hofo. O tupo nau ngai family. Pea au nau nofo tau toko lahi. Ka ku whai hake ai whai ngā ia ku o smapuni ia ku kakai mei muri. Mahino pe ia. O kei pea kakai ia ku ngai family pe koe whia mau e nau whoki mai o whai ai ngahi pisinisi pe koe. Ka o ku whai pea whakatangitangi na ia mua haki whai ngā mālia kakai o ku nofo i tō ngani. Pea o ku nau whakaamu ke iai hanau ki konga i he ano i talalo koe ni waha pea mo sopu, hala sopu. Ko ia pea e ki whakaloloa malo au. Saipe, whakatongai pēni sā mea koe ia o ai ko kore atu he kau whawhonga. Ka pau kia ha whehu. Sai ki tohon pe ki he. Sai, ka pau te ke mea mai pa ke whaos mai ke mea koe ni ka wate pa ke tohon mai pe ke mea e kakatu. Haka mea kua kai CEO o ai e police le koti hataha kana to tonu whakakere kere. O mai pia moe whika text. Mai hai uhinga ai a CEO. Mai moe, sai te tau tau moe IT. Ko tō ai rao ia o ka pau o whaha ko tāko ia, e tō whairewa hangau e. E hao ka mata pūre, e na ia i haane ngai pō pūrang kua whatapu kakufu. E a ke kere ko ia, ko ke hato tonu e CEO ia ke nehanga tala mai ki angi polisi te ko te tō tāko. Ko mea who'o e ni o mauririu, ka kua atpeke ke toki mea mai ake hai unga. Ospo ko ia, ko ne rawa ki ai mea kone o kei ai estimate ko ni, o tu e rewa furihi e tau whonga te peiti, huang e sea o whao mai ke motuani. Ka ke ki tari mai rewa mo e mea kone ko uinga ki ai. Tama whitu na sea, tama hoe me mi pa o whataha o e komika kato. Koe mona pita mea koe mea kei koe whonga po ou, na ku huat ke pot ngau e o ku si lere pe whonga ko ia. Ka o ku makei tala noa pe mo CEO he ku whatatau ke whakamatala e CEO nei ai whahinga mahalo nei nau ngahi hia matea na tau tumo. Ka koe ai peke ilo historia e ni ko ia. Ko i ko whakanofo koe ki he kere. Ka o ku hangi ko mea ka ngā whia mau ia o whia mau koe lao o mahina o pito pei. Ka whae ngau i kei ke whaleri ai whonga ko ia. Koe konga koe ki sopu na e tokanga kei whakawhonga whikau no na kulawe ane nai whikau aki pa mui project whakatape. Ko ngai konga ko kei i he pure anga o ke kei iaha ko ngai e wahi o
o si whakapolo ka pe, kau tingai ke wahi ko hi ko tari, ke mahino ai halanga o whakatape, pēs koe pē tō ki whaere wa pahe na whaipai ka wahi e te min pakai loto kakai ke kolosi whakatape o nau ngahi api, pē te palo pare. Ko ni mau pe ngahi mea ko ia, ko tukuat lewa, ke ngahi whima wai kakai, malo. O tuka poupou, malo, tau hiki e, hoko, sale, fok sale, ospeni u ato fupahe ngā lahi, whamalawa e, tasi talu o whinga ki. Tau mo mai se apa veke. Pia mai? A veke, a piskani pe hoi ki community. A kato sea ko official ni koe kau ngai whakureanga, ai a koe katoa e paanga ki he tau ko o pe ngai me tolu pe tolu biona. Ka whewana kia mo ua poi neua he tau o tonga, ai a hiki aki. Ai taha po ni taha miliona, ai a koe hiki taha koe ni ku hiki a kia lahi koe paanga e kureanga. Walahi ki ai, ka peheke poi ni taha. Ai hiki koe ni i ke paanga me muri. Sea koe whatongia ko kia ni, ko tungai koe ni office koe ni mo mea pe, koe ni une toanga e kau ngā ue whalufua e kureanga. Ka ngata pe ai kuna wakai me la mo tutuoni ki ka kai tu oma ngā ue ki ai, ka pe fuk me ngahi lao kuna tauhi, koe nau whahako whatongia, ka kau e te fuk me nau monu ia. Ka koe konga whaope tāna ki mai, nenga ulere pe ngahi wakai e ngai ta whakoe ni, ako whatongia koe fua ngā ue ki investment mea, ka koe mea whaope mau tāna ki mai, kai u asia i he paukalama taka, paukalama si i wha. Ai ku te lawe ia pa moe wa o ia ko moe langa hake tunga whakahaku whatongia. Ai ku mau o mai ai a taha miliona ke whaihono a ko. Koe te ai e tau Apiako Public Trading Institute e kau ngai whapureanga. Ai ku te mea piko sea koe whaamuen ke toe whakahako. Kai mko whahono wakai e ngahi whakahaku whatongia e kau ngā ue. Ke uhi ko whenga hi e ria o whenmau ke a koe ke nau tolke nau alpe pa moe. Kai ni pakai ngata pefo ki ai. Ko taha pe ia o e whatongia no pure anga ke whenga i ke whakalakalaka pe ilo e kau ngā ue. Kau mei koe ngahi nga polokampo ni ko osi na ngai matai to i hina mau pe ngai tunga whaka. Ka ko hiko whiriuriwa ki koe ngai ngā ue nau te whito ai. Ngai a kuhi ngai whanki ako time no. Kai whai whinga aku mena ngai hipa pe i Australia, te o New Zealand. Ka pe hiko hiki tau whanonga whataha pe. E tu unga ko ku alu e whalakalako e ngai pure anga. Ko hiki lahiange ai ngai teknologia pe apetai mi o ku bambe pe kai ngatai o ku nga on he ko hi ko fuivi nga wen ko mau inga no ai pe ke tal mo ke tingai ke fa ai motivate ka nga we ko hi ko fuivi nga wen ko fatongi ai ko nga ko ni o visoni ka ko hi ngai a wai tana ki mai ai me ko lawe pe fo nai to ga mai ko mit panga ko hi ka pau e ngai apia ko ta university ko ne ko ponua mo ke lava fito ko nyang ko tu ku kina tula ke hepen ko yako fataimi no ka hitam ta tape ka ba nga fe ma ui ke fa finga ak nga yako malu nga go ta konwan o ku e fai pe a finga ke si o ya ko di fatau ke ya tu ya ki e voto e office ko ni ka nga ko pra ma Tuka poupou, tai, hoko e, I veu. iyo, pehui, Alo ik bale mia tamu e vedona sera. Ama ho ik me mi pa kom kakato. Ke me fa muy kana ke me aki ai training institute. Ko tu tau pe ko to pe fa ka mali tau fa le toi. Wa ko muri e tau fangi short term training. Most of them got la hinga training pe o i established institute pe ko university ko wala me pe. Kana uinga pe e kamata ko e pambalanga se ke uinga pa me to TV pa me fo o ko si ai pe ai university pa me te a ko ya le ai computer mo be o ko si ai pe programa ai university pe ko USP ko TNU ko TTI ko uinga pe ai foto atu e lava pe a partnership ai PSC pe mo ai si no ko e na finga ki fata pa mo wa pe o ge facility nga sino ko e wa te fa mo le la ya no te kumi a building for ke fa ke nga ko ya ka fa malo atu e ki pare mia e nga ko ka ne sino ma winga ai sino ko ne PSC ke no le va e pa mo no to nga e ko tau fa na u mo tau ka u
wa nga au e o kui he nga ko pule nga o ke whakau pia sea tu patu e veituna. O tu papopo, tai, hoko atue, Ka ko feitona ko se te stika, o komita ka to sea ko to ngai ko kin ko na tata na fa matala ke na ilo tu ma fa ekonomi ka fa social pa pe ke unga fa funua funua ko uhi ko ke tokoni ke ne pa kai ko ha tu ko nga ka kai ko sainis ke tokoni ke tau fa ko tu ngai lang fa la ka sea pe ko to ngai ko ni ko ne panga ko o ku ave ke ka fa panga ka ha ko fi nga mo fa ko ni 1 milion ko panga I tau fa panga lo tonga ko 12.5 milion ai o hiki aki pe ai ni makiru e re tu nga ko o paanga ko ai puranga o ku o po ni hiwa ai hiwa po ni hiwa fa ai tau fa panga ko tau fa panga lo tonga ku o po ni hiwa ni ma se o ki hola penne ai taha mano ka ko tu nga ko e tokon me muri o ku taha po ne tolu tau ka au po ne fitu tau lo tonga hiki aki no kiru ko lai ta be nga hiria ko ni ko hiko ma sabe ngai sabe o ku whakahako e he ngai ko ni ko mea o whiriri wake ai paanga ko e kino toko ni e ngahi ngai sabe ko ni ka ko ngai ni o ku whai e tukanga mawahi e kia ko hi ko e mauinga te lawa o whakakakai ai ngai ko ni ko tu taimi ni ku kau ngau e toko fitu ua ko kau ngau e ko kuna wia taimi ni ngai lakanga o whiunga me toko wha fitu toko uanima ko te ke maa kau ni mau tau kei I ta whakako henga te whako ia ai ka koe whakahoko ia whatongia koe ni sea e pot ngai koe ni ki he tau kahau mau o tu papopo, tata tolu, me vai, Kaya ko wakai pe ko tu kau ni pot mau ngau pito ki ngai formata la ngau mau. Ko ke pe ke misa ka ko paremia pe strategy to form ako ke lava o accessible pe mau he kakai ngai formata la pe ko ha fee ko charge ko ngai pe o pau fe mau ta ha formata la me pot mau ngau ni. Ala ka me sia ko min ka to malo pe to ai formatal ko ni ko tu ko ni mo hanga pe o ai ngai formatal na website ko na tol mo hanga o mai ka to pe ai pe ke access pe ni ia ki ai tu ke pe ka ba wa nga hi ka ta o na fe ma ngai me pe la ngai copy ko na fe ma hard copy ki to to ko tai min ni ko wa ke pe website ko hi ke ata ke ta ko to pe mal se Paparebia, Ke ki toko ne pe he ko me pe issue venes a ke pe ki mo ko potunga ko ni ko me o na tana ki o kuia ko national statistics ka ko hinga pe ki he nga hi fika ko ni o tau o mai ki fale ni ki tau nga ke nga fika ko ni potunga ko ni he ko fika tau tai fika e puleanga ke tau hanga tare ko hi ko nga to check e puleanga nga ko fale mo tan ke vai nga me pe ma wo ki he I he ngai whamatala statistika ke tō mai koe pauta hape. Ka koe kore pe kau whauwhonga ke taipo mo mai whika e tātu whito ke ngai pot ngāu na pureanga. Mo au ke ngai report ka statistika o tō mai mea koe pauta hae ke nos whai ngai savea. I he whonga wha professionale ke mawai ngai whika koe. Malosa. o tu papopo, sai, hau kata pe parebia o tonga ka koe ke tau tai, malo sea ka pe te tona pe pe ko kom ka to sea ko po ngai ko ni o ko na u panga ko ni ku he tau panga ka ha ko fe ngai fa ka lu fo me to fit po ni no milion ko estimate ko lo tonga fe ngai me ta ha po ni ma milion ai ko hiki ko I he o ki holo I ko na panga ko ni ki he tonga e ma mo po ni ta o ka ku pe he fo o ku hiki ai na u estimate ko wa fit po ni wa ko la ta pe o hiki ko ni ko to no milion ai o ku fai ki ai ngau I he baka fo o fai a finga a pe mo siaina e tam ta tau fai finga a ki a pe mo Japan I he fika ko ni ko te ke em hen ko mai pe fika ko ni ke fai pa kai ki ai ko fo ko tau mua ke lahi ka I fo nuan ko ka lava fea o fe mau ko hi ka ngata pe ngai fe ma te lava toko ni mai pe ke ma me toko ni fo nua tau finga fo ke holo me ko ni NCT mo ngai me ko ya ko hinga lahi pe ko konga project lahi ai nai pe me project na ka mata mai ko project a World Bank na ai ke no toanga kina ke fai a fa ngota ia no tau tai o se ia fonga
o tu lo o se project ko ni ka mau ko tu mai no paanga ki ai ko hi ka lava o ko hoko tu be ai ngau ko ni tam ta mo finga ma moi pangke ama mani ko hi ka ni hoko ko ai ko tu ko ni tai pe fok mo moi panga mau ko tu mai ko hi ka pawe lava o kamata ai ngau fok ko ni he bak fo wa pe sili mau tu mai ko hi ka lava o whakahapa ki ai ngāwe ko ia, whakomesiare, i tau mua ki ka au ka pamau mai ngai wako ni, i tau lava pe o whakahapa aki ai ngāwe ko ia se. Ai ka koe tūkonga pe a kuia i a pasete po ngai ko ni, ka ku whodua. Mala. O tō pia pou ia mea mai, e ngopere whikaula ki o hapai. Ala se ka mo le tona pa tampinis ka ne mo ka me mo e komitato ki fe ui be se no no ko fe be e premia in lista to dai una penia ku me penia ku fa fe ui he gawa mo e po ngai to dai ko nga fo ke se ko va fo no hapai te ka mo ko hunu mai no fo to nga pende tau fien to ta ko i ngai nga pe bos me ai pe pe to nai se mo okay ka koe kau whenea mo ui koe mihange koe tori pe koe hae koe mi whuke whanki mga moe alu ki taime mea koe whakaaho pe me peka koe taime pe koe hawe se mo honu lawa o mai se niti ke lau whanki ngā au e whanki whamiri ka koe whehui pe ke he pare mea pe mai no pe o tonga tauwhi he ngahi uinga koe ne tau tai ke whakairi ke toi lai pe koe ai pia ke mau lawe koe ha ngari koe waha tai pau tai miru ngari pe koe tau kahau pe koe tau eu o koe tau koe ki whehui pe ke tūkunga kou tonga ia e mo hunu pe koe pe mau hatari pau mai tai miru ke mai no ngari na ngofu he tau kahau pe koe tau hoko mai pe koe tau ni maka hoko mai koe ki whehui pe ia se koe mea mai kai kai ngā maro Mea mai insta tau tai tapu ke feitona e tseva pe ke ko kakato ko ia sea o ko wakai ma pe foki e potunga awe e lahi ko mo ko hunu ku ma ko ne nga fanga ma tata ko fonwan ma na wakai ko ai ne lahi mo ne tupu ko wakai fa mo na tung ma mai ko si na pe ton ke tu wa ne pe ke tupu la e me ko tu ma ma winga e fai ha nga ha fa fai ha ki fakata hai mo ka to tai me ko ya ko hi kila ma pe ke fei longa ko nga na wakai to na pe tu tai ni ki to nga na fa nga mari ko hi ki fakatup ke to la mo la ka to ki hokot ko nga na wakai to i tai mi mal Mea mai ngopere Tapi mo whaituna i sea. eua. Koe tūpea mui atu he mea konikona e mea toa e whawhonga no pere ko mi hapai. E sea koe kore pe ia ki he administrator tai. Nā rawa ki whaawa mo a hapai pe. Ko hui koe ngai whatongia kono a maraki ange koe konferenisi. O se mafu ke ki whakaivia whapaanga, ka hunga ka pai ospe konferenisi e pa whakafo. Kai ki whaanga mua he taimini ke hui ki he mawanga paanga koe ai. Ai maha whanua sea. Ko ki kore pe. Marafia. ma beto tapu sia ka pe ki hoi ko kakato ko fa malo pe ki he no pere e wa de to nga ki me ki hapai ko ia ko o tamai waka me fisi ko ni ki tau ika ko mai no e lava he an ma pong pe ave ton ni fa ki hapai ko hi ke lava pe to ko ni ki he tari konferensi ko me ko ke tau me ko i ko tu ta me ke tuku pe o e wa ala singo hi Sea. Ko te mo ki to kone anu pe. O kai ko fi ma mea to kone. Ko fi ma o sirini. Ngau pēta ko e sea. alo Ia, mea mai tatapu tau. Ala se konga o e whaako whatongia whoke pure a ngā sea. Ko nā parani pia mo tau pehe pia pātna o taha whenga e aki ki he whetowoni aki. Pia ko e project e taha nei e pe form le rei abit na sai ne whaako whatongia ko project ki e potungawe ko ni e ui ko tonga fish. Ko project ko ni na e whanki waka ko na i tōwha mo te sio ke ngai ka whaka SMA mo wala mea pehe.
Pai o si no rank World Bank project ko ni o Asia o satisfactory a pito. Nai fo tu ai se o vau o ang tonga ha hong fu miliona ke nau li ngā ua o mai ua noa ke tau noa miliona. Kau whima upi ke tau awe ha mea ka naonga li ngā ua. Be nau so spea nau tō. Aia ko apau le vau pehe, e mau le va tau tau noa miliona ki he whaimia o tau tai. Ai ko tau noa miliona tau pehe ko fitu noa miliona paanga ia. Paka eke pehe ke heki merista pe nai vahe a se niti. I he vai vahe fo o koini. Nai whai ke yaha paanga ki he tonga fish. O ngā ka tau makuai ai ofa mai koini me he whange ai liu ngā ua. O whehui pe tani me isea. Alo. Alo, tapi iksia pe komiti kakato pa malo ke fe mai koini. Tonga tap tolu. O project fo koia. Na koini ai apa ku paga ke me aki. Le me ai ta lahi mai me whange ama mani. Kana no fo pe ai project to kanga I fai ai tau tai I he namo. Whangi wakai ki koen ua he namo. Tu he taimine whaamu ke toi tahat ke lolo tō mai na hui ka lalahi. Te kohi o alpe taimi fulahe tau tai I tau tole whangi I ka ai ngai. I ka kohe namo o pape ene osi. Aia koe tuu ia koe ki he mea kai project koe ni. Aia ku sio lo ua ke ngata whak koe ni. Teke mawara tāna matoka matai whika. Koe hai whika na mau osi. Wakai pe tūnga taimini mo whaitu o whakahuunga ke ene whia mau. Pa mo whia mau whalungfua koe whanua. Mai na whok, whainga ki tau taia koe ni, KCC a pito pe I ka ai e whia mau ai whanua. Pene pehe pere wak mau o si whakapu matol ki he pange amamani. Ai ka project e ua mau whotu watu ke whakakau atu. Ai au kau ai project koe ni. Kai ngā tai pia mo project koe ni ki he tau transformation ke mea ke alpha relief a technology asia. Aro se ai go e fia be apa mea mai pare mea e ai project ko ni e kai e more tau fit no million. O pai kai ke tau committee ke ang ha se ni ka na match di ngau mai. Ai ko mea be ne fai to kan ke ai pare mea o ke mea pe ko o pai te ave o homo full e o mai o no me pa ke ia me Facebook ke o ma o tau to no million pe ko pa ngai fit no million. Pagoi kore pe ia ke moi mo whakaho na more aki se ni toni tuku pe tono a miliona e koe asia ina ke ai ngahi waka lalahi waka tau mata lolo to kai kumi mai e fitno a miliona koe ni ke ngai ta wha ke kawai SMA wala mea pe pagoi ko fia pe o pau koe nau ke mea mai e whai ai mea koe ia ko hinga pe koe tokonia e tau kau tau tai. Ya mo digital transformation ai go mea mai mau inga moia o fa malo ai hono ai e pe mo se ni dia o fia pe se o pa ko komiti mai pare mea e a ki se ni ke ma ai tau li ngau me pange ka ma fo ke digital transformation malo se Robert Popo e o ko katoe pa malo to o wiki o mo ko to ngai pe koe tamate afi, koe koe tamate afi. E kai tak mamata. O, sa tak mamata, mea mai. Tapati e whitu da sia. Malo ke kātaki. Te tane pe whitu na ke mea mai whai tau hawe. Sia koe ki whamata no pe ko tu teo mea pe hoi ki. Ministry ko ni sia. Ange pe ko ongo e pe ki atua ki whamohenga pe. Imes whakora. Ko isia koe ki whaiwesi ni o tuia ko mapehe o ki. Koe wesi koe ni isia te ki paraphrase pe. Koe wesi koe ni koe ofa e o tua ki mamani nga ne whaki mai hono alo tofu peta. Koe 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 tui ke te ia e kai ke au hai. Tui wesi sia koe tolu esta. Koe kakatoe ai ki I voti koe ni isia. Hanga kia te au whaha mai ke palani I lere I ngā ue e a tuku hifo e pache te ka pau fulahi.
ko ui exia he wongo he potunga we ai e fonwa te wate whakawhau ko exia pate ke mefu ke tolfi tolu o ku hai ai paanga koe na whakahu mai ki he mau voti ko paanga ko tokan kai exia ni hu mai ke voti ko ono miliona ko hu mai me paanga ai fonwa ko paanga me pache sapoti la kilu te ia ko me paanga me tona partners la kilu pe moia ko ono miliona o tokanga ke e potunga we ya ko whakamaro ki CEO na le whanongoa ai o motuani exia o kumaui ai silini ai whanua exia te watu pehe ki Refa Pitania ko Sacred Fund. Ko Sacred Fund, ko Sacred, ko tapu. O hange tofu pe ai panga tu hau exia to the taxpayers' money. Pai to ke he. Sa ko mo. Tu ina ni po pa pa ando ko pa 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 puli pe. Pa na to tapu pe. Yo na ke mai no mai. What would you say? The secret, the separate, the secret. The Sacred Fund exia. O winga pe ko tu pe sia mau me pe o ke no pere. Ko Sacred ko paanga o ku take fe mau ke hanga katafe no ia. Ono whakarea ke mahi. E kono o hinga i sea o tatau pēr mo foi pāna koe taha ai witou i he whorowhora. Neongo e ne si isi kana e topi tapu pena ne maku i e tapu aki. Koe i sea ko hanga kamata aki a whakamatala koe ni ka pai Australia pa whakotu watu. He koe pacheti koe ni e sea 5 milion na holo ake pang me 5 milion. Pake me anga i sea. Me hola be e vai ua. O tanto na tana be CEO se na ku siofi be au eke ki ai e feo koe. Pa CEO koe ha e tau polokalama au safa. Koe ha e tau polokalama au wesia. He ku mahu ia ke motuani eksea ai mea koe polokalama he koe ngā au e ia au whiama he kakai koe whanua ke whai. He koe tanuhala he koe ai haki i waka i wawa ki ha taha World Watch o ka ha le waka. Yo ko toko ni hawhine eke wahan handicraft o ka ke alawa la langa. Ke whakatau ke kau tourist. O hange eksea koe potongawe koe ni koe tourism industry o kuhinga ia eksea ke kau tua. Ka ha taha o ki tongani koe ne whakau ke ne tua our island o kuhi koe tourist. Ka heka pasi ataha me ni toa eksea i he pongi tau peheu a tangata eiki o whanongo whai aka puru i teu whai. Ka neongo ene masiwa tene kore ki hono hoa mo ne whanau maha ki i panga nima tu heka pasi. Tu alu ki nuka lofa si o tau. E whai mō meniti ko ia, he is a tourist. Whai tua. O pehe a industry ko ni eksea, he ko mea kuia ko tourism industry, ko industry eksea mea whetuna, ko hafu ngawe anga. Tau pehe ko ngawe anga ke whaua u kato, ka ko ngahi vesa hafua. Ka koe industry ko ni eksea, o ku ngau hiai ai unganga o tonga. Ke seo, ke whakatau ki tua. Pe tupura ke tau ekonomi ka eksea. Ka koe ono miliona ko koe eksea ko hai mai he puri anga ke langa aki a industry koe. I he mō meri koe ni eksea. Koe eksea ni pehe ko o koe prokalama i whahe i he. Prokalama uruaki, are tolki tua, ua tolu mai wha. Koe prokalama uruaki eksea koe ki wama ingai ko whelawi kai. O kutu ai whilea ko leadership. Ko leadership i eksea kono paanga ana e tawha aki. Aina asia i koe o vai ni holo pena ia taha miliona tupu. Lava pe mautau e sia whakapuku i kai kei mau pe quality o e ngāwe. O kutu e motuani e sia koe o la, koe resort, koe mea ia kulau, o kai ko sirivi. Mani, o kai ke county e paanga ia, ka miliona ka koe e ngāwe, koe. Ka miliona sa e ngāwe kon sa ia e sia.
Koe se o fotoa te ki budget ko di ho iki. Ko na fitu miliona whakakatoa. Ko programa ko na wha. Programa o waki lita CP exia. O ko whiala vene exia ki he mea nei o haki he TPMA. Ane afi whiko aki exia pa mo ako. Ako i koe kau ngā ue. Ko programa ko ni exia ai taha miliona ko o ko mauhanga whakarere aki hono ako i kau ngā ue. Ko haha no uhinga sia ke nau poto ke ngā ue. Ako e kau ngā ue ke whakaprofessionare e nau approach ai ngā ue. Yo te whatata koe neksia. Ka pau te mome ato e halaka tuka wharearea he te whini. Te mosio ke tangata eiki ko lo peti o tafi tu at pehala. Mako tala no koni mua. Ko pene ki plumbu o tafi pehe tau mua. Mone ki i efi pene mila veve. O lue. Ko tangata eiki ko ni minister no pere. Eksea. Ta ubaru wha. Mi hapai. Mi tone reka. Ta ubaru wha. Ma uru e peho eiki koe. Ko fohai ki tu moto ko sala fasinga. Lo e ko binti. Ta ubaru wha o ke lue pehala. O tofi e veve. E whakalata ha buku pononga. Pea lata mo kau tourist. Sea. Te kai ko siwa ka whalao e ewa alo eke ha whare koroa. Pea o eke ha feitu. Ko eke po whahe ponoani he ka whalao e ewa. Ko eke pe u restroom wana. Matawhanga wana. Mei buna. Wafu buna ki wha. Tera te o kosi e ksia ke tānge motua atu ke mai lunch i he tahana i wharekai halapuna. Na wafu atu na siatu ke onga security o na tautu i tua i he whare whakawhia maari e ko whanga whakatapu i he wafu koe ni whaama. Na e ki taofi alu ki wharekai ka holo mui atu ki ai sea say hi mo whamalo. Puka na ni mama lululu. Ka e kangi ai, whewhe, sea, tari atu ne e ki nare pe. Ko toki tafoki a tuene kau pārangi, na o mai o kukilot, ka na mai o lululu, na o whaafua, whakamalo, o hiki revolo, ki hangi peko muri, kua marara ka puna. Sea, koi o tala noha ko patseti ko o ku i loto ai a beautification. Pala papa mai. Tō te mu te uai. Iyo, mara pe se te wha mapa pau, te tāko te kone. Iyo. Ne ngalo pe te talatu ka po mea sea, na ne o mai ke te au a te tala papangia, ka po tui kia, ne te msa polisi. Oe sea ko... Tāna siri a whitu na mo hate mea te tau whoki lewa ke whonga to tonu, Ko tu sea ko whonga to tonu pena watu, ka hunga pe ko oba e taimi. Iyo. Sai te, ka i loto pe ni te mo furu. Oe sea. Wa te ta. E sea, o whanonga me ka kai whanua ki tau tāla na koe. O unauhanga o tokanga i kina. Ai mea to tonu ke whae whare. Whamari pe tūna e sea ko whamaro ke ni i koe. Na wafa to lulu mo ki nau tōru. Ne ki te si te no ka wai pa ka wa te. Ah ta na kura dera ki wa fe sea ne uha. Ka tu wa he vai ata mala te prepela. O ki mala te stespe. I loto he taila lo tonga ne ma. O te si security te ko fa ka hop. O sanga ma to sea fa e ma job description ke security to ta te itua. Ike ke whaka job description yo, anga ki pē mga maeni, koe kala ke pē me bilista, yana job description. Mau wha. Na kumara ki loto ke whanga tesi, mui he job description. Sea, kou ki toa, ala no ta wha ki paso, kou mai te pino kwa ni pere mo, kwa kani. Kou ki loto, hanga, whakatoka maari me apa. Mo whiunga e patseti, oiki. Holo e patseti ka te maula ka whai ngāwe. Toki ai peha ki mea te mato whakatantangi. Ya, kau mau i pe toka maari me ko toa. Pa malo hen ke kau tangata o na nga ko no ko ni ma pa po. Malo pe che. Foto ka popo. Ya vai toka tolu. E kama ka pe se moni am to pe e ki sa holo la ya na u pa che ti me ta 50 million na ge 50 million. Pe ku o tu pe na e pe konga na ne me mai
Koe konga lahi hen sea ai holo koe ni koe holo ai project ki nai ono miliona ai cash me ai o holo peki he tolman. Ai koe ke ula ki pea pe koe hae ai he koe cash koe koe in kind ai holo koe ia koe lahi pe he ai project i pe nai aha project nai o si pe koe ha o holo ai ake lau miliona koe. Alo se. Sia ko tu ko mon pe e fa wai nai fa ma mission me sia nai o sia no pa nge ai ke mission me ko ni sia nai o sia ne mane ha fu million pene o sia no pangan fonga nga u ngai faces ke to release si ni ki tu o sia fa face ta o sia release ki tu a face e u face 1 me face 2 te fa nga u sia te ta u nai sia ko ya aia ko taha ngai umia ko ni sea ka me taha pe nai to e malo miliona ma to avi ke sipoti ki na wana pif pa ma kore ke wi impes ma ke ma wi impes ya ko ya ka ko wat pa ni ko ika ta to ne blava ne nai ke sfofola ko ia e to tiktai ke te ya fa ngai to ne pa cheta fo ko ia pese Se eu vi fa mai no ke vista de pacheti ne ho project whakarere ai ngahi no foanga ai koe tourism ai whare grand i moe ala mea te anai kore peka nau tau ke whakawawave ko hinga ke whae forum me kai ko hinga ia na mo mai botolo aha mea ke nai whai peho mo project a mo tau nai tau mua pe mo tau ke ki tokonia ai private sector agi nau tau ko ni o kiai e nau ngai whare o wawela polo ke ren yatu Pagoi uhinga ia e bisa ne kai ke ata ta no pe kore mai me feitun. Yo me ago na ke project ke misiu me ie o ko na 5 miliona ho na mai mi Saudi Arabia ke faia ke langa ko ni ka ku ma te to ki feuia ki he mi sta moi ke ha me ho ko ki ai pa ko tu ko ngai me ke he to ki me pe ke mi sta pa nga pe ko ha me he na sia ai contract o ko ki mau mau ki ai ko mau tu ko se ne mi mai na on pai ko fa malo ta he e fa malo ala mai ko na o ki ai to ka fu ki he e to fua mata to fua pe ko e ke pe ai mi sta fa ta tau ki he fa matala na mai me pura nga na hiki wa o wa miliona pe ko na hiki fi ko ki he kau operator pe ko ya ha fa inga charge na hiki ai o e me hiki ke beseti e ta half ai ko nga na wa kilo pe alwen o wa miliona ko e ke pe ko nga o mawinga fo ke mata to fa pe ko na ya ha fa inga fi ma ke na e kau mai ki ni kada alo pito ko tu ko lahi fo ko lahi o me pe ni he ni na i he ta ko nei mu a ko tamba ko nei mu e te au nei ai fi ko toki ko me ko ka wa ta mi ni ai fo si ni ko amanaki ko ni ke kamata si ulai ai ko fo si ni na ko nga fo pa pau ko pau de fa ko to to ni fa pena os fa ko me ko ya na o bera do ki va na la he pito pa pare mai ai ko tu ya e ko hinga e taha ngai me ko ni ke ha ko fu mau pau ngai fika ngai fika e hinga ko se huwa ke ko de alu ki olunga e mai no pe fo ki ko finga fiko ma ko ai ko to tongi pe na o ko ha na blessing ko ha na bena to tongi oi me sa ko to ka nga pe ki ai na ho ko ha hiki la ai fi o we si ai e tau pe pu ai tau ma nga mo i le dei ko ni ai ko hiki aki ai 1.5 miliona i revenue ko ai moto ai potunga wena e se ko me pe ku to anke ai moto ani i he fatonga e hifo ai programa fica tolu ki culture mo heritage o holo me fitu miliona pe o ni makil holo me he fitu miliona e talo tonga ni makil pe kwai ka uinga ko inga na pe he o ku kai ki tau to maho inga ia e culture o heritage pe kwai nai ha famala ala me ai Kau me sia pe ko mi ka to ko holo ko ia ko holo ia ko i
misiu me ai na yo no milion na fuke misiu me pa ai fuke ake ke ni ko ko donga ko na u ha u asia I fare pa anga ai me to ya pe ko pika ko ni ki o fo ai me ko ai pa fonga ka tolo tonga tapu ki he tunga ko ni o ko tongi ko ni ki he hiki ko ni I he mamata tofua ai na I he hiki ko ni o ua miliona ai ko ai hiki me ta kilu no mano tolu afe taon hiki ua ko ni ua ko me ona mai pa ngawe pa te fito ni ko to ko lai ko ha taon ni mo taon to ai ke fama boboa eu mai ko ta palpare ma he ni o lahi ngai kau tahai o fai ngai kau tahai muri kwa na ngai baka unau fai he ta tu pe pa ngai e muri ko tu ko ngalahi fai pakai dia I no fale rei me to lahi ko ka la o ma o fika ko tu ko ua ko ni to ko la ko ki ta ha ki no pe ko ma o tu ko ngai pakai e la o te fale rei pase ko tu ko ta sia me ko ya na ka we requirement ko na mo ta no ya ka ta me muri wa ana license que ni pobre ni ticle ni pengi ni pangue que no fogen no que no fue ni sili ni ni texto me da ka que ko propare ma foge ha we hen ka ni muri ai ko me da net punga ni ko ko me ba ka te foge ke mai no e ka kai pe ko na ko fa no mai ko pe ka hiki he fi mata to fo a o pau ko winga pe ha fa nga winga ke ka wange ko me a e mi sa pa o hiki ake ai ua pointa miliona me he ta poini ai ko a me ta kilu topu ke ua miliona tu ai ko foi me na fai be ai to kanga e foi hiki la ko ia e te ai ha additional fees ia ke nga me ma ke o alu ai o hiki la pe he ai ko wa pa pe ko me ia o kai ha additional fees ia ka ko uhinga pe ia ka ko finga I mai ai paanga o ngai operate ai muri ka ai pe ke fo ma pau pe ho nga pe fo ko tau on the record pe ki tu a ye na worried ai ka na to operator na pe ha additional fee ka ke mata to fua pe ko na to ko fio mai o mata to fua ko I tongani o se ko me ma winga pe o vale se o hifo o hiki ke pesete ta half me ta kilo ono mano ke hua ki hua po ni ua miliona pa ko me ai pare me ko ga additional fees ia ka ko I guess ko o mai pe me muri ngai ko me mista tang mamata ka ke pe ke mahino pe ai tuunga ki ai ko ve hui be se ma lo ma fa ma ri Malo, o tu pa popo. Ko ko tu tamate afi ni. Ko to ki ya un ke tamate afi ka po fo loa no. Cher, tamo sia. Tamo e kampung sekolah ni. Tetap ke pandemia ke kau me mi pa. Sia ko kau e pot ngau ko ini sia. Pot ngau na ne ako ilahi motuan. O rocky briefing pe pot ngau ko ni sia. Commissioner tamatiafi. Rak fe hui be na wa anga na tolu. Anga fe ho mo feinga ke mo mala e ka valu aki resources ko e ka pe fa. How do you put it? Ono mo ni se ave ko mo I ko ki he ngau e ko ni. O ku si hono toka ngai. Ai tamatiafi. Tena ku kore rewa ke nau hanga o ko te ki whaki exercise ono profile lai katoa mai ngā station ni me wawau. Me wawau whapai e ua ka matongan. Koe tuko e tamate a whi wai lotonga lere station e whai tongan. Te takaha rewa wawau, ka mo angaha, ka mo pangai. Oku iai mo e whakaamu ai ko ngā wen ke tāna ki pia mo station tamate a whi whakehe ki tongan.
e taha ki kolovai, e taha ki vaini, taha ki kolonga. Pananau fuatu mai ko maufanga, ko uhi ko iai e ringa angalo tuku angalolo mo ngai feitu mauinga pe. E mahu inga ke iai ha kai lava ke whakahoko le rei o nau ngā whatongia. Iai pia mo i ua o ku whakaamu ke o ngā wei ki wawa. O rei mātua o roto ngā langa ki ai paanga ko illicit drugs. Pia wai mo i whaamu ke iai mo i tānea. Ko i tūka hapai o ku whakahoko mai o wai mo i whakaamu mo se mau ke whotu mo ha station e taha i loto foa. Pea tānaki ka mo i station e taha i tāanga i e ua. Ke whakahoko le rea ke o nau whatongia. Ko mea nā kuhanga o kore. Tuku pea o whakamohe mei ulu. Ka tauhanga o whakamao popo mai ai whatongia i e ngahi station ko tau os mau. Nā ko whare au pito sea hono o mai ko e ngahi mea ngau e koe o ku i he pot ngau e awhi. Station ko ni longo nuka lofa. Whakahoko mai kia te au. Ko ngahi fire truck ai valu ai. Ai wai class keke ko pampa ko water tanker bamboe. Ngahi nau ko ko hono ngahi tau motu a. Me ko wongo i. Tau waono e fire truck ai ta. Tau toluono fire truck ai ta. Tau whaanoa. Sea ko hena i ku hanga ko o mai e mea ko ni he ko mene mahu inga e tau whaiputu uni. He koe tainua nei mate ai koe uhilasea. Ko mena tau wongo i koe eke atu ki he poate. Tala mai koe ngahi fu misini sene reita. O sta ua ni mai. Ka koe mahu inga whokia ni koe ke whakatutu e ngahi palani. Koe nā ko skore pe ke pare bia. Ke ne oange, ke ne o mai ha whainga maari ke pot ngā we. Ke whai hono toi whakarerei, whakaiki ki ang. Hono inga ke lava o peheni. Hai mea e lava whai he ahoni. Hai mea e lava whai a pongpongi. Hai mea e lava whai he taue ni makoa. Ka heili, ka hoko. Ke ne lava o oseange tau whanonga he ngahi pachetu e ta, mo ta. Tau lava o whakamahapo. Ai mea nei o mhake he komisionar sea. Tono no wai pe kau sisi e kau ngā we insufficient staff, insufficient budget. Motu ai ngai mea ngā we lahiang e maintenance. Sisi e spacey. Koe training koe kau firefighters. Ono he recruit wha mui peni i holo pe. Whasi ate ki konga mala e oki ai. Iai whakaamu e pot ngau e ke langa mua ha nau headquarter. Oku nau reni he, apa te mo whatongai ka atoa pe wai mo nau reni to foa. Hange ha after 40. Hange koe kia ha palani ke tuuloa mo tolonga. Koe... Sea ki whakatonton pe sea. Sea. Koe ku whaka-maala-ala tu, koe hae mea whatontonu he koe kia hae mea ia ke whaia hati pe. E mea ki lalo sea kau whatonton. Whatontonu. Ka pau kai ka whatontonu te tau hei koe ka whatontonu. Ka tau whanonga ka hei whatontonu. E turi ki tua. Mea ki lalo. Oia. Malo sea tamo e. Pai hako whatontonu. Sea. Nau sinawe pia wiki hini ki mua. Ke taimko whai ke whakamalanga. Ko tala noa ko mea mai ko ki ai. Ko mea ia nau tau, ko mea ana ke neha tala mai. Ke tala noa ko ke patseti sea. Ke tala mai. Ko ia, ko mea e patseti o pehe mo. Malanga mai a sea he palani. Sea ko tohu anu hanga o kora ke whituna.
Ke whatokanga agi malanga, ke mea ia nau tolo pure anga kabineti. Kai mea mai he, kai lama ka tau ngā unu. Whatotonu lese, tari pesea. Wow. Upone lea koe me kolosi, whamore I pehe koe kine ilo e. Ta e maa usia. Sa koe se. He kono uinga, he maa e pesea, si utaha noa hiwa, ma soa kei kutuni. A polisi. Ko utaha noa hiwa tau kutuni, kai kai hame whimaria kai te urea kai ndeko yasea. Koe, ta e maa usia. Ke toka e pesea maa lo. Hei kai ke puna ea hamatai fika sea, ka rewa kua iai hano kalani. Mo hano vi sone, mo hano tau mua. Koe hea peo ki whakamohenga. Tua ke whatontona tau e Iglisa. Iglisa o ke tuhui whapito komisiona pa me whaea. O ki ai e nau fumate o nau headquarter ke whae. O nau osi ange e konga I vei tongo ke aia e nau training facility. Ute ke tuhui whapehe a hopotuna. Pea ki lalo whape. Pau hinga e whatontonu ke mea mai o kukai ki aha nau mea na e whae. Na e whae pene e komisiona mo ne kau ngā ue. Ka ua ai ke tuhui Sea ka o hake mua, ka o hake miniti o nei kai ka hakurea pehe peha. Nei uhinga he nei ke kei ke peha tu nei kai ke whai he komisiona. Na ke mea mai ka kia parani ke langa ha he kuota. Ki lalo ka tau hoko rere ka tau ngā unu. Kua toa ka tau alu ke whika. Koe uhinga I whatala noa hei kai ke lawa ke success ai whaututu. Koe mata vai eni. Lera te tamate a whiu nau koe. Koe men ko hanga o hake mumea koe di. Lera te tamate a whiu ke hakolo. Koe jaha water hydrant ya. Ke no ato whakapipiki ke. Pe malawa whewhe ke whakatutu uia he tamate a whiu. Koe uhinga I tala noa ke cross sector holistic development. He koe mea nia po te vai. O uia whatanoa ke eike ne hake uhanga o atu o kuiai mau palo parema. Ka koe mau patse ki. Tokoni mai whituna koe ki au e, os mahina. Hame o ke tong ke I o taptolo. Ko hia koe ni pe ko hai tong ke ai drainage. Ai mea. Ai hange koe. Te ke tokoni. Ai koe tui ke vai. Sea ko whotu a te patse tisea. Malo. O tō ka popou. Popou. Se ko ki whamalo te nia ki English tā ko hi ko te keukan ke whakotu ha station I taanga e wa. Se no kore mea ko ni pe tau wa mua tolu. Ko hi ko kauwai ko ia o tengo ku mau e hala whakakawa e waha ko o honua ko me kauwai ko ia. Whatutama ke opito ke hoko havela e ko kia halon tāna. O mone a mea koe a sea wharearea he tau whai e wharearea. Mou tolu bene pure anga u mou. Mou whamai o mou toki atu whamu whi whamalo aki he a wheitu ka tau hoko atu mua. Se pike ai pike. Ika, o se tala mai he sea ke te au. E malo whanore ni pike ai. I wawa atu sia. E mou toki whai e peho mou whi whamalo. Koe whamalo e koe whafofonga e ua. Ai whamalo e koe. Koe minista. I whanau me ka inga ku whai whamalo. Koe api e te au tupu he kauwai ko ia mo palasi ko he lala tangitangi. O kui ai. Koe koa e mo tuipe he 3 miliona tu kauwai mo risko ko hango. Koe aplau to he ta. Koe hinga e whamalo I hoku loto e ku mawhana. E mea koe nu whai e he minista. Ke tu waha me ai mo na si koe ke ame lori ke he koe apsortia e ke tauai. Ke tāria. O ku whamalo ni ke te ne whai mea mahu inga koe ni. E ka hoko whakatamaki ai, ko hai te tau tuhu ki ai. Eke tōn pare mea sea, ko ki whehui pe. E sai pe, whehui. Ko hai nei keke ne tāni, ai ke ave ke turi ke taha, ai lori tamate awhi, ai gwisa. Nei tai tāri... Ko mana tu nau whaito hiat ke whitu. Ai o si tāri e ki tōn pare mea. Kai. He atu pe o tōn tānoa na tōn. Te pe tau halori ai ko kuhinga ai, nau to hiat ke whitu na tise mawanoa wato te te ame ha. E hoko hame ko ha wha mo mea pe alu hame ni halori tahi ta whaktaha na amotu ai hala whakawkawa. Pake tō hoko atu koe. Ko lori pene kau sotia tau e koe ke tau halo tamate awhi. Koe lori e tamate awhi au tū he ka orewa au kea I potential I ai whakatamaki. Ai ni o kuhinga ke ai ka motu e hala whakakawa. Pei malanga ko ke pei. At risk e kakai e toko
whangea tupu ina kau vai ko. Moi api e te au tupu. Uhinga na whai tō ni ke ave halori ka aha whakatama ke hoko. O te ke halori ai. Ka toki hoko ha mea. Ave ki ai he ka hoko whakatama ki whakafoki wha o kukai ke lava lori o lere ki ai. Koe uhinga ai. Koe uhinga ke mahi noi. Koe aru ke ta whaake taha. Na amotu ai hala whakakawa. O koe ki aha lori he kutonga tau e lori e ianga ha. Ko mea ku whakamalo he avo tau i ka. Sai. I mea ta koe lori o kuianga ha. Me ato ave lori ke mea kona ho mea o tau ki ai. Ta kona stari ke lori. Ka mo mea mai bua whaka kiken hange koe he kai pe lawa ave lori. Ia ko neanga kovi ko mea ko wawa whakamalo. Anga lere ia whetuna ko ke hoko koe take whanua. Koe sea, ko ki whai dea pia kia mi te taha. Koe monia e mi sa ia koe ne whaia. Ai koe ni kia tika aku mo motua ngai lori. Ka koe ngai lori koe ofa main me ate lai te sea. Koe ofa main ni koe taimong nau ngau ia ke o se tau tahani ma pe fia. Pana whakau tamai kien. Mara koe nau lori wha pe nima. O wosio mai. Bahange koe lau o saenge iai hala. Pako ai peke tau kore ke nau tolu konu ni hanga toa ngai tau whorau. Ke tau a whea tui ate lai te wha malo ka nau konu. Malo se. Sea. Malo, sai. Pia mai... Iyo. Sea ka tapu whetuna, tapu mo e tamprinsi mo bini pawhare. Sea koe. Koe poni mawinga na au hake e tonga tapu tolu. Kau whekau aki a pe mo e whatongia koe whareareani e tau polokalama. Wai tau polokalama koe twinning arrangement. Whakawharearea mo ate laite. Kau whamanata pere ke mea pe ki nista. Koe polokalama ia koe na makatuunga i koe. Ai hu mai koe e toko ni koe ate laite. Pea mo e whenga o e aki. Pea mo e potungai tāma te awhi. Au koe vahe whoka e Pasifiki o ku hoa ai. Whanua koto e Pasifiki. Mo e taha ngahi wahi whanua ko Australia. Ko e wharearea o Tongani, ko no hoa a te laite. Sea, ke whakatonton atu. Sea koe taimen te tau whetō kaki ai. Koe ke naulot na tō ke mau whakamaala ala te mau putu ngau e mau patseti. Ka nau mai na tō toi fie poto mai. Sea, koe mea koe ni. Tapau nau whe mau halori ki rei mātua patara mai. Kau hikai ke te mai e whakahinohino mai ke mau. Sea. O te kai la ka ke ai pe ke mo fe me ake koe ko whare tō tape whetuna pe koe whare o tonga tapu o wawau tahaono pe ko tonga tapu tolu pe ka me mi pa whare eni o kotoa i tasano o makakai whanua. Ka tahi pe. Ko hoku re o pe au ia ko toki uka mea ko la lahi pe hono re ona. Ka kou tokanga e tu. Kore tu mua kore ke whetuna. Tō mua ho toki uka mea tuku i tua. Tō moho puaka tau o tuku i tua ka pomea mai mua koe whawhonga e kakai e whanua. Sea. O me mea rei pe. Kai ha mea ke whau iei hau. O te keke o sia te e whamatala o si hu ia mea ke. Ka ko talanoa we ke polokalama ko ni sia. Ke tō he hu ko tō ke manatui pe ke mea pe sia time na ke sia he wharearea. Ko polokalama ko ni na kamata mai ai. A twinning arrangement ko pe mo ate lai. Ka ko talanoa ke kai ke fie mari e misai e tau kawal te tau tano ke mea ia. Mea mai pe tu nei. E sea ka ko uhinga ko kore mo fotu na lava ke ko polokalama wharearea fu ko na lava ke whamalohi i e wā o e wharearea mo e wharearea. Ke te whakalaka e tokoni ki tāmate fu ko poini pe a huia. O koe ka unga ko tata tō whai mea ko ka whao ko. Uina ne whatontonu. Na tō ospe e ma whemea aki pia mo e pirinis kalau ni whekau aki mo e mea koe o ne whakamatala mai he wholau e ne awhio i September ke whai e umea koe no une. Koe uina pe hatu tuku mai ke mau whamarara koe uina koe ngata e malanga koe nau whakaherere usi. Sea, ai mai no ke tau te lava tō whamatala mea. Mo mea pe whalirei pe. Ko uinga e whakamatala sea, ko no uinga koe kamata e polokalama koe ni, i he whengau e aku me wharearea na lava ke whetoko ni aki.
I re volo o sea fare ko pure. Te hawa ko minista tamate afi. Ko kuinga ko di o mai ko hame ak mahuinga. Ko hawa ko ke present ai put ngawe ko. Om tano na ko minista tamate afi. Ko ini ya te hawa ko tamate afi. O ai ke o ulo minista ya ko. Na ko minista tamate afi mo. Ko ini mari his. O mai ha fakat fokotu o te hau ko ai ke present e fai mari e hifo ai minister police atu ko ai to ka mea ko na ne fakano fo to ka mea o ai pe mo bia ke tau ngau ke fo ko ia ke ta ofi be ki lao ta mo ko re ai ta ke to mo ke ko tau no fo ta mini ha ko to ke tau bien au to fa ve ta bi ke tau to ko oe e hoko ha mea ka whafonga na ta wawhanga tuku aki na ke os minista e kowi tu peke a te tokanga a te moi whare i e te ke hoa te minista au kai oe we e ka whafonga mo nau whanga uhinga mo nau sisi mo tone nau e whai kowi minista sea o tau po pula he whare ni he ngau e minista koe anga ta e whaka apa ta e fia auna ta e fia tumulolo o ku whakatai la tai he whare ni sea. Ko whatantona te whapoponga. Ko whatantona e sea. Ko ngai mea ko ne mea mai aki. Launga o whakailo. Ko tutu nea whare. Ko anga tai tau. Ko mea ia ki whai whapoponga. O ku more ho taimi o ho ao launga ka toki uka mea. Ko toki uka mea ia. Launga iki he pato ti e whare turi tua. Ko whonga ia sea. Malo. Famore pore pe o Englista ko Englista me tamate afi ko toki u me ai. Ko kata pe exia. Ko fanongo fo ki hanga ko ne fe mea. Ki wase toki u mea. Pa ko pe toki u mea mo toni ko shope ko ke ko futo. Ko ga en fo ango ki fa fonga. O fa tau ke mo malo ko fa de. E wa ke mo hi taimi ko e. Ko le pe to ta to ko to tolu pe ka ya kala tonga ka fo ma pare ki ma no nge ya se mo na pino o tare pe fare e no pe e wa se o por favor mo que fare que ko la maria mo tuan que hanga fa mo henga le lei ai patseti o mai que oversight da mo pure mo tuan kana uhinga whaka mohenga ke uhinga lele e tai mau kore ai. He koe wharen ke tatakia ke māma. O wikai koe te whihia peha tahpa te hiti nima. Whemau ke māma koe le rei en whakalukufua e whonua. Koe ngahi mata waiwai e no whetaurak mo e pot ngāwe. Ka koe me ei au uhinga e ho hiki nima. O ke tokanga ke he malu. Mo e hao e koloa e kakai. Koe kau firefighters e sea. Koe nau fua ka wā peheni. Hei kai te usitua me hauia e tāmate afi. Ta tau ai pe. Pe more ai nau moui. Koe uhinga ia sea ku mahu inga ia ke whakamohenga lelei. Ke uhinga lelei. Koe hae unga tau hiki ni mai. Ke kari patseko. Ke uhinga ai. Ko le pe ke whai pia ki whatonton. Koe whatonton ua sea. E pilalo. Ko winga e sea. E pilalo. Ke tau tā noa koe ni whikak mai patseti koe whoki a malang. Ko whi pēsi koe ni o tau. Katak pē e minista. Tau noa luan me tā tōngu o koe pia me tōni paremia. Uma umlo tōni rei mātongi e ke patseti a paremia. Kau te whamea mai na ki tō wholofola mo i tui. Pena ke whamea aki me tamapini nisi. Tau tō whape mua tau tō he tau ngā ue. Mālo se. Sai, ko ki popo pe ke me ko to tolu ki ya fa e ki pe ni sta ko hi ko mau to kanga ku pito pa ko mo be lo na ko mo henga e pa ke e pilo ko fa tapu o pa ke e kafu sio ke fa mo henga me amere ka ho funga at ho pilo ke o ngai ai seituna te at mo kafu ke mo kafu te ki tu pen mu te mal finisi ke to ke seituna o fa pe ho fo mo henga ka ua ai ki tau whetoa ke ai ake o whausi
Sia, tapo e feituna mo tam piskalam sia o por favor mo le tau ke feitu na ko to tu ai a faka foto ngat por favor mo le ke mista polisi ta tau pe mo point ko ni finga mai ke ko mamahi pe tau ngau ba ko foto ai pe sia foto pa po tai tari ai aga mo tari tai o to fe mari e pe ka tau hoko atu e kai ki te wha tu ne sea anti-corruption ko e hai o kuia ai minista komisiona ke whakawhare paki ai tai whai tonu. Minista Lau, foto, pepopo, o se ke ia ti aki ko fe hui ko ke hen ya se o ke fe hui ki he komisioni ko ni ki hono ivi nga we ne ko fakatala no ki komisiona ko se hen fe ko ki tongo na besia o hi ko ki hen to ta ko ke na tari sai ko tari ai ke mea ko ka ro ke fa nga mari tau foki ki he be po ngau e fitu na ua ko mai e ko tari e po tu mai e ko pe be mai i he po ngau e moi se na ia e fakatala no e se ke ki mua ke fa tu ha no wate ai voti ko ni na pe ke tau o mai ki hen a fale fakalau me atention ya re fika ke pe mo e revolving fund Pira mai ha revolving fund ai ko me ko na ma ko o hinga ho no tolo i mai ke faka mui mui ka o leva ke o mai ai opinion fakalau ko me na fe ia ai fika ke revolving fund ko fa to na se ko me mai feitu una ai voto ke ta walu ki ai o ka ta me ke te pe ta hai kai wala ko ha ho me a o ta hiwa ko me ni da ho ki ai se Ia mai fitu na ki he voti taiwa. Ka toki iai piha mea whika koe mea koe ia ki he toki o mai. Mea mai. Sia ki toko net koe. Koe tutun koe komit lao. Nai oku osi o mai tohi ki e pare mia. Pakon tari benai kone osi. Au tege mawa tari. E whenua ke hoka tuma e whamatau ai mea mai ni stāia. Ke ala he paanga mo mea ka ku osmahino o stan ke hene mea koe katau wakoi. Ka ku ngau e kai kala ke mo mea ke he mea koe ai. ia na winga sia ke o te whahata no ke issue koe ka pau te o atu. Mea mai ai wheitu una he taimini ke lahe paanga mo tu unga kuia i potu ngau e. Tuko mea koe ia whakalako toki o mai ia. Malo se. Ko kole ki he kalake ke ne o hake ngi mua. Sia na kore peke o mai ai voti koe ni i he whotunga koe ni ke tau sio le ki ai koe ke vote ni o kula. Sia ka eke peke feitona sia. Ai au tau mai pea ta presentation o whahu pe taim koe ia. Mata pe ke tau au pe mo ta presentation o present ke whare i taim pe koe ia. Whamare more, te utonga ke mea koe ai, wosi tamai e, mea mai e seaka te au. Whamare more, ku whanawhana mai kalake, ko e minsta tau te whoki ki mea whikila o me ka tau te whokange ki e anti-corruption ni. Ka ku kore mai seaka ki e minsta lao. Ia peke minsta kona e pangahu mai i ne mea i ne re anti-corruption ni. Lahe ngai wholau le mea i ke toko na te whetuna. Sia, kai ka hau hinga ia, sia, mea me whetuna sia na tu kua whoki he mea pe ku. Moani pe na tua taha pe hau ai. Ai toko taha kone e na corruption ni. Na hanga mea kona whaha aga na sia ai lahi wa ake kehe. O whakapaanga to e matafa ake sia. Ka ko whakatu ata sia ai voti ko e di. Tu ka pau wheke hui hata. Ko e simsisi bene sia.
ngā lahi ane pe na o mai o kore mai pa anga I ko te mo kono asi kore. Ako foto ata ke fitu na ksia ke tautari mo. Oru ka popo. Fai sa program pe e ua. Ka ko voto ko ni o ka weni I he ngai poto ngai fo o. Ke whakamatala I ke mahino no te toi whatongia. Ke uhi ke kakai e whonua. Ke uhi ngai tau whare nisea. Ke whakamarara e tau hawe o whatatau ke bea Sai sia. Nai fai I he ko tau roia e sia ko e na workshop me tu ho fu e tau. Ko whamalo ki he taki ko interruption ni nai fai e fu workshop e tau. Ke fu I poine e taha. A ki mau tolu ko e ka toki mai mau lai sini. Ko mea kau ua ke koe he noa pere na e present ko toa iai ona whatongia. Whano no pe sia ai ngāwe tō taha koe ni, koe nau ngāwe, koe nau o ata ki ka kai whonua, ke nau o me o mai ha nau launga ki loto ki he ni e koe nei ka whau sini sia. Koe nau launga koe ia, koe mea pehe kai ke lava hoko, kai ke nau lava whahoko ngai whaka iro, ke au ke ha nau mawhai. Ka koe peho koe nau jurisdiction o whakangatangata. Ka koe kono ngata angai ni ksia o whahatu, o nau ata ke tau whakahoko ke hatau he launga, o ka whainga tape. Nei pe ai kurupu na kai ke nau lava au ki ai, na nau wanga omi ke mapong. Ka koe toenga kātonga I rea wola koe ngata pure anga mo whanua ki whanau me kakai, o ata ke nau omi ha nau launga ki he interruption office, when I go tata e sia. Mako ki whamatala pia ki e nope. Sia. Ko hunga pe ko kore pe aku ia e sia. Ke uhi ke whakamahino a te whito I whatongi a koe ni. Ke kuhanga te au e whaiwhai pa maukala kakai me humpat meni pa mo enti kolapsi. Koe patunga ko ni ko tiu na mana te mawhai. Ke whakailo ha whainga taha pe I ha whainga taimi pe. Koe ke tari launga ia ke launga ko me pe. Ko mea kou lato koe sia ke whakamala ala mea ko ni ke mahino I he kakai. Ke omput me ni ko nao pe kiai o whai halau ke whai ha whatoto. Ko patunga koe ni unama na tolu a mawhai whakailo. Ko mea kou lato koe ke whakamala ala mai ai ke mahino he ko mea whowen ki kakai whanua sia. Mo whatongia koe ia. Pa koe, patunga koe ni hangi koe tuku he maru e sea whanea rea. Ko hi ko ni tau atai nā sea. Sabi koe sere whanera ko kore ki ai ki ne. Mea mai, mea kou tokanga kei he koe polokalama fu o wen ki whonua. Ai anti-corruption, te angai whai hono whinga I io, te koni kotu ho ataia I he ahoni, angai whai ni he ahoni a whi. Koe haka I whatongia anti-corruption, haka nau ngau e whonua ni. Koe mua ombudsman, kai ki mea mange whaituna ke mea kerei, ai whatongia koe ni, koe hoki ngau koe ni, māraka. Tapu I tuna se pa mo komika kato. Kai whamalara pe whakeke kuni whatogia ombat meni me he komisona koe whawhepaki tai whaitotonu. Koe ombat meni koe kaupesi no tātaina ne o tari umai ki wharearea. Kene whahoko e ngau I he pureanga. Kene whatotolo e tai whemari e koe launga kakai whahuvra pa mwafua whatogia pureanga. Ai o kiki kau e ano sivi he ompat meni ai ngau ko ni wharearea pa ka whafonga. Wharearea. Ono whai keke pa mo e sino tātaina ko ni komisona ko ki he no tau e tai whatotonu. E malawa pe ke launga I hataha ka mimi pa I he komisona ko ni hataha. Ka koe nau whatotona to mo e iwi mawhai ko ni komisona ni ku o wa o tiki o no whakailo hataha ko I ko hahi ana e whahoko. E koe whakeke lahi peo. O ka mo e ka whawhonga ia no whakai I he ngau ko ni komisona.
Tata pepe ko minister pe ko pa fonga fale dia. Ai ko anti-corruption dia ke me ko kaunga fa pre anga pe kau fare le Ompat meni ko pot ngau pe ko kiki ko schedule ko tokang kiai. O ki kai kau ke fale dia ko ui ko pa ngau e fare. Ko kom zona ko me ko hia fa hoko. Ai ko corruption ni ko fa parangi. Tate fito ki he kautaki ko pure anga. Kawai kau minister mo ka fa fonga fale dia. ai no pe hau ke sai photographer ya ha ya be to ta ke estimate ni io con pandemia ya mai Ke tokanga se pa ke fihui pe ki sea ni tonga se no ko ni. Ne e fratala noi ki ai se o fikawa ki pa mono i Se ko pe fata pe fa pe ko ni. O ki ke ka we di ko ni mo mal ko ni fa dia. Ko sino fala ta taina o ma ko ek vista lao ke ni fa tar pe. Ko sino ta taina pe ka ku ha ta ko ne patseti pe o dia mal ko se. foto pe popo malo se foto sai se ke me na puhinga ke se ke me ni ma inga. Ai vinga we ko to ta ko ni na fratala no ke ai. Ko ki ulave ya we ko patseti pe ku fe ia. Yo tengo na usio ke patseti na o mai fiu ko ni na fratala no ke o ne ke. O ko ne ha ko no vinga we. Ko ni ka nga ko to nga ke termini ko ka polisi. Pa ko ne pale man se ko ni ma we ke se o no fu. Tupusi. Quando fala tal que ngai ke si ko une osmau ko tu ke se ta fitu me ko nga ko ni savia ke se wa pe ko ki fe u pe e wo fu pe ke tau e ke ai la he u ke si pe u ko ke tu ke ta ta ina e wa la influence ase ke se ta fitu ko nga ko ta ko pare bia ko fe u ia e wo fu ke tau atu o e ke pe mo ke se wa tolo me ko nga ko mo ai que te tai hai ko se aqui hei vinga o ko ni pare mia o ko le o te fa fai kataia e fe bea ki ko mi kakato o pepe ke tau talia a mo to foki ma fa mata fa le ke bea ko ia se io bea ba ke ai ni sta panga tala ke fo ta pe fetio na xe fa ta ke premia fa ta ke tam prenis clowni ma o komiti kakato exia ma mo me pe ko ke falo ke fa wase ko te pato ko tuang ke alu ke lava ta o patseti sia ga hoka te ngau e ka tv ka ko ka te foi ben go sia ko pe ke o popo ke ta ni paremia ho e ki ko o pepe o ton be ke ta fai to ton ke tokanga i mo oni ai ta fa ko ni ko no nga tu ta taina fu ke se o tu ta taina ko nga pe ai pe preseni e se fa la ta muia pe ko lista ko ni ke formau anga ko nga o ta taina ta fa ko ni ko hinga se e te maulava o ata ki fa kau kau ko po aksia ke to kon pare mia fa kau kau ko ni ko voti ko ni se na fe unga me fitu kilo i tau ko si ka pau ala ke ni o e se o ta ki ala ke no ta miliona fe ko le pe se a ke wi ke ki fa malala pe ko wi ko mia ko ni o si i o fare ko fa ko mai me pure anga o ke si fi hango fulu o ki fe ta wa taina ko ya ke le hanga ave fa matala ko ya ki sa ko ma o pe ya e to kon pare mia me fitu na kamata no watu me ai ko ulanga ilo la hi to ki ave ko ti ai nga ko winga ki fe ui ki tau ataina ko ni molumalu ko putunga ko ni e ui he wata ki na hanga whaka ilo ka tahape ka wata ka teo ki o eke ki ton bari mia ko keisi ko na ni o mai whaka hingo o mai e ko hui ko whitu taki ko whai he pure anga pa mo inti corruption ko ni o mai ki he ai lahi o keisi ko whai wari mai hingoa se ko sai pe ko se ai e ka ki taria we fiu ko ia ai ka ki tari eu ai o mai fika ko ni e mo foki mo to ke se fare area o ave ke ai ho mo fe me ko ia
a te tau foki ke matai fika estimeti. Koe whaka mala ala koe, mo mea koto ki lalo, Tapi ke tali de fe mo mea ki lalo, o no whaka mala ala koe, o potu ngawe, koni, nai to kona tu kiai, ai iknopere, si kaua hoa pai ka koe iksea ia, o wharearea tonga. Koe umea koe whai kai, ai whebea ki, e kai utari au i e komikato. Koe foi fika pe koe, ai kuange he potu ngawe, koe umea koe te tau whai ka whebea ki, e nai mea ke se ao, o ngā hi au i tua pau pepe ke utari, ke kou i he whakamamaru se a wharearea. Ke tau whoki ke mea koe ni utotonu ke tau whai whebea ki. Fika pe ko mai ki loto, whai whebea ki. Tangi ki whaha. Pea mai tō tapi. Tamu e whitua sea. Sea, e lawa te whao sa te ki whaha, sea kona ko... E o, sai, kata ki ngalo iau, ui te ko mo tu tō, mea ko tōlai korunga. Mea mai e nisa. Ia se pe koe aia ko nau patseti ko taha kilo, taha milion na whitu kilo. Koe ni ai waa ko whai e whalala ko pehe koe tene hanga o whakarelei e tau ngai tōnou nou. Pe tawhi mea i koe governance. Ko taha ni ngai pila ko koe pouturiki. Kawa e patmeni mo anti-corruption whamau anga. A tita. Pa koe taki fo oe ni omi e ta whaaki ko ia sea koe e tau whiawhia o tau wau ke konga ko ia. Ke ni hanga siof ki tau tōru. Tau ata ke launga ka kaiti ai. Ka koe nau patseti na i sea. Ko taha miliona whitkilo. Sea ko si, nei kau e motu ani ia i he whai e tokanga mai taimina whai e briefing. Ko minister ko ni whamau anga. Nei kore ke brief ki ai nau patseti. Kono hinga ko mea whakapatseti. Pena kau e motu ani ono whawhai ke rera ki ai. O mahino au pita e te huat ke ofisi, honori e kina ki nau tolu. Hangea whaitu ke ke nofa tahai. Kai ke hasea, kai ka te pire, e whunga waka ko i te lalo au ki olunga. Ai au nau fo kau ngā ue, nau kore nau tore kau ngā ue me kau ngā ue ke process e nau ngā whakatau. Purchase koe ai waa ko e nisea. Ai u mahino pe, koe whaitu koe o tau pehe koe te tau awe ki ai o hake i heri. Te tau awe ke whakatonu me anti-corruption i te, tau awe ke whakatonu me anti-corruption. Koe whai ata to tonu ia po ngā ue koe ia, koe sino ngā ue koe ia. O vai whakapaanga api koe ia sea. Ai koe me e nia na whakahoko mai pa ko haka sea, ke take tau toka ngā ki ai, koe ngā koe tuu ngā e patseti mahi noia. Ka ko peange mai sea, koe ngā koe kaha u, ke tau awe mua hato e whamamafa, mua te whamau inga o te lelei ange. E tu whakata sea, koe kau ngā ue motuan. Here rea to whakahoko e nau ngā ue, kono ngā koe sun system. Ia tahe ngā tōreo. Me osi koni e tau whapanga koni, koe whakamahamaha o kai ke a tahai ke te whae ngā ue. O ma kore takai hora kau ngā ue sea. Koe tu ngai unau iai. O ko wata sea ke wharerea tonga ke mea i tunga unai a malo te sea. Malo. Ia tau. Mea pai tau atapu tato ki mea pai sta. Malo sea. Ka pare fitun. Ka pare moi tau pare nisi. Ka ke pare mea ka moi. Hoi minister. Na buin ki kau whawhonga ho weiki, kau whawhonga ka kai. Sea, mea whalalo mai au ka whanonga e hao ni kau ni tōni pare mia. I he lao sea, te ke tōk halaia, o ka pau, e tō tōni whakamau ke halaia. O wikai koe ave hopo ia ki whare hopo, pia mahino o ku ke halaia. Koe tala mai koe ngai fukeisi koe ni. Sea, hane ea hano whakairi whia e ngahi potu ngā ue. Koe keise walu ngea u awe ki he, keise nono ngea u awe ki. Te rei ke halai e mea ea koe ia se. Koe kame u mai e mea koe ia ki o whare. Ka pau no whai mea koe. Sea ko toka ngai koe. Tō atapu hiwa. Maro pe kona ko ke mea mai aki. Kana u ta ofi ai e minister. Wata mo i kino pere ke ai ke lau whakapeteve te koe hai ke whai o. Sea, au kai ke mama e me lau i kovi sea pe koe tukaki lo. Toki whai hei whituna ia hao tūtūni. Ton ke lau ngā ia te mea koe. Toki whai he whituna hao whaunga, whakawharearea he koe pe ai ngai mea te ke ngāwe aki. Ka tau whoki ke tau ngāwe. Malo sea. Malo. Sai, o tūpea poupou, ke tari ai estimate ke ni, i o msa pāle, mea mai ka koe pare lia hao. Kaunga pituna pe o i komiti. Kato se monia pito e whai toka ngai kina ke sino mau ingoe ni. Ai ana e kamata, ai koe mau inga ai paanga o whe mau, na e kamata whi walu kilo. Ni
ni mamano ko tu ko ta mini mo na mau fa nga ke lava o lava ko tu ko ta ni mahin ko o si ta ka manga ta benefit ko me ai ka pa ya ana to se mano to ka ni to mua ai ko wa pe ke ki fa pe ke feito na se lava le pe ka pa na to se mau ha me te mau to kon ta se ko ke fa tu nga mala o tu pe po Sia ko ki fehu be sia. e o sai pe fehu mai e premia ka ta kemi. Ente mo ilo fe na fe mau. Te na ha una doga mo to pe ko. Inga te mo ga na to pe na ha ga mo to. Se lo quitar de una especie de me ko di. ya mai e mi sta para o mai Se na ko me lere. Pene ave premia me lere ko na fe mau ko mau me pureanga te no anga to ke pureanga. Pene ave premia me lere ke fa ngau e ke fa to fo wila se. Malo tu anga ni ki mo. Malo se. palo o tu pa po taria sai ange pe ko pe lau fa mata atu ki bua te tau te foki pe o ka pau ia be fe ma o e mi sta o e pe ko tau kon pare dia o e mea ko fe ma o sea ka tu pe ke o fa mai no te tau no pe estimeti e kai ke te fai ha o te mea au make ka pe ha plan ngau tu pe ho plan ngau a fe tu na pe te om ke tau be mi pa ke lau be ke pa lau fe u ia e kai ke te whai hao, te whamatawa presentation ni ahe. Haka tau estimeti, mo e whika, o e hinga hamea whiu e kau meni pā, na katau hoko atu. E ugahe koe potu ngau e whituna, o ke hano pāanga, pa ku whemau peke whawhi mea. Koe mea e po mai sea ki au. Mea mai. Sia na kore a nehu ke sea ke whai ai presentation kani ke mahina. Ka pau, na ke whemau ai presentation ko ia, o tui o totonu ke whai ki mua. Na ke tā mai koe mi e ua maulotonga e kompit paanga he tēn koe na tonu ki ke mea mawhai o presentation ni. E tau toi nofo tau tau heni i e pōni a pō kakato i o presentation ni. Te whē nofo i e pōi matai whika kope o mai, na ke mea mai ai. Malo se, kau whai tuha whamatala ke muti koe ni. O koe whamore tangi ke itengi au. Aho ni. E kai, kai o itengi a tau ai e whikona. Ko koe whau ke taki sea koe sai piho taki koe tau sai. Ko koe whau ke whamatala, koe sai piho whamatala koe whawe ia. Mea piho loto ko tau pehe ai pe. Ko lau marere i pe ko tau ia o ia. Ka koe o mauti mahu e ngai ni koe ke whahau atoe nau pehe e au ngā presentation e ulahe ngai whehui. O whikau ka moe ngau e potu ngai koe ni o ke hala whakakawa. Se, e kai. Mea me pe motou he mea pana koku whai koe tau ai estimeti. Whamore more. E kai ki te whaha presentation nia. Whamore more. Sia ko, tapu e whituna, ko kore atu, he nei tokanga a he oiku me mipa whawhunga kakai, ki he hongo 4 miliona koe tanu hala. Pena mea mai e tokon pare bia, tene presenin ke mahina matai whika o fe mea ki mai pe, ka ia mea tokanga ke ha me mipa, mo me whiklalo, ma mo whehu i hanga tonu, ka te tau whanonga pe mo ia ke ne osi. Hage pe koe whonga tatau, kai ki pe keke. Mea mai tokon pare bia. Malo se kau wat whai pe ko loto mo tutu ni. Se nau alua ne po lau e ves fo la koe mai. I he pot ngau e koe ni ngai ngai la lahi. Ka tupe ki lau atu mau inga na e ma whana lahi loto ane po he wanga lau e ves fo la koe ni. O mau inga pe ki lau atu sea. O mai ai ves ko ni ko ves fefek ki he potu ngā we fefek kamutai manui. Ka ikai langa e si hova ai whale ko e ongosia ai kaulanga ko e koto kula noa pe. Ka ikai le ohi e si hova ai kolo o kutu ngā ape ai tangata le. Sea ko tau whale a lea ko whale. Koe kabineti koe whale. Koe whamauanga koe whale. Koe whamiri mo whamiri koe whale. Koe whehui o mai he ahoni o ku kau whewhea si hova he langa hu whale.
Sia na alu hea ko naki a paula e kakai o kori ni to okupe pa ko e kutui ko o tua ko ofa kamante ke lau ai ka konaki a paula ke kakai ko to pa ko ko hanga pe wa se a me feito se ai mo que tau to ofa no malanga sa pate o pateti en se a go hi ke hokat ke me ya ki lalo to ta hiwa fatongia ga o brit pe ho fulu ka kai ke o se malanga ko fangata ai ka hoka te tau ngawe o ka mai to tu ni ko mista panga pa taha o kutai whakangata ngata e ne mea whika koe stime ki. Ala ka pe koe i loto pe o wholofora i e miri te o wholu ton pe whetuna. Ko hiu mau inga vesia ke tau mahino e tau Ala ka mea e whetuna. Ko ofa koe o tua e pau hanga lau atu en i hea konaki a paula ke kakai korinto. Ko ofa leanga moko moko. Moanga lelei. Ko ofa o wikai tene meheka. O wikai tene whaipeke o ngongoa. O wikai tene whakafuofuola. O wikai tene whai tae tāo. O wikai tene kumi ene lelei a ana. O wikai tene whakaita. O wikai tene lau kovo. O wikai tene fiefia i he tae totoni. A kune kaunga fiefia moe mooni. O kune ukuma i he mea kotoa pe. O kune tui i he mea kotoa pe. O kune amanaki i he mea kotoa pe. O kune kātaki i he mea kotoa pe. Ko ofa peri ka anga ia hatai. Sea koe potu ngāwe koe ni. Fia lea te motuani o. Whai whatongia he potu ngāwe koe ni. Sea koe potu ngāwe koe ni he motuani koe tau wongo fu akau Krismasi. Potu ngāwe moi. Mo potu ngāwe koe ni ai meteki. Koe kau ngāwe koe unau hanga teu e ngofu akau Krismasi unau tau tu. Kau hanga o whakahoko te fu akau uruaki. Mo ngahi mea koe ku tau ai. Te mo hanga mea. O kuiai kātoa pe ngahi mea mo whima. Ka te hanga pe o atu konga ke mo whanongo ki ai. Kau to iaha mo whehu. Pe muto ki o mai ngai whehu koe. E koe ngahi mea mo loto ki ai. O kuiai pe i he ngo fu akau uruaki. Kau atu e fu akau uruaki. Mo mea hifo ke pesi tong iau ngo fu. Karakse. O ate ki whamatala no koe ni. Koe patseti ai potu ngā oi koro ake paanga e kāwha koe ne hiva miliona pa ko whekau aki pepa mo ngahi projekti o osi. Osi hono taimi, pa mo tānaki mai pe ai ngahi projekti ni. Kakapote mo woki he pesi koe ni hono tongia hongo furu, ka hanga whakai ki kia. O piai ai ngahi paanga koe ni, ai koe tawhake ni ki he whakapuna civile. Ai piai ai konga koe ni ki safety levy, ai koe mea kānaki he whare paanga, e o mai konga ki whakalelea ke whakapuna civile. O kia whuka mo konga ai koe tokoni a Nusila. Ni paanga fitu kilo tupu, ko panga e Nusila, ko e pou mo tokoni, ki ta whakoni e malu mo e hao, ai whalau wakapuna civile. O kei whoki pia mo e konga ai, i tokoni ki no whakalelei, o e mala e wakapuna kau whana. Kode mo hiki mai ke pesi tolungi au tahtaha, o kiai ai ngahi paanga koe ni. O kiai ai ta whakoni ki he mari ni, mo ngahi taulanga, Gue paanga ai e 5 kilo fitumano. Ko whengai mea ngāoi ki he wafu ko wawa. Ai fo grisi mama whaini ki ne whai e hiki o ngahi konteina i he wafu ko ni. O gai ka mo e paanga e ua miliona i he ngāoi ia ki whalelei whanki wafu i he ngahi otu motu. O gai fo ka mo e paanga Nusila o mai, paanga 5 kilo tupu, ke tokonia ke whakapau ai malu mo e hao i he wholau tahi. Wai ai ngāwe ke tokanga atu ai malini ki he mea koe ni o whekau aki pa me ngai wholau whanki waka i iki o ki nau wholau i tahi. Wai whoki pa mo e
Pangahini o ku whekauakia pa mo whakalelei koe o i wafu Queen Charlotte, ai koe pāngai ai Asian Development Bank, e 8 miliona. Wate mo alu ke pēsi tolu ngea kahawa, o koe whakamatalai ki he 1 miliona, o amwea e pureanga ki he hala whakakawakawa whangauta. Ai he taimta tau o mai pe mo i wangeau 1 miliona, e hala whakakawa, ki hala whakakawa whangauta o mai ia e ATP. Ngere pe mo e hiva miliona, o koe paanga tanu hala ia ai World Bank. O kulele e me programa tanu hala o si report mai pe ia ki he whalene. Kapati mo ake pēstol ngea tahatolu, ai koe tawhaakia ki he langa, o koe paanga e 1.1 miliona, koe pānga ia o kutuku ki he polokalama koe ni tāpani kale. Koe koe langa ia ki he mai whale koe o kau masire siwa. Kamo e tawha koe ni hange koe ni whaka lawe atu ki ai he pua hili. Koe kakai koe te kia nau whale. Koe vela nau whale. Koe mo ki nau tolu o kumau e tāwhea. Koe toko ne koe 1 kilo. Nei he pure anga Saudi Arabia. Pepa mo ngāwe ai ki hono tisaini o e tau malai wapuna fua motu ai terminolo fo au ki ai. Ia pia mo whamatalai ki projeki ki mala e kula e ko whāpo ni 5 miliona. I he pēsi tolu taha 5 ai e kuia programa kweni tawhaki ki he wāwhaka ensinia. Kuia i ngāwe ai ki he hala whakakawakawa o nā whanua. E nai pāanga ne tokoni mai e New Zealand. O ke tokoni pēa kūrea ngā ki hono whakahoko e ngāi koe nihi ko taru hono ene mau. I he awha koe ia i he uanoa taha no o te te ki whaha ngā ui ki ai. Koe pēsi tolu taha no, o ku iai whakamatalai, pāngai 1 miliona ki he tanu hala. Koe iai pia mo pāngai 3 miliona, ma kehe ai wope kai ki he tanu hala pe mo ia. Ai au amana koe ke whakahoro. Ko tokone au o pengo ki wana whamatake koe ngai hala e ko osia. Ai koe kakato ia ngai whamatala ki ngai voti sea. Ko kuiai whamatala i kai ke mahino pe au hanga oatu. Kau whakaosia tak pēni whamatala koe ki hala whakakawa kawa. Koe hala whakawa kawa koe ngawe o ku amana koe ke whaike e kamatai a kose ta uni. Koe 1 miliona koe ni uasi i he voti, e kamata ke ngāwe e ko pre-wet. Kamata hono 5422, mo whakamore ki hono o mai ngai nau ki saiti ko kamatai e ngāwe, e kamatai a kosi. O lele iai ki Sanuari e ngāwe e ki e pānga ko watu he pureanga. E pānga 1 miliona koe ni ATP uasi i he tohi estimeti. E nau hoko atu na tolu ai ni Februari ki me, ato hoko atu ai ngāwe. Koe toinga koe ni o e ngāwe ke whai, o ku toi sipe ngāwe ki he kele, i pe ngai aptuku hau ke whetongi, e kuiai mo e kele o e nōpele o ku kauheni, o si whai pe ngāwe ki ai project. E tu māu pe ai ngāwe koe ni ke hoko atu. Te ungata he sea, e tupu atu pe kuiai hangai whihu, e tokoni mai ku kau ngāwe koe ni o tuaki no o mai hangai whamatala ke teo ke o atu i hangai whehu i te mo o mai. Malo se. O whamalo atu e ki mista. Kei watu pe mo minete o fulu, ka koupe, tau ki malolo mua. Ke mo mea o ki malolo, so e ko tau whoka me koe ka whausi. Malo. Malo e la mare, tau mare mea. A mai hau i kabineti, hau i whanua. Hau whanua ka kai. Ai pe foki ke kau ngā ue, ka mai kakai whanua, nau mea mai hoki. Hau eki. Maro o mo ke i mea heni, paka mai kau ngā ue me he tawhake moi. O tui ko tau hoka tu rewa he taimini. Ke ngai mea nei tau kanga ki ai, ha me mipa o whikau ki pia mo e vouti estimate kani. Mea mai tau npare mea. Se koe pui tua pena ko watu.
Ko tu ko kong ala he tala no to swai he whamatala estimate budget statement ko te pe halo tu tala abo we taimi i fai maharia e ko tau fua kau Christmas i ua ki hen o te ke wal ke fua kau Christmas no o kakato wai lore wai pongo wai me fana vai he fua kau Christmas ko ni to si whamatala kakato bi mo fi mau Te unga kua kapi pasi e. Ka tau ku ia mai no pere eua. Kai meno eua. Quando você é fogar Christmas aqui, cantar com Vitória, fogar Christmas no Oasis. Ka popo ki ai? Malo. Okay, atanya. Ua ke makai angi poko aga Christmas. Pe fa ma be ake he ai loto e. Eo, mea mai. Kau sia. Ko lai se ni ko ni ngai me le e ki ton pare mia. O ku hiki me tolu kilo ke ni ma po ni ma miliona. Pe makai be a pe viai a fi po o. E ko nga ko hiki a ko ni ma miliona. Ko hiki a ke pesete ta fe uangya. Ai ko ti i lo pe ia. Pe ko sa ia ngi ta na ki pe ko ha ta uhinga. Koe whamatala eo, koe tau voutiu, alu kuenga whamatala. Koe ki tau te whukatatoki he budget statement. Koe me eni ke ngā le sita ngā mea lere. Koe ke misa panga ko hiko tāketia me whai panga ke mautana. Koe mea koe o mai e ki ton pare mea. Koe revenue ia koe ke whakapaanga aki. Aho o whakamore. Pa koe fia ilo pe ia. O pau hiki me tolu kilo o nima poi nima o wai hanga he fi fo o koe ha ai uhinga Kai se koe he keke toi aha fi fo ka pane o sia ko stalaki. Ko tu ta tau pe ko tāketi pe nia ke whai kia ngā ue he ko hiko ngā hi lai seni mai. Ngai fi ko ni o mai ke tau tarmala. E ko le ta ke pare mea ke misa panga. Ko ngā pe ke whanau mai kakai o pai ke tai aha fi fo o ki he le sita koe ne ngai mea lere. Ai fuhiki ake ni ma miliona koe ni behe ta ulolo tonga. Koe katoa e whamatala koe ni hoa iki koe nei kawat pe attachment nei oange ki he komiti panga. Ano whaka eke ai revenue ai putunga ue. Misa panga ukaha. Ia mai, ia panga. Tapu pe ke exia pa pe o ko mi ka ko tu fo ko panga e paset lo tonga ne alfo ke fo panga ke panga vilo mo vi fan fo ne alo si ko tu ko alo ko tive o men ka kon fo ki fo ni panga ni ke pa tunga we ai ko ngai ai pa ta ha pe ai ko ngala he fo ki sirin ko ya ku fo ki o ka we estimate ko ana ai misa ko license me ale ye ta u Ogni ma po ni ma milion ko winga ke ai kato no tana ki mai ai fa tapu exia kom da kat ko fa ko tu ka min fo ki estimate ko ono point fit ono tol point tol ai ko tu ka estimate ka hau tau ka hau alo ku o point hiva ai ko fa la ke ta no point no valu ai ko nga ko la be ko na e fi ko na hi pot ngai na ave fa panga ke bo vi fan ko tau lolo tong ai fa ta bia mo na to fa ri na ta na ki ai ko bia ko fa mata ki na fika ko na ta mu ke i ke wa ai ko kata be ni sa ai ko hinga be ki ya ye report ben na mai me fa le pa anga ki committee an wo tu fa ga mo to lu o ku asia o ku hiki age ni ma po ta ha wo wa million ai ai foi ta ha pe ya ai ko license be me ale pa ko hiki ko license fa ka uri o hiki age to million ai alone pe val milion ai ka ko hiki ko ni ai sivi fakata o me alere o ku hiki hake ki 12.5 million ai ko hinga be ai mista ko mi tele na ta hawa milion na o ku hiki aki ai tanak panga ko se hu fa pe fa tapu exia do pe kom ka ko ai ko tanaki ai ko hangu la ko nai ta panga ko ki panga ko nai al ko uan milion na ai tanu hala ko ai na panga ni fa ko nga fa panga ai
panga pe me he patunga o ko ni tana tuhau ai ko ko ngala hi ai pa mai no pe ke mau to luia o pe ko me ngala sen o mo ua ati na o fama bo po ngai me ko la ma o ai fika ko no na fam ke I ta fo ai ko ang na bla be ki ai fa lu ku fua ai na yo na una hika ke tahano ko no milion ai ko fanki fika ke he he ono ke o wa ko ai ko ta na kuma si ko me na fama bo me ngai me ko ta mi se man e ka me ma winga be ya yo me a ek misa panga o kai ki ai hafi fo o wi e ku kai ke hiki ai fi o ke pe ke mahino o ko ta na ki pe ka kai ki ha pe he o to ta na ki ma hafi fo pe to hiki hafi ke to ma lu wang e ko ga pe ke me e ko noa o kai ki ha me pe ke na na ho ha ki ai ta te fi to pe ke hiki aki ai mi ta milion na ngai service ko ya tu ke ai wa po ni ma milion na ia ye ka tau maka ya mo e hai ko mi sini o 1.5 milion na mo e ki la pe mo le tapu me sia ko mi ka to pe ke fa o te mau inga pe I ko ia tu ko ngalo to ngai o tempi fo fa ta off ki mau to lo e hala ko me ko fa mo fe ato si ni ka ke ka wone fa tanu ka ko ni ka mo ko tu ngalo to nga pe fa le me ka ta na mai o ke ko yang ai ai fu ke to ko na ke se no ka tapu I fra mai no pe yo me ka ko pa te tapu fe tu na sia ai ko imagino e premia e sta pa o kai ke hiki ko fe unwa pe mo ai be ko na mo ta na ki ai ko pe ko fe ai ko ke imagino ko ma u fo ke ko ki mo tu mi ale ko ki ka ai panga o se de manoa e kuata honorai o ko ke hiki ya tu ma pe ya pe ango la sen pa uri ma panga ono no panga te au te tau ka o ko pe ke hiki ai tu ma pe ko ai ko imagino Oia, ko me ko to ang ai pe ke mai no pe o kai ke hiki a unga fi ko ni ko ia pe alo hiki me ba to ta mai o ku ko me na fa to ang ai ai pare mia ku hiki la ko ni mai no pe fo ke o we pa mo rồi rồi sai pe ko me amai fare ale ani ku pa ke se ku kada ke fa to ai pe ke to ai kau het mo ngai mo ua ko he hala ko fai mo ko ika pa mo ua he fa mo mo to polisi pa mo to ngi ko me ta na ki ko io kau ia malo vito to pare mia ya me de to ko na ta o sai ai ho ko ta be ai ko me ma hui ngai e misa pa nga ko pare mia nga ke mahino ke fareni o mo me ki fareni o ka ya fi fo o ko hiki pe ko ta na ki mai pe me ana e ai leo mo ai foi hiki la hi ko ni ko me be ta fa to ang kai o pai ta na ki ai ta tol milion na ko ni pe mo me a ko ni he o ngau e revenue ai na alvia o vai e 1 million na ko ke RMF a ko nga pe te taulam te to tanak ba ka ko winga pe nia a pe natula pe he ya la lava pe ola hiange ai ta na ki me ko na ha o me RMF a he foi fika ko na asiko ko RMF a ko fika fo ko ni ka pe me sia pe ko ka to ko fika pe fino to ai ko ki hela ma tu ko wa no ko ka ba he tu fo ke si ni ke fe tu ke pare ma ki fo deficit ko ya ko ai ko tau va pe tau pe halai tau lere to nga ko pa tu ya wa fa hinga me tu fala tau tu fala ka nga fo ke va ko tau si ni ko tu hinga la he ko na ai ho ha ko hala ko u ka to fa mo re la ko me lere mo me filave mo hala ko hanga si pe si no ange hala ko ma ko ngala hi ka ku tau ka ko pa nga tau vai ke kada be pa me ko na winga pe on ai ka na wa no ko pe pa ma e to ko mai se a ko ni komiti lao ke foi pa nga ko o vai ke tanu hala ai ko al ke revolving fund ko RMF ko winga pe ko foi fika wa no ka ya winga ke he ya pa over ma lo e sa ia ki ha ya ngai ta fa ke ko fe hu ho ko pe ya e ton pare mia na ke mea mai o ku o sfai nga aue ke he uhala
pe u fai ko ai a kos pa don mai vea Ko me ko kamata a kosi tak u hala ko ngi hal ko ka ba ke mo fanong whakalele ke mea ko iwinga na unga toke ke huru ha ke mea ke mo mamata ki ai. Kau sepe ku tama he se ai ke tuko no hulu. Ka koe mea ko kamata i a kosi koe langa o he hala whakakawa me i o musi. Ango toko ni ai ko inga ta ko ki a kosi pa ta hu mai ko ki ta pu ne fa ria pa e ke tu ma o si o ko skamata langa o hala whakakawa sia koe kau taha mure ni whai ngā moia mo. Kai ko i o pepe kai ka tau hoko atu. Kai ke whaha ai au ai whakatonga tau mea. Awhe ta kai a koe ka tau. Ai e whaunga koe ngai whaunga whawapure anga ke popiwa men. Na ke mea mai e ka mata i a kosi. Koe ia, koe mea i tūnga tai. Ai e au ki a kosi mausio ki ai ka tau mai whare area. Ai koe kamata i a kosi. Koe kamata i a kosi hono ai koe koe pre-work kamata. Na hanga whakatata e lia maka i savea. Ko mea kamata. Lere ia aki ai 1 miliona koe tala mai ki tau koa. Lere au ke sune tau ka hau. Hoko mai rewa ki panga ai 1 miliona mei Februari ki me ai ATP. Hoko atu ai ngāu. Pari to. Koe ki wapu ngō moto e whihui ki hako e mea nko o atu koe programa ai ni. Kai sai te te ma tolia to. Kali pe whihui ka more ka tau hoko pe. Ai ke? Koe programa. Kapana e hulu e te musio le leke mea koe. Kai kong siang pe ha o haton me fei tona. Ai koe o we ai tokanga la. Ai ko mea fa ngau ia ki he tokoua. O tokoua he ni. Ma fasia o maua. Koe uhinga pe ia. Koe whotu pe he. Mahina i taha pe konga me hen po kamata. Ai oni o langa koe ni. O tau halwhakau kawa o tau pōpō ko toa koe ki ai. Mea sai pe ia. E te mau pōpō matol ki ai. Ka ua i taki halai. O ai o mai ha mea. E kai ke lava o whakahoko. Koe hoka tu penia i kon pare mea. Sai pe mea hen a mi sta fonua. Ki he kumi koni. Koe kono o to'o koe ni. Ai ngai konga ki he hala. Koe ha progress. Ki he ngawe a ki koia kono o mai. Ai ngahi hala, ai ngahi api koia e fōu mai e hala. Sia ki mo ke mea ko whietaru ni whiu ko he taki hala i kai. Koe whamatala ko o atu e au ia koe o mai ia me he sos totonu. Ai koe palani e koe taimini. Koe ka mea hen koe taki hala. Ia koe whapoi mo na tuan pai dia. Nau pia tu mawhasi au no. Ka tu kanki he ni tare to whiu koko. Wau koe ke lau ko tai. Tu kia ke whamatala tu o atu na o so matala ta nenai. Ka tu kia koe mi sta totonu ki Oh ia, koe apa mea mai mi sta konua ko lava e mea kere ka ui mea lele. Tap me feitona ekse pe tap me hoe koe komika kato. Iyo ko si pa nga hoe e pot nga hoe ki hono pe ngata pe po talano mo ka ma kere o fi mai no. Pe kamata hono teu i o e nga ya pu ko pe ke foi hala ya o lo tonga ia i pe o lele me he feitu ho ai ki kamata mai hal ka me fola ha. Ko ki ko ngasi pe o kolos nga ai api tu hau o sai pe ai po talano mo ka mau ap ko ia mo nga ko tu mo na filotoi ke ngai me ho ko ia mal. Alo, misa. Ai ba ape fiha o pau ke fai ngau ke ai. Ia no ha koe ne hala. Sia. O ki kore atu ki toko ni membo ke tau whonga ti peti ko ni whai. Koe whakawhehu koe na si whai hono whakawhehu e tau tala noa he statement ni. Ko whea mea he estimate he makatunga ne whehui. Ai noa ia pe ia ho wharesia. E misa, tu pe kau whahoko atu whakamahama ke whetuna. Koe 1 miliona. 1 miliona me ATP, mo 1 miliona me he pureanga. Koe wheitu ui au lotawa whai e whemea aki. Se koe toki osi pe nena i talatu 1 miliona ai pureanga, 1 miliona ATP. Kamata ke 1 miliona ai pureanga e ngawe, hoko atua ke 1 miliona ai ko wheu i e ki misa whanua. Koe api vai whiha o ai ke
fai compensation ki ai ki he hala koni pe ko hala fonoa koni wa mai ko ki he hala kau kau Te toke alo e ke kau ngā ue, kau hau rewa mo i he koe ki mau loto e se au. ka ki fa mama te au ape fa tolu Abe whange au. Ma lo ta koe no ke mea. Mr. Police. e tu e mi sa fonoa ton ke mea apa o loto a fai hanga au apa ko ke mea I fa tolu ke anga fe ho mea mai o ko fai ngau O koe ko au ko alo fua. O te ke au mai kau ngā ue fo report mena. o fei tu na e mi sa na ki to mea mai ni fare ale na ke mea mai Australia ngā ue o fai kala ta noa Ko ngā ue koe na tuk mai ka ki mau tolu, ko consultation. Ki hawa lo tia. Sai mea ia mi sa fonoa ko ai pe fa ho ka tu pe ai fika ko ia nei o ha ke pe mo ia nei ro kamata ke lima ko asen ko ape fa ngo fu tu Niwa. Au inga pe ia Yo. Tafiku. Habe au ke malaga. Sai pe kai ore ke ose ai militi ai a tokat ki ke. Kai ma ho sia. sai pe ko to ni wa pe pa o tana ki mai pe pa tu kuat ka ai pe ko ki pe Sia ko ki pe hui na sia. Yo ai ai ko no pe E tono e mea. O kai ke kawa ni wa I he wano milion na ko o mea. Ai ara. Ai ke pau. Ka tau fu ta do I fare. Mosio ki he koe mea e kore ha te fui lore ma e puka te kofu pongo. Koe anga e koe o mena to hoka fua kau ka kai ke nau kore ha nau mea me fua kau kismasi. Pero pe do ba me ko ki lo ko ta ma ko den. Ta ta de pe ko na ko den na e to wa ko me wa. Koe pala ni e whafofonga, koe ni kui he a tarikita koe hala. Koe pala ni e ni I he tau whapawhau koe mau ta e misi ni teke. Whakataha moe wari tā, moe maka. Mau lele I pia ni o tō tapu, e ua te iaha mea I toe. O kore a te whi mo awe. Puko te lau pe, whi mo awe. O si tai mea lau. Kone whalere I mai na tāo whi mea tau. E awe, e koe no kupehe he tarikita te masio ke whainga maali e lele kaha ke uak savea. Oskia pa koe e whafonga koe alu ki hongo niwa ke te alu tua tahape. Ke ode te whefoki Ai hawa ka marau whituri maena. O ne mato e alu. Ka koe palania e whafonga. Ke mawo pe koe kaungangu me ngā nofo e aike os. Ani o tō tapu ke tokange ai. Uku mau I loi pe mau ngoi pe ho tangi. Ka ku mau nofo o whakasio ai taimi ke pau. Mo ata au pito me ngā aro mo. Ako mau uta koe uta tō tape. Marita, maka, misini, kaungau. No, ai I pe foi kilomita 5 koe na koe takatakai ni o tō tapu ke os. Moa. O se, pamalo ato ton pare mia mo mi sa ponua no tari mai ngai fe ko ya. Na uinga pe ke fa sio pe e lava hanga aue e ta ko pa hanga ho. Ko uinga pe ya ko mea I pe ta ko to. Ko ya ria I ko ngai kere ka u e process no lo. Pa ko uinga pe ya no fa to nga. Ala he nga aue ko fa malo atu apa wo kamat. Ko mea ma uinga ke mo tuani mo mea ki faren ai ngai ho ko na nge ko a kosi nge ko na ku me ai mista ko noa ko slere ano fai nga we ko ya ke nga I api ai am ko ne fa ngo fu to pu nge pe ngo me ai o ga tai e momoi wa tai mi Ya sabe ki to ko di ke. Mo na pito e me o ke me ki ai. Ko anga ne tu ai ku kere ko di ki ono ke hala ko do ma project. Ko pare mai tai ni pe ko fe ring ko pe ko fe te taura ai hala e throw ai ke mau I ngai fa more o hala ko la. E ni ha ko mi fo la o e pe mo ai. O ko hala la ia ke lele ke I ngai ko ka ba. O ne tō koe ni I he Pro Pacific I he, e tō staff pe ia he, e ne hau I he small industry, I ngai na whai e si o koe ka whai, ne tō I he evacuate koe e ne tū ki popua, ke tape ho I hala koe ni kou kū, ke hala kuna ka haru e hala. Koe e Mr. Puno ki tō kone o smau e fua ko tō.
ne pai ni tai me economic minister po si ai ngai consultation ko ya ko e pango pe ai tau mui har pa pa di to e fulo to apilisi ton ke fai pe asi o ke pro pacific ke te fa me ko fa don ko ne kere me anche a ko ta to mo ne pi e uno pantry ke uhi mai fa la he ala ta e la hi le vai uma ko tu pe la pe pa mai ko ma we ka ko ki mai ta yen e ke pe to na me ko tu nga we moi ka to no e o tu tu ke fu ai hala me pantry e ngai api e compensate malo se ko malo ke no pele no fama ala le le mai ai ngai issue ko firma ke fai ke nga we ko nga pe ke lava we ai pe a no fa ho ko nga we a nge ko pau ke ai ke a to fa si o ko ke bridge o me pe ta me ai pe mi sa pa nga o to fai fa ta ha ko ai ATP ke nau si o pe ta ri pe kai e ko nga ki mu e ta ni ko november pe ko december o pau e kai ke ta ri ai pe pare mareva ai ko nga le vai ai ko no molo o tari ngai nga o ke mahino o e tari ai me ai ko na fai ke ai ko le ai ko tau pe na ko le o se mahina o pe tolu e to ki ala lava ti space ta no ai ki maas o e pele e ai ko nga le vai a pa ya ha ka fa ka wi ki tamhala pau ke o se maasia assuming e kakato nga ue ai mi sta funua ka tau si lo ko to pe ka mo moi o ta uta ko pau tau si lo ko to pe ka tau nga ke presume ha kere kere ko no to a kere kere pau ke na o filotoi ki a price o pau le va ikai e ala alwi fa ma wang ka ko winga pe ya o ku always me pe ya o mahino e fa ngata e pa tau fa mo ia na la mari le pe a ki na tol ko u api ko fo mai ai hala ko ki ha fa kawa ke na lava se tolo pe kai e o ku me ai pe ton pare mia ai safeguard policy ai ATP ko mo meniti pe akai kai la ha foi to ta ko na me holo mui ko safeguard tio na nga we pe fo ki ngai project pe he pa ko ta fa mui ke manage fa le le ke unga pe ke mau ai me ko o ton ke mau e ki na tol ko ni yang mo ta recognize mo ta ilo ai lo pa to ho ko nga we ko ko hinga nia ke pe he ta lo to ke ta lo to ki ai ka realistically ko ha ai ngai sequence ko ha ume e fai e a ko ni e foi ta fa ba nga ko ni pa ko to ka nga pe ton pare mia ek mi sa bang ki he nga hi firma mo hoko ai nga we malo o se malo hawiki au pe ku mahino pe me ku fai ka fe me aki mo fe ui au kai pe fe ui ki fe mari e taimin e pe tau fonga e fare area ko ai to fe ui o ave ke hoko pe tali fe ui ka ko swa mahino mai he minista e kamata i akos pe te nau kamata he fuahala pe kamata ka ko e kamata i akos Pafonga kakai o tata hiwa me mai ta me fe do na se ta ke pare mia ton pare mia me ka mista kada pe ni ke ka fo ha ki kada pe ka fo ha kakai se ho ka te he me ko ai to ta to lu se ko fai to ka nga ki he ko wano million nan se wa fa no million ko hala fa ka ba se ko pau ke ba ki tu o ia ka to alu ai o hala ko ke un tu ri sa ko fe o ia se hange ka pau kai ke kamata ke mau mai ai fo to nga o se e ko hi ko hala ko te tau fa o ko pau ke alu ko tau tonu ke fe tu ko e kamata mo fa ka o se ki ai ai hala fa ka ba se ko ne he mi da ta mi da o ko ta fa ki se ko hala ka to ai e ria compensation se ka toki fa ho ko mai he to kon pare pia ko minista moi anaya se ko me ko to ka ke ko hinai na to loi mai fare ale a po monite ko hi ko e firma o ai fare attorney general ki he revolving fund se ko te mahalo te ke
te ke mau he moto ani ai report ko ya pe ko advice ko ya me ate ni chero ko pe au he ki he minister mo I ken fa ko mai mo to ton ko ya malo se Ko tutun ki ha ko ko ai revolving fund be ngai fa de ko ya ki he revolving fund se malo ko ase me ko estimate se nei ke la ve mo tuani ta ko nei kumi committee panga ai fale whakalau ki winga ko revolving fund. E ko asa tuki estimate ia o tu ia recurrent de one non vena whaketan. Kai ko account recurrent kai kana ai ke whai whamala ala wa ko hange na pehe o na umai ane fia fi ko ane hu ai fale I me attention ya ai anga tu ai revolving account from mo recurrent budget. Ai ko me ase estimate ni musta paga Maxia mo hoki kominkarto. Ika sia. ka pa ko ki as ka ki bia halo awa na ka ko de ko mai ki Malo. ta fe bia ki hindi pa ka pa ko ko ya bia fe ma fe ka mo a pa nga vilo takai ta ke si me ma no fo nga ko vilo pa nga vilo se ya fai de van se ho wat pe mo se ko revolving vi to honne ko report ko mit panga ko spai feloto ia mo minister panga report ko mit la sai ko osi enia pa tau fo ki le ke ki mo ke sta tau fo ko to ka me ke kai toki whengai whakamu mai ki wharearea. Pa toki alui whai ke. Onria va de mago tani feze ke tau ospena te tau foki me me fare area pa mo fare panga ke fe hui me ko ya ke fu fa panga ta te fe hui o tu ka popo so popo te ta mai ki ke fe kona hoko a fra o si ai o sme pa tau foki le wa kamata mai me mo fa si ko hai me ko ni mo ya me te ki ya malo se o whamalo atu no tari tau voti ga voti e mawina tau ki whakau ki smash ua ki. Tau o ki tau ki whakau ki smash ho noa e koe voti ua tolu e koe mei te ki. Ue whaksia koe ki ke whakata ke whai presentation ni ka tupe ka ulau atu pe ai whakamatala me presentation. Koe potu ngau e koe ni o koe ki hangeia koe moi ke lahi hapanga watu me recurrent e koe tanu hala me ngahi wafu. Koe potu ngau ka koe potu ngau ni kau he potu ngau whai toko ni alahi e he ngahi whanua mo ngahi kau taha toko ni me koe kau. Ai koe ne tū koe e potu ngau e koe ne patseti whanufua koe ni mataha miliona. Koe paanga e whataha miliona ia ai koe hau katoa pe ia me he ngahi kau taha toko ni. Kehi mamani ki ngai e lea koe. He kui he potu ngau e koe ni ai whakamatala ea. Koe ātakai, koe whakamatala, koe communication, koe mea whakatūpake, koe mau angaivi. Koe ngahi mea mahuinga koe au whao he potu ngau koe ni pakulahi ngahi ngau e koe si whakamatala pe au ke ngai vahe ngā. Ai o atu koe me potu ngau koe ni whaneifua. Tanke vai, koe sola. Koe atu momo mea ki he whanki mea ki he ngahi whale, mo ngahi mea pe. Atu me potu ngau e koe ni. Kai he taimi ta tau sea ka tuko hanga atu pe ki whamatala no pe. Ki he ngahi paanga koe ni o mai koe ki he potu ngau koe ni pa te mo. Sio pe he pesto niau ni mataha. Wai pe paangai whikau akia pa moe communication hono tokanga I ngahi mea ki he communication I tongani, ko pesko hono tongiam ni matolu, o koe e tau paangai, whakatoa e taha poi neua miliona, whikau akia pa moe ngahi mea whikau moe climate change, ke whaingofuangi e tau lawa mau e ngahi paanga o whikau aki pa moe climate change, mawaha e tau monu ia. E toko alalahe pe programa hoko koe mau angaivi, o koe toko ni heni koe toko ni paanga 5 kilu
walumano fitu afe whekau akia pia mo e whenga i koe ni e tau mo anga iwi whanatula ke koneki ki he tau kuliti koe ni uhila. E kohi ko sea e tau wi e tolu he teu pia ke hopoki i he tu alapaha. Koe fuiwi lahi au hau mea i. Koe tau whama sola, koe mea hoko atu ke e poto ngawe me ngahi hoa ngawe, ke whenga i mai ke lava e fuiwi ko ia o tau ki pe kono store, ke tau lava ngawe aki. Wei pa mo panga heni e fitu po ni hiva million ai ATP. Whekau kia mono whakalele i koe ni network a pe koe nuku alofani he uhila. Okay, pia mo e he pesi tolu ngia nime nima, wei fitu kilo ai, e ka mena whaka whehu i ne naiangi, whekau kia mo e tawhako ni ke digital transformation. Aga tunga ko kia e tawhako ni ke whenga whuken ke koneki kotokotoa pule anga ke database pe ta. Pe tau mau be whamatala me whetu ka tau pe. Kai ngatai e hoko atu ko no digitize. Ai pule anga, ene ngahi paperwork, ngahi mea konu ngai ke pepa heta mini ka tau lava ngau whaka elektronika pe. Koe pesto ngea ni mahiwa, o koe panga 2.5 miliona, panga ia nusila, koe main koe ki he tau tanke vai. Tau tanke vai toi koe i tonga nise toi pe tanke mahau me i he wafe pe ka kato ngai api. Kato mau toki hoka tu lewa ke tufat ke taki ua o tu moto hapai mo wawa o. O kia ipa mo e panga heni i he pesi iyo, ake peso asi beia, webe ngai panga pe ai whika aki pia mo e ngau pe ngai community ke whakalelei e nau mau anga iwi hangi pe ngahi mau anga sola ngai tu motu mo ngahi mea pe he pa mono tokoni e ngahi kolo ki uta i he nau pamuwai mo ngahi mea pe he. Nasa koe mea ia mau me he poto ngawe koe ni tau ki fua kau kismasi honoa, lahi pe mea ia. Ko hono wahe atu e iai e palani ki hono tufa ate ngahi mea koe ni ke mo inasi ai. Pea ko tui koe whataha i ngawe koe ni ai moi, pea moi mei te ki, e ku lahi apito e ngahi mea lelei e mau e whonua me iai. Koe i he iai palani e toki o mai ko whale, ki whakaha atu e tau tanu hala, a ki wanua miliona, koe palani face honoa. I toki o mai pa moianga hono tufa e tau tanke vai, na mo tufa koe ni ngahi whale whakawhie maarie, koe ngai whale whakawhie maarie sea ko nuku alofani pia mo tonga tapuni. Tapu nofo ai ngawe koe niko ne lahi, ai ngahi mea koe whi mawe eko i tahafe tupuni. Mea koe niki he sola ko inasi e ngahi o tu moto hapai mo wawa uai home solar mo mini grid. Kau tau mātau ko nau lava tuku aisi e nau wika, mo e whingota mo e hafu ngahi mea koe ia. Tuku misi e nau hangau. Ha vesi wawa mo hapai tuku aisi he mea koe ni. Alu koe kia mau angai. Ospa nau uta mai kene uta ki muri. Ma ue e nau mo ui. Koe sea koe ngahi ngawe e whai e he kawha koe ni. I he ngai kawha ki heke he o ku iai koe ngahi lafu ko pasi. Ka tau tei whito ki he la koe ni i he cyber security. Tau os paso ke la koe ia. Koe potu ngā koe ni une toka ngā i ai kawha koe ia. E wa hoka whatamaki ki he tau ngahi tau ki anga whamatala. Koe weekendi na iai e hack pe koe hu ki he database a potu ngai mo ui. O whamalo ke puranga Syria koe nau timi. Ai koe ngai whamatala koe ni whikawaki mo e kakai ko work whare mahaki. O ku hunai hu ki ai kau whaihia. Pa ko mai timi a Syria ke whinga ke whatonton. Ko hii koe ngai whamatala koe au ku whapuripuri. Kaya ki ton vale mia. O kau nei he o wongo mahu inga. Ke whahoko mange ko hame ko ai ko winga ko ngai le koti. Ai kakai tonga o ku na smart we hatake. Ai na ke mea mai aki. Ai ku iai fuke health information system po ngai mo. Ani ku liliu koe me ai pepa koe ni koe tau ato sio ke toke tāu. Koe tau whaere o ku whao he kabinete. Aina hanga fuki e he potu ngā koe ni o ave ngai whamatala i he nau database. Ego nau database na e hack.
Ai ko inga ile ko ti ko ni o kakai ya o ki fare mahaki o ke pe na he ki ai o si alu ki toa. Koe tuka tai mini o pia timi mea seria, ui pe ko rapid. O ku nau tau mai le nai he wha. Nau mai ke po ngai mo ui. O tupe ke misa mo imo ke ki ai he ko menu mahu inga ki. E ko tau unga whungen koe ke digital strategy. O ku mahu ke tau tokanga pito koe fuafua te sien ni malu he. Po ngai mo ka tuan pe ke ne ki whamatala. Le mi alu foi me. Vale. Na tapa mo sea mo komit kakato. Ko me whakalolo mana e hoko ia i he wikeni. Pea o toki lawe i aho moni tepe he whetohi aki pe he talamai he o tāpuni ai National Health Information System he kai ki te whahanga o aki. Wa ui e ki whimotu a koe no kui he tawha aki ko ia ke hau ke matala noa. O whaka eke kai ke te au mana ke peke fua usia ke nei loi, it's a serious breach. Pea utalange ai koe mea koe ni, whahoko mai ke te au i he wawe taha. So, na mahana na o ngawe po uri na tolu ke ai pe kai ke maue. Pea o ilo hake ai ransom, it was a ransomware. Ransom ke to tongi ange ai paanga ka nau tukuange mai ai he kai ke nau hanga mau i ai information koe i NHISA. So they closed everything, but I emailed as soon as I got the information ki he tanta ek ni sta koe ni DPMA ai MEDEC pea mea nau tolu lewa ia ki he office hai kom. So now o ko i he ni e timi me Australia ke nau o mai o tokoni mai ke solo mai palpalema koe ni. And we hope he wawe taha he uesia ai ngawe ai o ngawe i he mea koe ni. Aia mau te foki o menuolo. So koe taha penia ngahi risk o totonu ke tau ilo te kai ke tau atu koe ke fully digitalization he ku ospehe fuka whale mahakia. Koe tala noa koen ke digitalize ko whale mahakia i he ngahi pot ngawe mahalo na e wawe taha ai digitalize. Ka koe toki hoko ni ai palopalema ko ia. Aia ku mau te whoki rewa to e tohi e prescription ni ka tuku ai pia mo e tohi ai u request koe ki he u mea. Ka koe whakalolo mataha ko pau ke close down e ai system kai ke mau te mau e information koe ai kau mahaki. Ko kore whamore atu i he tōno no koe ni ko os tuwange mai ia i he neti o ku osi o mai ai information ko ia o tala i he na osi ahia ke o send mai he taha e emaili on whamatara pe ki he kakai whanua ka pau mo mea mai ki he whamatara koe ni ko mo mea mai ki whalmaha ki ko mo kliniki pia mo tala to mai ho mo kati koe lanu mata. Ai ko mau ai ko mo foi akau he to konien ke mau iloi ai konga ho mo historia he koe mea koe na mau alu ke ai o ki he whakaono pōni ange o kui kai ki ngā ue ia he taimini. Malo. Sia. Pere se ke o kawati no tano me koe ni. Sia koe mea koe ni na whakatokanga mea koe ni he tau kosi. Nai o mai e ngahi lao me ngai whotutu. Kana ia i whatokanga o te gai ke tau mateu infrastructure wise. Ke malu. Ai ngahi mea koe mu hoko he aho di sea. Kana gai ki whae kaha tokanga piranga koe ni e tu kosi. Ka koe tau inu hono nunu ahe aho ni. Koe mea koe hoko o ku puke he kau heka koe ni e access mo informations kau nau demand mai ai lau milion Amerika. Ka koe mea koe ni sea. Ka pau hei kai ke whakalelei e ngahi backbone infrastructure
o mea whakatisi tai sei sini. Connectivity. Pare magoni te tau fe koki pe moia ke pa ngalo tai. Ke tau pare mea pe mo e minisa. Oku ako e kai fogo no hento. Matai ngau en. Oku wea nga hiti te la. Mista. Ai fo koi ko fe tu na pe o ke tika ta fare ni ka tu ke te fare me pa ko e. Sea. Ai ko hinga pe ya. Hange o ke timi pe ko mo tonga tap tolu. Ko pe o ka lo avion Ko Facebook. ka te ke whanau to taha o ku ke ki ta fulu ki a tonga tap tolu. Ai ke tu dia o se ya. Ko fiha na ne totongi a ki ko. Ka fai nga me. Ko ke dia. O lo toka lere de programa mitia o kau ki au. Pa ko ko ki feituna tu kuia. Sea. O kai more o kai mia ga rea ka ko. Wow, ai ke more kai mia ke feituna ho ai no ia fare. Ko foi ya foi ko na ha o ki ko e mitia. Sea ko uhinga he na os fatokanga foki ke re ko ti te ulava kumi mai miniti na os fatokanga o ikai mateu teu e fonuani faka infrastructure. Ka hana ho ko ya o. Ki fa matala to. Na hanga ki fe o speiti. O tol. O speiti. Mo favore more. Ia ka vi fe hui pepa. Favore more. O tol. Ke ne iloi e lava pe ai me ao se mahalingi pa ke kliki ai pa tol mai de vai at ransomware. Tu ko lau infrastructure ai. Ai ke ilo me a ba to tua ki ta kai holo hata. Ai ka ai to kai tu ka ta i tu a he. Ai ko e vai. E favore more. Ko i siu ko ia. A he ke te faha o hake ni. Mo favore more he ku preperengesia. Oia se ku whanongo mai kotoa e kakai whonuani. Mo mea ko hoko ki ai. Tō kui hau whai e ngāo ki ai. Mahal pepe o whakatotoloi. Ka whok peta tō ki mea konu hoko koe. Ka mahalo pe ku. Peta. Ko inga pe koe privacy issue. Ke kore pe ke pare mia. Mo kātaki o wakai ange pe ko hae mea nai compromise. Pe ko uhinga pe nai loka. Ko ransomware ke toki unlocka. Pe nai access mo ha data. Ko inga pe ke report ki especially mo public kai ke ngata pe hen. Ke mahino ke ilo he kakai. Pe nai compromise. Nai data. Ain ko ki system. Ko ia pe se ai. Sia. Kita pakai ni kimia tu. Mau ingat betul sia me ngai me favorit pun. Kau ko fie ke pia ke pare bia tapi me pare bia. Aku ya me bura ngau favorit pun. Kalau pergi hokot. Iyo, ngalo fe na ke ngai bura ngau ko lao. Ko ingat sia. O favorit ai ngai fa matala ai ko hinga mau ngai. Kake fahanga fa matala ni ke mo u. Ai ko hinga mau ngai. Ko me ko malo apito pare. Ko me ko hinga ko ki ai sia. Ai ko ne mahino mai sia. Ko Mr. Polisi oku ko ngai lo kina. Oku fa matala ni pure anga te ai na ki polo kalama. O te lau me pure anga. Ai me ako ko shoka mo an ke fa puri sia. O fa tontono atu ko PSV ai patseti o fa matala. O veu que tamai kakai. Fa tontono. Me ai ko fa puri tanga pranga malu. Te make e pare mia sia. Fa tontono, o de pepe fa tontono ko pale ke. O PSV ai o ke fa malanga ai o fe lave me a fa tonu o pau ke mea ki lalo. E mo tau tuturi ka tau whaha mo whimba koni siutone. Koe ka hapes pehe whamore more atu Mr. Polisi e. A mea hifo kamo kau kwatu. E hauiki. Ko pepe ke mo mea pehe mea koni ku mea kai. Ko mea whaka teknika, mea whaka haka no. Teknika le pese. Ai koe ko tā tapu tolu pe ia o ne mea i Mr. Polisi. Apa te mo toki lawa to koni ke mea koni koko tau whanua kai. Tau unu mua. Koe ke pare mea ke mea mai. This is a very serious. Hang ko mea ai Mr. Mo ui. O pau ki system pe ia feitu. But this is like a health system ke kakai katoa tonga. Ko hinga re vai ke find out ke find mo ilo pe ko ha ai mea ai fai. Pe ko ha ai. Sege ki toko na ke tonga taptol. O si hene timia asleria.
ke nau fai fai na koni Tau ka palo koe ko tala toke a kau mo no fua koe fua ni nau ngau nei fai koe ila pe te whare ai fe he nei kai ke nau hanga o whakapapau ia ngai mea security wise he connectivity he tau gateway ko mea uinga tau ke ise mai pe whakatonga ko la pio mai no ai ka hange ka sen ma ta hagi foi ring ka koe pa ke click ai oi ka ha ia security wise pe ko nga pe te vale pa te click no ia ai ke ai fale dei mai pe hange ai mai ka ka de ka koe ki nau ilo nau mea ta no ke e kare mia foki mai ke mea mau inga koe ni ko privacy issue ai pe mo feituna ko ki fauta ko ilo pe ko smai no pe ko ni o tu ko po ni mau ingai ko ni ko si hen timi ko ko mau ko ni ko tu ko fa la he va ta ha ko ha tu ko mau e wa ha me ko lava o to fa foki pe kanga tai ko ha re so no ko o mai no bitu ngai me ko contingency pa tu ta ko to e me ko ya ko tu ko me fa ngai pa ke ko ki fa pa ha me ko ko ka tu ko na ko ka me na ho ko ai ko ha me lava fa foki aki pe ha me ti tau fai o to ko ko tu ko ngai me e fa to kang pe tu fa ko ki ka fo no ya pe ta ta ve se ka report mai mua ke mea e ho e ki ta te fito ke data breach o pa na me pe na ho e ko nga mau inga ke ilo ta ha pe na ma o ne data e ta ke e ko hinga e ko mau inga ko hinga pe ko local system ni but whether they have access on our door or breach a database ko system ni o nga pe ka ai se ke to report mai e pare mea ke va ve ta ha se o que va pe que me le ka pe se ta pe feitona ta pe me pare mia pe mo ka pe mi pa ko mi ka to se da ba he a ke nei e ransom o que ke pe ia pe hai fiha o pa ngai fiha e ke mai e ransom ke mai me intelligence unit o vai he miliona America ai me una ultiman ko ye me o mai ba fi amaunia a couple of USD millions e ke pai ke pure anga ke to tongian ko na hold ransom u hinga e una ma na to le control ahora que tau to tonga nge pa ko ni kana to tuang mai control se malo se sai fe unga ke te fa ke i si ko ya mo fo me pe tau se meti e ko te mau e se ke hatu mo tau e niu a pa ko ma va ta lo fa le fa si e a ka tau ko ko to ta mai se ta mo mo vai mi e to pa ni mi te lava ngai mama sola o ngai be a te ngai mama sola ni wo ku ve hui Ko kelas ve na wi ni. a ku po hi na ko tu ko O ku o sikore he me te ki he si o gon go tu ape ki si ai na pe. Oh. Ke na mai ha fetong ngai fe mama ke ko tu pe te na mai na tu me fo. Sai. O ma no fetong pa ko tu e priority ho vai nga ke. Ma ro la hi. Ko ta wo ko ave misi ni he kai pe mo e sola mo ka to me ko fi ma ta po ave o Christmas ya ave pe va ka ta ave ka to o bo ma si te ke una ki to me ko fo ka Christmas te ke to ai ka te tau fu ta tu vale tap mo e feituna exia tap pe mo e hoi me mi pa ko mi ka to sia ko ki feu i pe mia fika wa ki pe mo e ke tafa ki ki communication mai no pe ko le ku le ta he pa ngai ko ni ko isi ona ha ke ignista ko public enterprise pe a pero kai ke feu i ki ai ko ngai ko tafa ki communication ko fika wa ke pe mo e Starlink nai me ke ignista i ngai wiki ko tau si tu ki ai ma wiki pen ta pe wana o mai he ti sel ai a Starlink pe na hanga tufa o kau nga ton wen ki ka kai fonua pe na hanga ai to tongi ko unlimited ko pa anga wang ya fa noa ki mahin o ngare pe ku to liliu mai ya ko ke te unlimited dia ka alu e u ka pa te alu ke u kika ko ki olunga o no fo mai to tongi he fitu nga fa noa ko kore pe e kunista e fai anu ha o me ki ai me vakai pe ki ai ko no nga u ne we si ala na hange ia ha te Christmas e hu mai ko Starlink i he carrier ko ni pe ko fo ki fa ko ospe hala mahina ya ko fo mari ko ni ko ka ma tu ani te ke fo ki atu a Starlink e ko ni ka ta ko ni ko la va a fo ke to tong fe re vai
ai toe ngā koe kakai whonua. Ke tawhaaki koe, pakitok tari whakataha mai me mua e tōn paremia. Tawhaaki koe na ki ātakai. Mea i pe whaitura na ke mea ki wama o ki he tata one. Ko whehui kau aki pia mo EIA. Ko tata one ko no tonga na ke mea ma ko e ton paremia ko ile pe tata one au ke han ke te lava he potunga sa via ya fahamia. Ko tu uniko o ango ka na tolu ko feitu whakalao ko tu ni he pure anga ke fai tata one. Ko me ia o tata ke ve a hanga se. Ena e fai ha EIA ko talma na do ko tokua ko ngane na kamata ke na nga whaka au ha tongo ka ha o mea mo. Malo se. Koe se koe ko whamaro ki whego ni mawinga. Mo manatu i pe e ho ki ko au ko regulator ki he mea la. Ko whego i ni ki communication e whai e sio ki ai ki fair competition e ka provider. Ko e whatongia pakohono wa ko ngahi mea kanu tau hanga ngai a ki ngai platform ko ni ko au koe mawhai pe hoko atu pe te uhanga tabu. Facebook, ngai mea koe, social media platform. O lo tōna whai psio ki ai. Ka kulahi e movewe o tau society mea koe ni, ko koe whamoe moe. Oku ia koe mawhai ke tamuni ai Facebook a social media. Sia, e mo ui pe ia ka koe ni whau mai koe ki heni te tamate iau e keiti. Tamte, ke mahino ka te motor. O ko pia dire pe feituna na tau ki na tamte sai na Facebook ha. Koe. Facebook ha ke ni lawa tamte na Facebook. Ko wa tamte. Ko ngan ki sai na sia. Okay, au bitoia. O bia bia na pe ke ai na frai ki ha ki pro kalamba e sta polisi. Sia ko whakatokanga atu pe. Ko un fogia ko tave client pe au ia. Koe. Ko whakatokanga atu pe ki he mea no mo ngau aki ki he social media. Ka au ki hatunga ko pehe ko whakapoto hake tamate. Tamte. Sia, o ki toko ni vega i mista. Ko i na vai o pure Starlink. Ha wanga tonu he mau telefoni en la eta. Facebook ka pe ia. Ko mea e whai ngofu atan tamte wa ko mo pio tamte Starlink. Ko regulate au ko regulate al social platform o infrastructure. Kau ka pehe ke tapu you call starting ke la ma ko kau ka to o license ai un operator te to o Ko ki mai ka te moto le ku ina pe Ke ta ke feituna. Ke lava ame starting i o tuku i uta. Ke o be matua ki uta hu mo ai me ai. lava lele ka ko me ko ke uta la tu ko regulator kau ka tam to ko nga tapu ni ha infrastructure ni tapu. O ka mai mua minister de fond tapu. Aro ko ta to pro ki to ngani ano fa ilo ta to o nga pe ko fi to license ni. Tau fong da to ke mea ko komplikasio fa foi mea ko na o ai pe ko ali foi ngofu. O ko fai ngofu ka te nga ko ma fai i he lao se. Ia pe la va tamte operator ta ni. Kau ka pehe ke fai o ko teknikare kon hoku tua. O mau alu pe ki tua ki he fai tutun. Bagi tu kau kabineti ai. Ora na holo mui na to ki mui ka tu ke mahino. Minister regulator. Kono ke mea mai ko kana kalo me na mai mui. Sabe ka mau to ki mui tua. Ko mea hono wa ki atakai o ange tama he tahine. Ko ale minister fo noa ka nei ke hanga o talange hanga ya kona. Ko o ko tokanga ya takai kau ka pehe ke taufi hanga e taufi. O kui vava o yo compliance officer e ua o na kau ke workshop wa spread ko osko na ke fu. Na musio ke na faita ayo ha mo. Ka ko report me ko am compliance officer o ngani ku esia atakai. Ko ku fai atu e tohi ki he tokota ko ku ke tata oni ai. Ka tau bibi na fa ngo fu e mi sa fo no pe kai. Tua. Ko tua ia. O koe whima ke taria kabineti, ko au pe te whai ngawe koe. Ya, ko ki ko na me mo ki me ako na buranga fai koe farin. Mai me ako mo oni. Mo ma fai ko lava ngawe aki. E kwangi ko ga ni hange o whakakata aki. Me he pure anga fai fatongia.
Ke mawhai ko tōpeu tutu ni lao. Ka konge ko ni ko mea ko mai ko mea. Ka te ko mo pe e minister me te. Ko e whai tutu ni whai he lao. Ka ko kia mawhai ai e wha ke pure ao ni. Ka ko mea o whai kia ho ātea. I wha whoku ngai whare ki ono mahu inga. Mo e mawhai ko e whare nsia. Ka kore atu pe. Mau se. Pepe e ku u komiti a porque lá o que CEO ma mo konga mafai porque komiti ko yo na fale ai motuan porque ha we fale ko fa la pe yo hanga nga ke fale ko ya ke hanga fai tu man fa ka ta pe ya pe ki pe la pe ma fai ese pe pe o ka pe au ke nga te nga ke pe pe ya ta kai ai hange pe ko to fe ko na ke tari mai o fe ma ke update ai ko ai ko so ko no ha pai na lava ke fa mo ngau e kai e ala ta puni e ai feitona e na as mai be to ko na tari mai ke to fe ui ko ni fa muy ta ko wa no ta ni ma ai pe ko ki mu yang ko nga pe ku ke fa ngau ke ai na ta o fe ko so ai e mi sa ko ina o si ai hang pe ko men na ke to fe me ke wat no no tau para as pe to fe ka no tau pe ke update o fe ma ke tau pe se update ai no tonga fai ngau ko ya ko ngau no fai fo so ha pai ko malui o kai ko hata palasia ko malui e mata fanga na ata palasia e he pe au ton pare mia me ai ko me ko ke hanga ta o finga ton pare mia ko kore pe nia ke faha tokoni ke lava o whakatatau ki he lao koe na EIA. O ke ai lao EIA, pa koe kore atu ke tokonia. Na asi mai pe ho tari mai whiu i, o whia mao ke update he fufua loa. Koe uhinga pe au ko whia tokoni, ko kai ko hinga ia ke ai ke ta wala wai pe ko ai. Sia ki e tōna pe koe ku whake whosoa. E sia koe la koe EIA, o kai ki whai kopisi ai maharo fitu po wang. O ata pe fo so ai mo ko tru he lao na was fo alao mu he lao o ko u me ga to ko me be ha go business me fa business ko pausa ko no malu i ko o to api me he tahi o ata he ko aje ke ia ye o pausa ke to me ma io ko ka u ne be ke na ke fa ma a ba be ya e ka ke ta fa ko tru he lao ha fo so ai ko wa fu be ya ke u me fa comercial asi be kapate mo al ma ke AH o ha. Sabia mi sa lao, ko ga to ko mai lao ka ko re pe akuia ke ate. Kai wa pe ko ga ki atata ho o kai te wa ma ka la. Ko malu a ko tau aki po ko ape ta matu e. Fai minsta. An ko ka me a ko me fo noa. Na o ha ke he ko fo so a. Sea, tu wa mai ke utaria to be ko ni ko project a. Ke kapau tai whakalao, koe motu ani e whihi ai. Nā ku langa e whosao e plastau a puru, i he lao. Langa pe mo e whosao whanga i he si, i he lao. Ko ia pese a malo. Sai pe sa te to ga pe ta ni mai e to ka ia. Ka ko ui ka pe ko fe to kon. Ka ui ka pe ko fe to kon be ia. Ko nga pe ko information ni mai me to kon pare mia ai tari ko ke to fe ui sea ka to ka pe ka ho pa pe me ai to pare mia u ko au ke le ko me ko no famata ni ngo mo fanong ke ko ma fai be o ya ko me kan ke foso fa ke foso ko to to di mo ke to pare mia pa mo te ke tu ta ma ke ko to ko di be ko ta pe me fitor ko ke me e minista ko no i me be ke ko ta i va al len o ke ko pua i va ko e minista ko no ko ai ke sita seniare ia vai be ke kinga tanga ta hi ko mi ospe mi ta anima ko fo no are ba ko ngai ko bia pure anga ange ko fo so ko una tu ko to anta pure anga o ke to tonu pure anga ke ka ko ni stu to ne ko koroa ko to ai ni a yo a fo no mo ta ko ki pa ton ton atu ke ma wa pan na to ki pa se ra ko ya ne wa ta wa na mo a ta kai ko ya si ko ni stu to ne ka mo la kere o ke pure pe minista ko no
kia mea e whanua matahi ma kere kere au ke mataanga pāng tu i se pong ngā tahi. Aro? Koe se nei mahino be e whamatala e koe ke motuani. Ke nei whai ai sio whakapoto taha. Te tautari ke toi ai whao ngai mea kai a ue pea uia mita wanoa ki loto whanua. O si alu e tahia o si mita ni mai ki hongo fulu. E ne kai e ia si motu e. Tia ki toko na pese. Ko ne tuku koe tahi i rifuka. Ko loto api e nia o e kakai o os ova ke e tahi. Ko e la oia koe na e awe taimi koe ke nofa ko e tahi ko i mua lau me hua o lau e mi taimi manoa. Ko ne lau koe taimi ni ko e loto api o e kakai. Ko no hinga na wanga fua i praska wak pulu hormui mato me panturi motua. Ake mita nima ke loto api o kupure ke en afi o kono api. O maulanga e fosoa. Take mawhahime ta whakalari sia. Foto pa pou e ngā ki pa mo e estimeti ai star ka ki pa mo e Whakausi pe nia sia. me te ki io mia mai. Ke trun pare mia. Tapu e mia pe. Trun pare mia ko tua ke aku ke fuki ako Christmas no wa. Ko piula nei os mahino ko gue fare ai nei haveki e afa. Utung mana tua ke ni. O history ki os ova te au pa os hanga pura anga ia o mahino e langa fare. O kore atu. E la me pe fare o e pachet ko ni o. O va ta au pa os mahino e os pura ngana to os mahino. Ka pa te ka to ton mai. Ki ai reba fu a ko Christmas no wa. Malo. Koe ke fale o e kolisi. Koe ke fare na fanga ni e pure ako talu mi he kamata piula. Tu ke fai ka Atakai. Tu ke fai ka sio e se na ke tu ya ki tu e tu no ai ape. Sio? Ia. E mole. Ai be ke whamahina pe toi pare pia. o kumawinga. Te ke mea ke i si o tona whai whemea ki pa mo e tangata palu. Ia. Ke tu ke fea ke tatau mo tu ya ki tu ane afi. Ka mea mari ho ka whonga o mea mai he o si a pia ki whaituna ki pula lava si o tawhaki. O hae mea ke whekau ki pa mo e Io ke fai ene mea he koe hui koe ke fai ka hasio he koe koe konga o e apiako. E koe fai ke project ni ki he safe schools me mea pe he. Ka kutani ho kore koe hui koe fau mai pe koe he fau ma. E atu rewa ho ko pongo atu mo lo rewa. Ke te atu mo piskete meli e saute. Io tau tolu? Io ko kia ke penia e kata ke pe misa justice. Ai apa te mea pe ke EIA Act o wasi ai ka major project ko to ape o pau ke fai a EIA. Wa pau whatatau ke schedule ko foi lao. Wa pau le te mea ke schedule o foi lao te asia tuai I he kupu ko ni ala. O asia I kawai e fosoa mo I wala mea pe. Ai ko major project ia whatatau ke lao. Pangia ko lau sai pe ia mo Tokyo ke mea mo toi pai mea whinga I ke update kau aspe ia I he lao. Apa te ke mea pe ke apa I lawa kau o arhifo ke schedule asia major project. Peswa o si. Lama ngai major project. Oh iya, ara ke ala Lama. Tau ia tu. Langa ngai hala, ngai wafu, ngai tau fianga. Sia. Ngai koe wafu pe. Kawai. Koe wafu. E whata whenga mai. E mrewe sia e hua o tahi. Koe. Koe wafu kawe ia e. Hange wafu ta whahau. Koe asa fosoa ia he. Koe fosoa koe malu ia. Ngai whawhiga koe seo tonu whatontono pi. Koe EIA e ue sia ai a mea mo ui o tahi. Koe tata pehe iskawe tae a mea ai sea. O Claudi pe mate ai rimu mo ha. O ke toki whai o mou. Oia. A whaka eke mea whakala koe a mui. Oia. E ka tuange mo e si. E ka ne e sea pena EIA e wafuro peka. E nau ngāke e nau tolu. E mista. Na EIA e wafuro peka. Mista. Tai ke nau tuki ona tofe whakailo aksea. Ka ku whi tokoni ke mea nai ho haa kia a wawau taha no.
He koe isi o koe a wafu ia kakai. Koe ne talanoa koe ke staringi, ka mohono totongi. Koe totongi koe totonu, totonu ke ilo kakai. Panga te au anoa, he mahina unlimited. Ka paurewa au toi ha price o kuke. O totonu ke nau toi whaka eke. Me he sosi na nau kumi me ai. O hinga pe wai se wai kana u soimo ko te eke mai ko he mea. Ka pau ko ha foi staringa na te to'o. O alu moia me mea ko ne me te ki. E arwa ke ma fafitunga. Ko moni pe kau ki whatalanoa tu pe me konu mea mai ke mista. Pe Starling ke ni mau tu mau family ko. Ko o ta mai pe whanau. Hanga tonu ki Texas. Whakaonga i Pukati. Mai te au ngo fulu ai ko fui package solo mai. Ta hafe wa ngau wahiwa mo seniti. Kau pe freight whataha mo fui totongi. Te taim ka tau te wanoa. Ie mahina. Ai hanga tonu mai pe mi Texas. Ie o ta he whanau mi tongani. Ie ai. A paure wa kwa ke ua ngau whanau ko ki ulafi au ke mea ko ia. Sea. Ako Mone mea ke mea ke minister polisi. Te wanoa. Ko e tisi se lo en e ko na provide ai starting pe na pe ko totong pe ko lo tong ne lere unlimited. Na to ta off mai e ko uia na ofi e pe na tu ni ke eleculator. Ta ofi mai kai ke te ngata mai ka to o vai kika te au e alu ia ka pai unlimited fitunga whanoa i he mahina. Ka mone mea sai pe ke fulo ko plave i he motuane tunga ko ia. Ka moto whenga ki mua hatai. Ia koe sea ke whenane tohi ana ki au. O lau. Sai. Ke whai a ngawe ki au wha te ka koe heni ke mea. I kai whai tohi mai koe ke tari reporting mutu. Maha tohi koe ke ave tatau ke na tohi. E koe fair competition koe mea ia o toka nga ia. Koe tohi mo whano mai. Ave ki nusila he talango fua reklei tāki ai. Ave ki tisi. Ai tohi. He tene tari e he reklei tā tohi ia. Kai koe ngo regulator huna i tongani sea. Ue, umpeu. Tisi sea o ka moe tisi si. Koe ke kau Starlink ia. Koe ongo HNN e Starlink. Ai ngoa koe ni. O si oange ka naua e franchise ke na whakatawa te Starlink i tongani. O naha nau exploit e kakai. Koe ke tau whea o tae mane Starlink mai fisi to New Zealand. O tau mai be foi tisi. Pane whakatau online. Na kos whakamaala ala tō kumawhai kau ka ta ofi hono o mai e ta ofi. Toi ala ta whakatau Starlink o hau moia e pote upanga o tō. Hake ka kuta. O te ke ta ofi e ku anga lahi. Koe, sai, e kai ke toi whai ia. E tau ke tōku ke ta ofi ke whai tui kakama. Tātak be tōn pare pia. Alo. Alo sea mau whainga mali e suki he ko mau anga wesia e pule a kau kismasi ko tu ki lave e ne fin motu ani ko e mea ko nei ai ki tuwha a kau kismas. Wako whika wain ko halau he whika uruaki ka whikau at whikaike tape me whituna sea, tap me sea whalelea, tap me ho eit me mipa o e komi kakato. Kai whai at pe ha talanoa, koe whamanatu pe ki he pule lahi o e ngahi uni mea koe nike he mista pa mo ene pot ngā ue, ngahi ngā ue koe ni ko whai a hono kamata mai pe aku kei talitari mai pe tonga tapono ke ai ki he koutui pe ko hangi ko ngahi lao lea ko hoko he ngahi aho ko e ni ko kau pe ho o good books o ta whaakilere i ke whai a ngahi whakatangi at koe ni mehe wahe ngau kei kolo ua na e tukua tai polo se kipa o kei whai pe ta tari ki ai ki he pamo vai ki he keli pe mo e whakotu o e nau tangi ke vai tuku anga vai mo hono tanke o ku whai ai whakatatari atu ko hiko e whawhetai ku ke lau malia lelei ke whakahoko ke whakahingoa ki polosek langa masivesiva ku ke mea mai aku e tāpane ka le koe hingoa o ku mahuhu ho tau loto ko hihe o ku tau
ko tui o mea ko toa pe e he kau me mi pā e ngai fofonga i whaamili mo fofonga mea anga pe whanki whale o nau nofo ai. Pea o whia mao ke whai mo whakahoko a ngahi ngau i ki ai. Pea o ki ai e ki whale ta teu tau kore at pe ko ki hingoa maa pena e whai e whihalaki e pale mia tokoni i he hingoa koe ni koe mele ika. Ha foka i ho foana e me angi peki ai a pale mia ko ki moa o mea ki he ki whale koe ni pea whai ai whakahoko ia langa ku whai apike ko hipe he ko mantui pe ai ngai whamili he nofo ai kolo nau ingoa tatawa te toko whiha ia pea whakahoko e langai whaitu ke ka koe ki whamili koe ni mau ku tatana ki lai papahake pe a ki whamili mo kaunga mea mo kaunga lotu whai pe ka teke kapati ke mea ke ki ai he ahoni pe teke kei o ngoi pe ko tui pe ai whahinga ofa whakatapani kare koe ni na e kawai hingoa koe ni he whika uluaki ki he langa whale masiwe siwa ai tāpani kale pea ko kei ato pe a hingoa koe ia. Tuku ke he angi a lisi mo kole mea mei tonga tapu ono ki he ngahi whamili pe he au ki he whakainatula ia mehe ki tā ki mua au pito ia ku tuu whakahei ai pe whanki no foanga koe ni nai ko hipe ke aho ko toa pe ku iai ai hope o mo o mai. Pea me te pile koe na tau i heni pana tau tangi whakatage te pile koe, ko ni mo i hena, mo mana tu i pena tau i heni. Pau whai ko uhi i kai ko ki tau tolu, ka ko uhi ko ngai whamiri o ku nau fufi e mao, ai to koni mo ni mamalohi ai feito ona. Ko ia ai kole ki he ngahi whale, pea mo e langa masive siwa. Ko tui o ku mea lelei pehe e whaituana ia hange ko tau noa koe no ku whakahoko whekau aku mo ngai whosoa pe koe haka e tūkunga o langa o whosoa koe i hihi fo. Ai au lele me tonga tapu raki, tonga tapu ono, tonga tapu nima. Ko tui o nei whakahoko ai tō tongo pe koe tō akau poloseki kekepe na e whakakau ai me te kipe pe he pe foki kihe whalealea ai ngā ue whakataha ko eni ke tō e tongo ko hi ke whinga i pe ke whaha ki i whakatuai i hake mai tahi kau ku i kai tuku pa koe wheu i pe ia koe hae tūkunga o ku iai ai ngā ue ko eni. Whakausi pe se ana e iai pe ai lawe ki hene whinotu an ki mua pe whekau aki pia mo e tsunami warning i na tau toksi tu a me ai whamumui pia na e iai ai ilo ai fuku fia mau ko hiko e ngahi holo o tonga tapu no o ku unu mai ki ai hola mai ki ai ai si ka inga pia me tonga tapu nima moe ni ihi pe o tonga tapu ono ai ana e fufe mau ai holo o makapai o ke ai mua hano ki bathroom ko hi he taha pe ko na e tau mua ke ai ki holo si o si ko ia ka ko le pe ke hiket mua i ho lisi ha tai mi o kia momo pe al whakakau ata e holo ko ni he langa o bathroom pe even ka pau e whakalelei ngai holo ko o tonga tapu ono ko malo mo holo o siasi o utulau o ku whai ai e nau whakataha anga mo e nau ngahi whakataha ko ai kolo o ku whai ke siasi ko ni pakoen ko nau ala nau tolonga ui ka ku whai pe nei whai pe ai kole atu fuoloa pe ko hike toka ngai kina mai mua he koe kaha holo whakolo ia ki kolo ko e ni pe he pe ki he ki homa neongo o ku ia ngahi holo whakasiasi ia mo ngahi holo ke ka koe whakaamu ia ke whai mua hatokon ko hi hange ko ngahi tsunami whakatokanga tsunami kona e ho kona e
na e fianga asi hake ai fie ma o ngahi holo ke koe ni pea pehe ai whakatangi atu ke whakatu atu mua ki ho fuakau ki smasina e peha toenga ko uhi ke whakahu atu ngahi mea koe ni i he lisi a ho ngahi ongo potu ngā ue la lahi koe ni ka o kunahanga o tokonia pea whamalohia si i mo ui a ngahi whaamili o kutuunga whakaofa e au whi mai toko ni malo. Malo sea ke whaipeha tari me koe whakatani me kia tōna tapono. Sea ko hanga mua lau atu e vesi na o mai aki e vote me te ki. Whakawhetai kia si hova ai ngahi pule a ngā kotoa. Whai hono whakamalo ai ngahi whaahinga. He koe ni ofa kia ki tau tōlu o fu kaukau. Pea koe mooni a si hova o tana. Sea koe a honi ko ngoi lahi malanga koe ne whai tōna tapono. Tau e kulere mai ke whareni. Kau e mea koe ni mea tolu. Ko whanongo ai kei toi ngalo mui. Ko ta. Ko rea nei puaki tōna tapono. Sea o kai ko ha whare tangi eni. Ko whare ni ke whuhu ai ke moni. Tōna tapono. Ko whaka ata koe ke tori whai te riha he fu akau Christmas. Mai ha o tohi o risi mai ai u mea ke loto ki ai. Koe whai te riha o fu akau Christmas. Nana ko to karai puko no fuat ki ai. Pamu vai, tanke vai, koe whare, koe holo whakasiasi mo e whosoa, mai pe ko hau ki tohi. Te u au ki whare koe ni o kutu i ho fuasio ki ai o se kabinetia puko. O se ma press conference. Ke o alo sio, koe example loia o e whakaofa, pa te whoki mai ke whengai te whakawhaiha ngā ue ki he mea koe ni sea. Ki kone e mua ki he ekminista. Ko kone e mua ki whakata ko toa pe. Kau e tāwhataha. Te ui ka pati whakata. Whakata ko toa mai ki mau tolu ke mau korea. Kei, ai ei he ku ma whaamiri. Ko mea ko whakata ma wahe ai. Mo tohi kore katoa mai mo tolu ia e ke whahatori noa ia e he whakata. Kai whiunga ni ki whaamiri mea punua. Mo to kore mo to koe ku maa ngā fua kia. A kora tu pe sea ke kore nga ki whakata ko toa pe. Ka kua tau whaingata ia pea. Mo fua pe mua ke kore. Tōna maravia, sai pe family ia. Ka koe no pere koe na ke me ai hena. Oa, koe ako loto ke tari ai voting estimate ko ni. Popo, sai. Tau whoki mua ai. Koe voting koe ai whare area ai. Koe voting koe whare area lau si whao ka tupe. Pana e whe mau ke whaha mo whe mea ki pare mia e aho. Pea mo e sea. Whe aki koe mo i whika kou whe toa ki koe he i he ngahi wahinga. Ngahi wahinga waki ki he tawhit. Ha mo si whe mea ki mo ki ai e. Eo, sai. Sai pe? Ta kona unau si whe mea ki nau ki ai e. Koe whoki mai ke paanga. O e mea kou ki tokanga kei e kau whawhonga whika ki pa mo e paanga vilo. Te koe revolving fund. Right? Hai mea koko ki ai. Se kada ki ai ua. Kata tō hoka te report i ke hei ai se ai komiti lau. Se koe report koe komiti lau koe ko tari ke tufat me karake ke hoi. Koe se koe peni ai komiti ai voti koe ne whare alea. Ake ko mea nei whakafoku mai. Koe peni ke whakapapau mai ko hae mea nei whiloto i ki ai. Ai se a pangwe pare mea. Ki ko tipe te tau ki break e. Mi pe nima kai whai ai ngau e ke. Pa tau whok mai rewa pa ave mo kai whiu. Tau ki maroro mi te nima. Ia mai msaba. Tau mo sea komiti kakato. Ai maha sea ko ke mea mai pero tufu e taim niu tau i he ko ose ai pacheti tau hau e ni ki he mea koe whare area. Nei pe hoi ngai. Koe, o ku whaaga te ngai pe koe. Ia, mea mai. Ia. Koe mea koe whare area mai pe hoi ngai whi mea ake ai whare area. Koe ulaki,
nea ngahi whitoa ke whika koe ngahi wāhenga. Pena e ai pe uhinga ko uhi ko pe he ko uhinga e liri ko ia. Pagona o se mea pe kia mo se ekse apa ko popo pe au. Ia ko pe tu mau pe ko uhi ia ngai whiri waki November. Ka koe whatatau ki he ngahi monu ia po koe ngahi mea potunga ngai au e whawhonga takitaha e ta tau pe ia whaluku fua se. Kana e peke tu pe he ko uhi ko lahi e te ai liri i November. Ka koe ka e mau peke ke peke hamu nui hata. E uesia ai se ko te mai no pe mo exia ko me no wana ai tokanga mai ko hi ko panga ko o fa ko ta fa ma fola re ko ki tua na ko re ko hi ko ka fonga ma panga ko fa ha ko me no ai fa ta ai ka fa ngo na mau lo to pe i o sa to nga pe panga ko tu mai estimate ki he ngai podcasting ka pau at pe ko taimi e te fia mau te mau ngai ma to ki fale rei ai kongo ya se ko e konga ko hon hoko fela ve ia pe mo e pango ke na tol monu ia ai panga to tongi fa honga ko activity ke na tol ko ni i na fai atu tune wa fe ta valu nai ko fai te mai no ak me ai tu ke o mai e kala ke ia ko hai la o paanga e ni ko ia ka mo vai e ta fa panga lo tonga malu me mei e ono kilo nai e fit kilo ko hika toki fai ke fai ke fai ko to ai ta fo pango ni ko hika mahino la vai ko hoke ta fo o ku mahino pe o ku le re ta fo ko nga fe ma fo ki na fe ma e fai rea ko hi ka fo nga ke fo malo hi ai nga ko fai nga komiti to te fitu nga la kanga fe ma ki komiti lao au pe me komiti panga nga komike ko na mau pe tu mau pe ka mau wakai te ai pa mo fai pang ko hi ko pe ngai phone na lava o falere i mai nga ta fa ko lava fa hok le nga se ma ko se ko ngai foto e pa ko me ko foto atu ke fai aki fe mai no ko ya ko tu pe se ka ko me ai mo popo ke se ma Bom. Kau tari pe ai, me ko fica po frear ya tonga ai. Malo. Koe toi koe me ati ta seni ari se lave i te mo e paanga koe ai ku me akei ai pare mia nai pe ko panga vilo ka ko as mai ko panga hoko pe ko revolving funds. Ka me ni ba? O mo tolu pe na mo ki ko mala mai e ni sapanga. so me sia ba ke ho komiti sia ko na si kon ko la ve pe na se mai e ki sia ko o komiti lao e na tu tun ko ni ko ni ko so mai o vakai ko ia ko me ko foto mai he attention ia re ko ia pe na mau foto ma tu mata fa aki o mau pe o bogat ki ai ki ta re vai e fa ke nga ke se ma Malo, ya o tau te tonga me pa ke fe a pe ai. Ipote komiti lao Sia YNB e sia parere. ko mea ko ai tai ka pau te ko i ki lao. E kai ke fa ko i lao e me. E komiti ka to. Vena toki minte ni mabeo. Na o stoki fo ki lao me ko te ki olunga. sia ko foto te pe tau tari report e komiti fa lao ko hi ke ka venga ko ia se Fa more ka pau o kai ke kau ia i he asenita ko no tu i fo. E fo ki fare area o fai mea e. pese ko ma mo tori nai tu hi fo pe se ke fa va kai revolving fund ko fe u pe hange ko mea pe ko reporting bai ko ia e ha wa ton pe gen pe ko ne to hange ko mea ki pe al ki olunga ka to fo ki ka na il ba ne tu hi fo ai ko ke revolving fund ka go tu la va pe fa fe tong ma be malo Malo. Mea mai e ki no bene. Tapu fe tona se ma tapu e ki komiti ko ku la ve pe se ku o pa se ho e ki pa ma lo ai. Po ka ko e tau fai pe ke tau fonga nga o.
pau pe ke tau foi ko ngai report ko tome committee ke ave ke se fare lea ke lau e leo ai ko lau leo ko tai mi mo ka tau foi pe ke tatau me ko toa ko fonga awe mo tutu ne fare ke lau e toi me sea pia lau mo me ko na mai e te seniare e mai no na ia yo ta fa ko pa ku me ke to lo to pe tu dia ke ho pa te tau nga we pia mo me ai ke kai fo na me mai ki ai ale rei veia malo Oia uloto ke tari, kotoa ai pachet, statement ni kai mai estimate mono ngai whatontonu, ko osi whai kai whemea ki mono pepa nai o mai ki e wharen, mai komi kakato. Sea katak pe ko whatonton pe ni ki ai ko whatonton sea ko ngā pe ki riri o budget statement ni ai se ni ti ko ke la ngā ko ni ai kliniki ko ni ai putai mo ui ke no sila mo Australia ye pesfa ai ko ku be ai pe ai ase ko e ho fu miliona se pa kawa pe mo ya ko nga pe o kunai to ko sai ni e pare mia ke ase pe mo Australia pare mia o ko foto wa pe ke toki ai fa pare mia ni ma miliona Australia na to famoni pe faraite na ja mai fo ke estimate ya ke tonia ai misa moi i hene whenga koni ke whaare ngai kliniki. Ka tuka pe sea pe lau maari le re pe ke tana ke te whanki ni riu si koe. Mea mai, Ia, tau me sea ka mai. i whare mea ka umista. Ia, sea, ko tuka pe mua, tuka pe estimate ia hene tunga koe. Ko hi ko ai pe kongai he lao ka pawa ngai panga tau mua mi muri ko ai pe mau whaka kato mai ko hi ange ko ni te os tau panga ai ko pe na ngai ko pe tu pe ne tunga koe to hau pe ngai panga ko to fu mai pe ia i me tau fo se mal malo Pe sea ko apa tu pe panga kai pe description ni pe ka pe lao ko ka pe ne kia e whatoa e whaseria e o kai ke kau nau i koa. Ka koe tukat pe ke whetona pau pe mo tau sai pe. Koia uloto ke tari ai statement ni, pa mai pachet estimate, whakalu fua ai whanua mono ngai se whatondo. ko mo re pe to ki fa ha ki ko ai me ta ka na fila ve mo fo tu ko tu tu ni fika ula ke wa fe ua nima ki he no ko la ka ha ke ta ni ma miliona ko hi ka pau ke fa ka ka to to pe na se mal Whakataha mo e no laka hake tahani ma miliona, whakaloto ke hike nima. Siapa tu kia sasualen tu si lente pai tayone 17 domoa ore tunuku sami wai pulu dem latu ekminista nga flat fanua ekminista moi ekminista tak mamata ekminista tanak pang humai ek premier ton premier staff kawaki ekminista nga bisnisi ekminista ngowe ekinopere tuhangana ekinopere tuafitu ekinopere fohe ekinopere tuhangano siapa tu kia ko wofulu Koe mai kelot kei, whamai whakatau hiki nima. Koe whalo to pe sea. Hoi, hou whamalo atu. E ki pare mea tonga ka mai, takon pare mea mo e tamakini misi, pe ki hau e kabineti, pea ki motol kotoa e hoi ki minista. Whamalo ke hoi ki no pere, o ke ni aini whamalo te ke kau whafonga, mai ka kai whanau na mea mai o pe, pe ke kau ngā ue. Hoi ki kou whamalo la hini ki a sāne, e ki tōta hai ki whiwhine ko ni nga e poene timi, i he tōkanga i tālu mi mai mahina ne tā. E nau noko pe no whinga i ke whakatontonu, ke whiau e whimau e me mi pakotoa pe. Kau wape ke tau paspasi ko tō kia. Sane vai hu, ka pe ka losa, pe ki ai tupo, pe ki a papa, ka mai kala ke pure, mo kutol kutol mo kau he ngau, ni mau whamalo ka te moto. Pata pe mo kore, whakamore more atu, ke ngai whonga kotoa pe, a pau na ikai, ke hoa merie, ai whatongia motuani, ka mo ngā we, ka laku whai pe o neri tā. Mea ke hatu ai, o te tau whatongai atu, ai koe, koe para e whakapuri kare, pau pike pehe, pau pau pike tau tā,
ai le rei mo kovi kai kai te mau be ke tau au sia e tau mo le rei mai ka kai fo noa ta ko fa mal da mo to tau ri riu ko fa rea ki fa ha pe se ku ka pe fa ngamari nengo pe to ki ai pe mo fa malo yo fa malo la ke fe tu no malo o pito ta ki na fa funga pe ai tambis ka ni pe ke ki he ton pare mea mo kabineti fa malo la fe tu na pe ke hoe ki fa fonga hoe ki ba pe ke mo to pe si ka o ma o ka o fa fonga ka kai malo o pito nga re ko tau pa se ki fa malo mo ni o pito po wat ang ke ni mai to ta ha ko e o ki ka mai re malo tau tu kua ke mui te pe fa malo e fa fonga tu pe ko min paga e fa tongi a se ko min paga e fa malo ke fitona fa malo ke sa ne mo ka se ke tali nga we la ya pito ki time no fa malo atu ki e o me mi pa o mo tale re e fa ki nga we na o atu me komiti e fa malo te pare mia ko nga pe ko tali nga feu ko la pe ko toka nga pe ha me le re mai fonwa o tala monu wa tai pe te wa to kala ke fare area ai lao ko nga ke tali tala monu wa te mau ki si o si atu pe me tu ki malo se malo tau ri riu ko fa rea Kape ke sea watapati he pare bia tonga ka wa ka pleti watapati he hawi no pere watapati ke kau fafo ka kai kau ngawe sea atulo te ke kai fonua kala ki kapui ko vi ke fatongia mutuani ko sea ko ka kato ke whakala marama tau fatongia te fini ko vi ko te waki ai ngawe lahi ku fai e fonuani e wani ma wano ya ko ni lawa ni fatongia ko ni sea whakahoko atu ke whaitunguna ko lawa le lei e komika kato ka putari whataha pia moe fotu na mai e pare mea i tanima miliona moe ngai whakatontonu e ksea o whakatot ke whaitunguna nepe mo ngai fotu ke ksea na o mai pera e tari pehe komiti ka ku whakape whakapat ke whaitunguna te kawa ki moe taki pāngai taha kilo e ksea moe au tau io e ua poini ono miliona e ksea whapure more me he hongo fulu miliona papahe e pacheti whakalahi ke tanu hala ke taki taha kilo ai vahenga whiri o hou eki no pere ke hou eki o e whare area o mui kau whafonga e hala community road pe a tau hipe ke whare panga ke toki totongi me ai ke ngahi hala ai o uhinga ke ai a kau whafonga tari ke ngawe ke mahu inga totonu o pe e turu nampa au ha i e whakamatala panga wa noa wa tolu wa noa wa wha i estimate ke wa noa wa nima wa noa wa noa. Se a kono tolu koe vouti wa tari ke hiki hake a ngai wholau i he otumotu be he walu ke hong fulu ke tau whakapaanga ma e hou e ki whakafonga be he ngai otumotu o tahi se a kotu ibe koe ngai mea ia ko lawe ke ai whataha mo e estimate mo statement ai mista panga nei o mai ke komika katoa pau whafoket ke whituna ke whakau tutun ki ai. Malo i se mawhi o mahi.
Whaparot ke se kong kakatope ko ke o iki. Keno whafoki mai e la whanganga. Pe foki he ngahi ripoti mo ngahi whamara ala koe na ku whafok mai whare rea. Te koe ke karake ke tau la tu hoa e lao whangang ke whahua te panga ke ngahi ngawe puranga. Siapa dah eke bege fama mai no mai be ku tonu ke roki alu ali poti kon ke evolving fund e opa na ele te de dio ai estimate ko nga bege sequence ko ai alu ke nga ke mahino o kai ke afeke estimate fa tatau ke fare fa lao ai ko me ku wagai toi na tot ke roki kole pe ke wagai pe apa pe pe fitona e sai pe o e a pe o tu whakau ka alo. Taura ke lau tu o tau pa tau ki lau e report ko me komit lau. Kalaki. Hong frumahi ba sude wano wani ma lot whafanua ekshea wharerea tongan kalofa ekshea report fika ufulma walu waf ma ufulma ni ma komitu ma kelao fewak mitu whakalao sino ipanga hoko atu revolving funds ko whakapapa mo whakahokot ke whetu na report fika ufulma walu wano wani ma komitu ma kelao Kalaki ke tau lau tu o e lau. La whakanganga ki whakahot e panga wano wanima waon ke ngahi ngawe e prianga wano wanima. La whakanganga ki halau ki whakahot e panga ke ngahi ngawe e prianga wano wanima. O tutun ye tui me wharearea o tonga i whakataharea o prianga o pehe. Kupulu aki e ui e laoni ko e lau ki whakahot e panga wano wanima waon ke ngahi ngawe e prianga wano wanima. Te ko pau ki kamata ngawe aki e au luaki o siulai wanoa wanima. Ko rota ki tari no lau tu o e lau whanganga. Whatapo mo ngahi whatonton whafok mai me komiti kakato whahamani. Siawat ka sasawaren tusi lente vai tayone 17 tomoa ngore nuk sami vai pulu rem latu eknista nga flat fonwa eknista mo ui eknista tak mamata eknista tanak pangahumai ek paremia ek minista fadawagi ek minista ngai bisnisi ek minista ngowe ek ton paremia ek nobere te hangana ek nobere nuku ik nobere grafitu ik nobere fohe ik nobere tubano ik nobere tula kepa loto koto ke hawi kini to fumawa Ede ko at ke lau mai report ko me komito ma ke lau. ang fumahi basune wano wanima loto hanua eksea fadera tonga walofa eksea ni botuka wo fumaval wano wanima komito ma ke lau Fawak metunga whakalao sino ipanga hako patu revolving funds. Ko whapapa mo whakahokwat ki whituna report whika ufumawal wano wanima komitu ma ki helao. Whikawaka report ko ini metunga whakalao hono hiki ayongo sino ipanga hako patu revolving funds ki he patseti o whakapanga he pureanga recurrent budget. Ayana tukuifo me he whare area ke wakai he komitini. Whapapatu, whamon, na bolsa mi kuita vai pul se komitu mau ke lao Kata ke lau mai e ngawe komiti e mo e whama popo. nga komiti ku pestolo ko nga fa e au hiwa suni wano wanima na whakahoka toi ha tohi me se komiti
O komiti ki attention ya re o kore ha whare whakalao whakawak me tunga whakalao hono hiki a sinoi paanga hoko atu revolving funds ki e patseti o whakapaanga e pure anga recurrent budget wakai ki whakalahi taha. Whare whakalao uluaki a attention ya re a hong fulmatolu sune wanoa wanima. Ko nganima ia hong fulmatolu sune wanoa wanima ne whakahumaya e whare whakalao a attention ya re wakai ki whakalahi ua. Whatatau ki whamaapopo pā I whare I whakalao ko ia. Ko ngō mataha. Ko sinoi paanga hoko atu, mo sinoi paanga whakapaanga e pure anga. Ko whaunga mātua kehe au pitoia e ua o kumau. Pea whakatupuai ai paanga ki he ngahi ngāwe ai pure anga. Ko ia ai. Ko nu whakawhaahinga o sinoi paanga hoko atu. Ko sinoi paanga whakapaanga e pure anga. Pea I kai wahai e tuha paanga ki he RMF, SPMH, mo SDF. O whepakia, mo taumua, mo ngahi taumua, o sinoi paanga hoko atu I he malu o e taha whakaloma, kupu walu, kupsi tolu o e lao ki ngahi hala. Mo e ua whakaloma, kupu ua a o e lao ki inas whakapureanga I he whetong paanga muri whakalakalaka ki he spoti wanoa. Ko iai, o whotu atu, ko ngā sinoi paanga hoko atu ki he estimeti patseti whakaanganga. Financial ia wanoa wanima ua ono ke oua e whakawhaahinga ko patset whakapaanga e pureanga recurrent budget. Ono. Nā te pire I o area I a whare I whakalao ko ni e whakataha e komiti a hong fulmatolo sune wanoa wanima. Fitu, I hea hong fulmao sune wanoa wanima. Nā toi whakahoko ai ha whakataha e komiti lao, I ha kore me he ek pare mia ka ko ek minister paanga. Ko hui ke tuku mai ha ngahi whakamatala whakamala ala, mo whakahu mai ha ngahi pepa whakamatala ke tokon ki he ngawe a komiti. Nā kau I ngahi whakamatala ko e ni ha pepa whakamatala ki hono whakamala ala a hono whukotu o yongo sinoi paanga hoko atu mo ngahi tūtūni ke whare paanga hongo fulu sune wanoa wanima treasury instructions. Nā tūtūni ai a komiti ke tukuat ki attention ya re ke toi pakai e whare I whakalao na ulok whakahu mai pia ki whakahu atu ki ai a hono toi whakaukau I o whare I whakalao ko ia. A ngahi whakamatala whakamala ala na whakahoko mai e ek pare mia I he whakataha ko ia. Whare I whakalao hono ua ai attention ya re a hongo fulmāwalu sune wanoa wanima. Walu, ea hongo fulmāwalu sune wanoa wanima. Nā toi whakahu mai ai whare I whakalao ai attention ya re ai a koe whare I whakalao ia hono ua. I he whare ko ia koe. Ko sinoi paanga mono halai, he malu e kupwalu kupsi tolu o e lao ki ngahi hala, ko sinoi paanga hoko atu. Pea whakamalu ia I kupu o fulmaua o e lao ki ono pure I o e paanga e whanua. O tutuni e kupu o fulmaua o e lao ko ia I hono whakotu o account talasiti. O uhinga eni ko sinoi paanga mono hala, o hoku ia ko e paanga talasiti ki ngahi taumua o lao e pure I o paanga e pureanga, pia mo sinoi paanga hoko atu magatunga me hono whakotu I he lao ki ngahi hala. O toi tūtoni he kupu walu kupsi fitu o sinoi paanga mono hala e ngā e akpeia ke whakapaanga e ngahi mea pe ko ia o kua I he malu o kupu walu kupsi wha o e lao ki ngahi hala. Palakala whiwa mo e hongo fulu pestolu. Kupu uofulu maua, I hono whakaukau I ngahi whea mau I he kupu uofulu maua kupsi iwa. O mahino mai o I kai whepake I ngahi whea mau ia ai kupu walu kupsi wha o e lao ki ngahi hala. Ko mea whea mau ai, ko stutuni beia I kupu walu o e lao ki ngahi hala. Pea whakakau atu ia ki ngahi whea mau ai kupu oua kupsi iwa o e lao ki pre paanga preanga. I kai ngatai, o tutuni kupu walu kupsi iono o e lao ki ngahi hala. Ki ngahi paanga e whakahuat ki ai magatunga I ngahi ngāue kōrisi. Ko hi, ko hunga irea o sinoi paanga mono hala, ko sinoi paanga ko ini e ngāue ia ko sinoi paanga tala siti. Ko ngāue o sinoi paanga I he lao ki ngahi hala,
e whakawhaahinga rewa e sino i paanga tala siti hoko atu ki mono hala i e kupu o ua o e lao ki pure e paanga i puranga. Wafulu mātolu, o totonu fok ki whakamawhai, o i kai hatu utuunia i he lao ki pure e paanga e. Pure a ngā mo e lao ki ngahi hala ke tutuuni, ka pau e whepaki a ngā aki o ongo lao, ke pure halao e taha i he lao e taha. Kono whakawhihona ki o e lao ki ngahi hala ki he lao, pure e paanga, pure a ngā i hono whakauhinga i o sino e paanga mono hala. O kuha mahinoi e taumua e wharea rea ko uhi, o kulau be e sino i paanga mono hala, ko sino i paanga hoko atu. Wafulu mawha, whakaosi. Hange koe tuku mai kia tiki mautolu e ofisa pure ngā au e putu ngā e paanga, ko o siwatu be e sino i paanga tala siti mono hala aia o whakahu kia i e paanga me he pure anga ki he ngahi ngā au e ki he hala. Wafulu manima, ko whare ia tu ki putu ngā au e, ko sino i paanga mono hala, o whatatau be ia ki kupua o e lao ki he ngahi hala, me kupu o fulu maua o e lao ki pure paanga piranga. O kuhinga heni, ko kotoa o ngahi sino i paanga whikau aku me sino i paanga mono hala, ko pau ke iha akaun tala siti ia. O toton ke tutun i he minista, ko e paanga o kuhai ia tu he pure anga ki sino i paanga hoko atu ki he mono hala, i akaun ni whakalakalaka atonga, o toton ke avia ki akaun tala siti ki he mono hala. Ko ngahiwa, ia hongo fulu mahiwa suni wanoa wanima, na hoko ai ai whakataha ai komiti ke area i ai whare i whakalao hono ua mehi attention i are. Nau ta walu suni wanoa wanima. Hongo fulu, na whatonga i he komiti, a hono whakatu o sino i paanga mono hala, SPMH. O whatatau ki he kupu o fulu mahaua kupsi iwa o lao ki hono pure i ai paanga i pure anga. Ai a ko sino i paanga o hoko atu, o whakatatau ki kupalu kupsi tolu o lao ki ngahi hala wanoa. Nai wakai foki a komiti ki ngahi kupu o ngahi lao whikau aki, o hangi koe kupua o lao ki hono pure i ai paanga pure anga, ki hono whakauhinga o paanga tala siti. Moi whima, mi whakamahino, e kau ki ai hasino i paanga hoko atu. Nai whatonga i ai whima, mi whakatua ki pure anga, ki whakahoko hanga au e pure anga, ki wakai ma whakalere a ngahi lao lorotonga. Kuhi ki toi mahino le rei ange, ai SPMH, moha ngahi sino i paanga hoko atu. Uhul mataha na tare he komiti ki whakatonga i, ai whare i whakalao ko ini, pia ki kore ki eik pare mia ka ko eik minista paanga, ki ni whakapapau i whakahu ai paanga e uanoa miliona ki he tanu hala ki he paanga tala siti, ai apa sino i paanga mono hala. Ke ngā aki ki he tanu hala, o whatatau ki he kupal kupsi wha, o e lao ki he ngahi hala, pe ki ngāu e pure a ngā ki whakalirei i ha ngahi lao whikau aki, mo e SPMH, mo ngahi sino i paanga hoko atu. Ko ngā ufuru māua. Ne whakahu mai ai tari a ek pare mia, o ni whakapapau i e awe, transfer, ai paanga wanoa miliona ki he tanu hala, i he voti, ai potu ngāu ki he ngahi ngāu e lalahi, i estimate, wanoa wanima, ua wanoa, ki he akaun tala siti ki sino i paanga mono hala. Ufulu mātolu na tutunia i komiti ke whatua ke whare area, ke whatonga e whare i whakalao hono ua e attention i are, o e ahong ufulu māwalu suni wanoa wanima, mo tutunia o whangatuku ki ai. Whakamāpopo me ngai whotu, ko ngā ufulu māwha, i ono whakamāpopo, ko kakato ngā komiti, pia kuatuai ai whotu a komiti. Lok whakaloma, ke tari ai report whika ufulu māwalu wanoa wanima komituma ki he lao. Loma ua, ki whatonga i whare area, ai whare i whakalao hono ua, ko e ahu ufulu māwalu suni wanoa wanima, mehi attention i are, whika ak musino i paanga hoko atu revolving funds. Pia mo tutu uni, au whangatuku ki ai. Alexia. Hvem er ser kommet lav? Der må vi accept at premiere ka mai ho ik me pa fare. Se ko ripoti na ko si o at ko kakato ya pe ko fa ma o pe metari me ek premiere ki ngai lao mo ngai fatongia ko ia ko le mai me atinsenare ki fa ko en be foto de ripoti share
Maro. Kake kita parot ke ko kita di report ko bitlao fica o valu o funima fa manima. Seu que sassoren tu si le intei vai ta yon se venin do moa more nuku sami vai polo dem la tu ek ni stang hanga flot fonwa ek ni sta mowi ek ni sta tak mamata ek ni sta tanak pang ho mai ek premia ton premia ek sta ka do wagi ek ni sta ngowe ek ni sta na bisnisi ek no pere hangan ek no pere afitu ek no pere nuku ek no pere fohe ek no pere tu ano ek no pere tu la kepa lot ko to ga e o ik ko ni ko to ko fu mau Malo ik mga tu ale va no tari no la to ai la fa nga i report ko ni ko bitlao. Kake kita la to ai la fa nga ke fa ho te pa nga ke nga pureanga. la franga ki fra hota panga wano wanima wano ki nga au pura anga wano wanima la franga ki hala ki fra hota panga ki nga au pura anga wa ma wa fumanima o dudun e tui me farere au tonga e fra tahare o pura anga o pehe ko pula ki eui alaoni ko la ki fra hota panga wa ma wa fumanima wa fulmano ki nga au pura anga wa ma wa fumanima ya popau ke kamatanga aki e a ulak o siulai wano wanima Kero te kitari no la to ai la fa nga fa ho te pa nga ke nga pureanga pa ta mo nga fa tonton fa maniva. Siapa que asas valen tu si lentei vai ta yon ne semenin to boa waret nuku sami vai pulu dem la tu eknista nga falat fonwa eknista mo ui eknista tak mamata eknista tak panghumai ek paremia ek togon paremia eknista ka tawagi eknista ngowe ek no bere nuku ek no bere tuhangan ek no bere afitu ek no bere fohe ek no bere tu bagano no bere tu la kepa ek nista polisi koto ke ho ek ko ni ko fuma ua Alo e ke utare whare ni la whanga ke whahua te panga ke nga ngau pureanga. Ek misa whanga, ek pare mia. Tapeke eksia wharerea. Peke he hoi eki wharerea, kai wha hoka tupe, ai wha mahalo roto kounga koe, wha whungai pe tablis kaoni, pehe ki he toni premia, pehe ki he koe kabineti e wha mahalo lah, ki whaitona ko hi koe tāke kina, ai ngau e mahau inga koe no tau mai ke han, ai estimate ho tau whonua ka toa. Toko ni ngai pure pa wha mahalo, pehe wha mahalo la tau ngau pit, ki he hoi eki wha whonga hoi gnopere, mahalo o pito e te taki, mo tokoni, ta pehe whoki kau si kau whafonga, e kakai tau ngai whata, tokoni au pito, i he lawa e whatongia koe ni pa koe keke hare mo ue whamalo lahi at, koe ni koe tau ngā ue en, mau tau lotua i peke i ke tokonia mai, ai ngahi ngai koe ni, koe hi pe, koe le rei au tau whona, koe ai whamalo at, koe tau anga pito tua mahma whike ni kei tāpa ki e pia tonga, malo pito.
Oi ki koe fotu tutun whikata ura ki wafi wanima koe no laka ke tanima miliona fotu me mista panga. Ko tupina au si lau doktor ke palo ti ko mga tunga e patseti. Ke kita part ko grota ke tari fotu tutun whika ura ki wafi wanima whahamanima. Tiamat ga sasoaleni tusilente Batayone Silindo Moa Waret Nuku Sami Baipulu dan Latu Ignistar Ngafrat Funwa Ignistar Maui Ignistar Tagmamatama Lao Ignistar Tanagbang Humai Ig Paremia Ton Paremia Ignistar Tawaki Ignistar Polisi Ignistar Ngowe Ignopere Nuku Ignopere Hangana Ignopere Afitu Ignopere Fohe Ignopere Tubano Ignopere Kepa Toto koto ge oiki to fumaua. O koe ngai fotuna e tari ko mikakato ke whapapai wharerea. Uruaki ke tari ke toa e ua poiniono miliona me he hongfu miliona e whahi he patset whakarahi. Ke tanohana ke taki hala ke taki tākilu. Ai wahinga whiri mo heo ikno pere ke ngahi hala kolon. Pea tauhi pe i whalipaanga ke toktotongi me ai a ngahi hala. Ua tari ki ngawe ake e mahu inga totonu actual number o ha i e whamatarapaanga wafi wa tolu wa wha i e estimate wafi wa nima wano. Pea mo e tari ke hiki ake e ngahi whulau ke o motu me he walu ke hongo furu ki e tak whapaanga mai hoi whawhonga me ngai o motu. Korot ke tari ngahi foto toko ni whahama nima. O whatonga he pehe he poinwhika uraki. O kai ke kakato. E nai subject. O condition e foi wahi koe ake he toenga. Ke he toenga ko koe mati ulere pe ngau e. Ai potu ngā oe ka nai pehe kapa i tō toenga. O maa oe whai amai koe pe tōku whaaku. Koe kumana tu ia pia oia koe me enda e tau talano ai. E paremia? Ia kona uhinga pēni koe sion ke panga koe ni whakalahi. Ai koe hongo fulu kong mahi no koe ka pāku waha mea koe uhinga tō mea sia ki whainga mama. Whawari. Nei e whakawhotua e motuari pia na e me koe whonga ki haru ki wharepanga. Pia holomui le vai ka unga kai ki o mai ki he kau whakawhonga ke nau wahenga. Kai tuku pei whare maa o ngā oea. Ai koe he whotu ia kau tu watu whakau kōrea ki tau pāloti, malo. Io ngōni pe ta tau pe. Ka koe papai whaupe ke militi ko manatu lere i pene aksia ke he. Papai whaupe ke militi na subject pe ke toe silini. Sia, koe mea ni koe nai mea maa ke komi kakato, he sea komi kakato ke whai kia pāloti. Ai nai mahina o tope, ai mea nai kaha toi whangai tātānoa ke hea, ka koe mea nai whai pāloti, ai mea koe nai tukumai. He sea komi kakato, komi kakato. Aloha se. Koe whakarenda mai me kaukala ke o mga tuunga he whenea koe komi kakato na ripoti mai koe ke wharearea. Koe ia e sea ka e pure miniti. He koe mea e nei, koe whatoka kai hake peho lau koe na, koe uika peho whamarat mai he nei minite tau ngā ue. Koe amen pe, ai pe a koe na ke tatau moi miniti. Sia. Ko kore pe ke ik pare mia ko uhinga ia ko no foi foto pa mau hiki ke tari ko ne mahino mai. Mahino pe mini ka malave pe ik pare mia sia. Sea que o ki whamalala pe senario koe. Tare mea ko nisia. O ki whamalala pe senario koe. Ka pau e tari pe hao ia koe ke o singa e tau whapanga o se ni tia. Whapanga. E te tau whiwhi. Kai ko koe a, koe uhinga pe whok. Se koe mea ne mahino ki motuan. Tonu atu pe. Ko mea koni nga spaloti o hake ki o longa.
Pokoknya itu tuan kita faham ke mea kia. Ko hamia na tari ko komit kakato tau palo timo ya sia. Ko futua sea ka bawa me o fihalaki. O gikai Ko mafai ai faren ki na ko fatu fai ton. ka whakamalanga sia ki hamea ko palo ti. Malo sia. Ai ka mea ko huhuki ai e mista polisi. Ko ua poiniono ko tari ke tok me he hongo full miliona ko ne wahe i. Ko uhinga e ke mau e ua poiniono he hongo full he osia. Ia koe whi mahino aki ia, ka pau e toe, pe to o rewa ai mea koe ni o whatatau ke mea koe nau ke lau. Ko ku whihui atu, ka pai au ke au kai ke toe ia, pe aha. Se, e kusisi ia he ua poini ono. Ka tau whanau no pe sea koe mea ana wasa atu, pe mea e pare mea. Mo, pe mea pe e kini sta polisi, ka kai ke toe, ka osi, koe osi, malo. Sia, au whai ngofua pe, ono recline sia, pe ai se ni ki ai, me ai pe pare mea, o pa kua ti vau men whandia whau ki ai, lava le rei pe, tu whalao pe, kupuiva, ni ma sia. Aku, mea bango koe tau haue me lau maari le rei, e tau palo ti o hao mai ki hen, kai ke nesinak ai ma ne nai, e tau komika gato, ma te tau toi ke he ai. Pare mea, kai ka ha mea nia ka ko abau pe he ni pe tau ke he te ke tau tu ko ha ni o kai ka mea e sai ke tau si o tu e tau finga wa ke ka ha ko le pe ke tau palo te ai pe kai tau hokot malo ka ta pe se ai la pe se he ko isi o ko pe he ko mista polisi mahino ke me pe hin sai malo ka vanga ko u lau ko ai fotu na motari he komika kato na mo fe ngoi ko hongo fu miliona ko na vahe patset whakarahi e to mea e ua poiniono o vahe taktaha kilo u vahe ngā whiri. Ko mea ko ke mea mai ki ai, te mo rak whakamore mo tol ho mo whi mau, pia katoe, pa toko mai rewa taha kilo, ai au whalukfua ke o ua poiniono, ai mo mua ho mo whakamore mo toko harewa uhinga no vahe mai ua poiniono. Tai uhinga rewa tau ngāre ta tau kapate mo tō mua ngau ke mo tolu mo whi mau pia katoe, pia o mai rewa taktaha kilo ka whawhonga. Koe, tai uhinga rewa tau foi exercise koe ni. Koe whi mea no ankia he la fua ki e wharensia, o maure le ia e motuani, nai kore, ka nai pehe he tōn pare mea, o kulotonga lere ngā ue koe ke ilo hatahai pe toe. Pea pehe rewa subsec ka pau e toe, pea toki wahe. O hake pea koe foi, it's a matter of law. He koe ngahe na tau os discuss. Sea, ino pe koe ki tau ane. Ko kore pe ko tamu pituna pe ke hoi ki whareara. Ko lawe pe awe poin ko ni pa ko tuku i loto pe ia. Kore tau tau tari ko ana, ai mea ko ana tari ko mit ka katosea. Malo. Ko te lato hoi ki ke paroti. Ko lato ke tari ke to'o. Se kata ke atpe ki mea ko ni. Ko ngā whoki ko whika ea mo e wahe wahe. Ka koe whonga ngā we e kai ke liliu. Ko se ni ti e tuku peia e whai pānga, pa ko ngā whakapepa e ke whai peia e he moi. Ko whatongia kau whawhongai ke mai ai ngāhi whamatalai ke whai ke ngā. O kai ko hinga ia e aveia ke constituency fund. Ko mea ia na asi koe mea na tau tari e tōn pare mea. Ka e tātak besia, ko e potu watu mo i pōpō ki he. Mea na e mai pare mea ka tau tukua ko pōuri. Ko i roto ke tari ke to'o ai ua poiniono miliona me he hongofu miliona e wahe i he patset whakarahi ki he tanohala ke taha kilo ai wahe ngā whiri mo hoi no pere ke ngahi ake ai ngahi hala kolo community roads pia tau hi pe i whare paanga ke toktotongi mai ke ngahi hala pe whahamanima. Te olo tika sasoarei tulsi leintei ngai taion. Se vedin tau moa, mare nuku sami waipulu,
Dem lado ik mista ngai flot fonwa ik mista moi ik mista tak mamat mala ik mista tan pangumai ik premier ik ton premier ik mista Ifakata waki ik mista posi ik mista ngoe ik no pere nuku ik no pere tu angan ik no pere tu afitu ik no pere fohe ik no pere tu bagano ik no pere tu lakepa Loto koto ke ho iki ko ini to ko fu mau Me mak no Pe pere pa mo pe. Ko hanga we me ko ka nga lo ki wa ke feitona. Ko ko re pa ke feitona pe te lava ke e sta pa ke be ko di. O fe ka ki mo lo tali ko e seniti. Pe ko osi. Se me o ki toki fa ko te ke feitona. Ya ha la ye yof. Ko ma wa fu a ma tolo. O ke me ki he ko Sia, ko e pe hu whangai whatapu ko ko maulula po. Kau e pe me wafu hala ko fui hala ka wafu. Malo. malo. Koe hoi, koe epi ke whamara tu koe whime aki nei. Uhinga e pare mea no tari fotu koe ni koe infrastructure. Ai kai ngata pe hala, kau ai wafu koe i ofu. Sia ke epi ke whatonton pe ke koe ka pau kau e wafu tu mai ke kisi o mawahe o iki ai. Sea. Ko kora mo ke reclay ta mo a famole more. Pe ke te ha ko te tamte mo wa fu ke ha wa fu e yof. Ke os mea lere pe. Ko fu wa fu ya private pe a kakai na uloto ke na ma ko tu. Ka te ma ke tau atai na kakai ke wa pe ai ate na mala wa fifo mo heka. Ko i kai ke te kau he wa fu. Fa fo tu tu hui mo tu. Malo. Tō tato. Kata koe ke whamara pe koe parot koe nei tō osa no whahoko. Nau lau whalukfu atu e ufotu e tō. Au kau katoa pe kanau. Te lau pe ua kiku higo mō whima whamara ala. Tō tato. Sia, koe wakai tu pe ia pe koe ka whoki o pok tau mālolo. Pe kua mahina taimi ke tau ai, whuatu atu ke tau ahi ai. I a kosi ki mo ai tau mahina tolu koe ki he whiri. Pa koe mea pia no wā koe legal advice koe whare whalao koe ki he amendment koe lao hono ave koe ke supplementary pe mahina. E koe apau rewa oku pehe, tene hanga rewa holoki. Current Appropriation Act, ke arif ke le volo, hono toko koe ai se niti koe ke supplementary. Ka koe whakai e pia, pe koe hai tōnga ki ai. Koe kataku tiki mama ripoti me komit lau ke isu kana. Koe... Sai pia se apa koe ngā penia, e was fuke tau whapanga, e o pia ki mua pe au si ton ke mahino pe koe paanga e wanoa miliona, koe hong full miliona, e whakamore he vouti koe. Ka koe pe ke whatonga e pe he whare, pia mo e komit lau he koe ngā toi pe ui ke ta. Nā tō karatu whai a menia ko osi paanga e vouti. Koe tonga pe ke ta wha koe a sea. Sai pe ko tui maro, mea e pe hoi komiti lau. Me mai pare mea. Tau me sia pe ke hoi ki wharearea. Koe nau mao ia ai whari no la, ma ka mea tonu pe patseti ia. Malo sia, ene tū koe. Malo. Koe tau whonga fuksea pau ki o mai, hange ko ai, pau ki mai me komit lao. O pau te pire e whareni, pa tau toki whai tūtōni ai. Kai ke whai ngoto pe ai mea koe ni sea. Koe mea pene tō ange ai koe timing. Ange koe mea pare mea upe mea mana koe ia pe ia. Tau whonglo pe ange koe mea no pere me hapai. Tau whonglo pe tau whonga. Ka pau koe nau teike maa mai ia. Ke wha au e komit lau. Toki se te a koa taimi ki ai. Malo sea. Ko pea o e sea koe kanko e sisi e taimi. Sei pega toki whekau peti pe mā ke toki ngau e kai a te tapa mo mai ne risiti.
he ko si to tau to le ke ko tau mai tu pele to ko ni o si tau fa ba ngai Se koe whamanata tue koe hiki o te tau mau i a lao koe o ke o me ni. Koe pango e ni au pau ke fōi ai. Ko whatonga tue kau whafonga ke mo uaki o mai ki ho mau ofisi mo e kuauti mo mai ai lolo ai hala whai ke sio a potu ngāwe pa tau whemahi no aki ai. Pea ave lewa mea e koe work order mia ki mau tō. Ki he contractor ko mo pehe o contractor te ni whai ngā. O skia pau tō whakangofu atu ki whai ngāwe. Ka tapu i tō pai mea ko isu ke he nau ki me mai ki. Iyo sea kata kako atu pe whatokanga ke o wai o se ahonia pa moat motoria tanuhala he kai ke totongi. Ana kai ke ne whamahino mea ne nai e mea koe ni. Nā tau esme mai no aki ko atu pe o atu ai toi maua me kau taha pe whai. Pa koe ngani ka whi tanu a whi o te taha te kia. Ai ai pe fu processi. E koe whonga motua e nei. Koe whonga koe te tau hawai me he lao procurement ko non-compliant whonga nei. Ko kau kai sea. O se e mau whelotoi, hospitali a esmeti ko kehe rewa. Ai tu umai a koe kai. Mo loto tō ke mō mai ke tau ngāwe i he whonga totonu he atu pe mea ai. Ko pau ke issue of work order ke comply with procurement regulation. Koe pare mea. Koe uhinga nei transfer ai foi se ni tiko o aluia ke road maintenance, aluia ki ai ke ala tau toho mai mea. Ikai? Ko hono wahe atu pea identify ia maka ka pau pe ke tau whouta tu le whonga procurement. He kai ke totongi whare pāngai ha ngāwe ne whae ki mo te kai ke whonga. Ko whatokanga atu pe. Ai ke tau toi pālot whou? Isia. O koe tau pālot whou he koe whonga ngāwe pe. Isia ko kore pēr koe, isia ko uhi ko whakotu koe nangi mea mai ki ai. Na e tāri. Ko tui ko mea utonu ke tau mui ki ai. O koe ke te ata whakauhi ngā whou ia. Ke mea koe na pāloti lao o haki o longa koe na ke whotu mai. Ke uhi ke pāloti koe ke tāri. Ko mea koe mai koe tamiri ko mea whou ia. Whau mai me puranga, o koe ta tau ia. Mo mea koe na ke mea mai a. Ke pāloti isia. Ko ki toko na pia ke uhi ke nau no. Mao sia. Sia koe whonga ngāwe pe ko whakamatala atu. Koe na ua na toro ameha contractor o tanu ai hala pana toki o mai ke totongi o kai ke whouia he whonga totonu. Ko whonga totonu ko muraki o mai ke tau ngāwe whakapepa o skia pato i hoko. No whatonu atu. Ko tāri a siri ni. Ko whonga, ko mea ia ke whahoko e whare paanga. Ka ko tāri siri ni ke tuku mai ia ke ngai panga wāhenga ke whaia ke ngāwe ke tanu hala. Ko whonga koe kono prosesi, ko mea ia nau tōru. Ke whakakato, ka tukuanga mai paanga sia. Malo sia. Malo no pere tari aho whatontonu. Tōng taptolu, koe whare whakalau koe na ke kore me he aten seniare. Nei ki ke tuhui whai ki whare rea ku i he komiti paanga pe. Ko tu ko whonga pe responsible. Ke whatonga i pe pare mea. Ko inga o ka pau e tō mai e tō taha miliona. Ke ngā pe ke ngahi wauti ke owa na overspend. Nā tō ka ratu o ka pau e ahalau pe attention iare. Ka ko hange ka lau ke whatonga. Ngau e komit lao ia. Whatonga i pe pare mea. Potential impact. Ka ko uhinga pe ke whatonga i pe o ki ai mea e tō ka me moi. Koe mea ko whatonga kai motoa ni a sea ko watu. Ko pape ki lau maare reike. Ai whoto koe pe toi whaha i he tau hoka tu koe ni pe kai. Pe mua time ko inga poen te tau mātu whoken o konferenisi ko la mea pe he. Ke whaha teu ki ai. Pa mua toi taimi te ke whima oai ki mau toi lere mai ka whare. Malo se. Hoi ko whatonga pe kuhi ko e ai whawhare rea, whi magi report mai ki whare rea. Ai au ka pau te tau whare i a kos e whi magi whahoko i si rai.
e mako e wike ua mo wika tolu. Wike ua pe mo wike tolu o siulai. Se popo pe te pile ko ni ke ko tau uhinga ko ni te tau malolo e foi mahina ko siulai. Kai fai ngai fatongia ko ia ko ngai fatongia e puana i konki mo pe o siulai. Pe hoko te pe ke ai he toi nga siulai. Pe tatu fuk mai a ko si o fai tau fai ala ko tau ngai ripoti. Pe wai ngai lao whakanganga o toi e ke whahu mai ke whalen me he komiti lao pa me kabineti. Malo se. Ko ia, ko ango tō koe seo ki he tau tohi mahina. Ma mahalo pe te tau whoki mau wharere aho wawalu o siulai. Ai ko wiki wha o si siulai pe mo uruaki wike koe o Akosi. Pea o ka pau e whahokoha a ahi. Ko ne ospe tau pepe whawhainga maria e uruaki wike tolu koe ni o siulai ki a ahi. O whamanata toi ki o whai e Letma House workshop e whareare ahua tolu mai ahua whako ni siulai. Whema ke mo mea mai ki ai. Ka te whainga whaatatu pe ai ko ngā ki mua ko siulai ke whahoko ai ho mohu ahi. Ko hik whemau e ngahi wike ke whakakato mai uripoti ke lava whahoko i he tau whoki mai koe ni Akosi. Karpeki he karake ki tau paro te taim a ahi whare. Koe roto ke whawhenga maria i atu e rugby ke tolu o siulai ke whahoko i homo ahi whawharea rea, whahamanima. Sielot ka Sassavalentu Silente, vai a Teone, 17 Domoa, Maret Nuku, Lem Latu, ek mista nga Fratfunua, ek mista Maui, ek mista Lao, ek mista Tanipang Haumai, ek Paremia, ek Tuan Paremia, ek mista Fratawagi, ek mista Polisi, ek mista Gowe, ek no pere Nuk, ek no pere Jangan, ek no pere Fohe, ek no pere Teafitu, ek no pere Tuakano, no pere Tulakepa. Ku loto gei, mo sami kuita vaipul, loto koto gei hoegi, loto ko fulmau. Uoua. Mana weki. Neongo ko whakapat pe ngahi aho koe ni ke tau toroi ki ai te utori whanau nau pe whare, ku hi mga tō ngai he asnita koe ni ku tau whakong ki ai me poreanga. O mea ki tau keres. Koe kesa ki ko siso kas, whakara o toka tamai, whio la mari manioni, ki tau tōko toho wan whaipio tangata. Amen. Tunga i hanga lelea pureanga Australia, o kumalawai ki mau whakapola hanga tonu ate, a e to u wharearea o i wana o wawha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government.